Ele suafa maru malo lo tātou li I whaolo Yesu Keriso, mātou teo wholofa, ma whaatalo whātu Sāmoa le atu no pele. Ele nei Taeao ele umale fo mai whanunga fau le nei aso. Vi ele lofa ma leanga leo le tua, o mwhai ona mole mole mai lo tu sei fua maso mātou ne yola. O le u tātou tue whatapa I lunga pe au ngalu le ea. Ele tau tua ma le waunanga le siu fonga le mui Wellingtone, le Sāmoa Capital Radio. O le Taeao nei o le aso lulu, le aso mua le nei, o le masino o kitopa, se fulo e masino le tātou whalaunga o le nei tūsanga luafe lua se fulo ma le lima. Ai tātou teli a mata le nei Taeao, e au le tātou mua le tua, e le si tātou talo sanga, e mo moli atu I lumo le nofo ali o le tua. E whakasa Hutt Valley ma le vi ingo le tua nganga saia fio mai, to e teli o mai u te ia leu tātou I talo. Talo e tātou tau tua nei Taeao. Se o tātou I fōma te talo I le tua. Le tua whaafafonga te talo e. O e lava o le tua e mai le vavau e o le whaavavau. O e lava o le tua e o le malosi ma le mana umalava. O mātou whaalatalata atu I luma o lo nofo ali o iei le nofo tu noa le nei Taeao. O e mātou mo lo watu nuu o tangata le nei le tua. O mātou poto si o mātou whaleoina le loto whaafitai la uwhiu. Si o mātou sulaina lo walofa ma lo wanga le lei. O no se alofa I nā winga ese. O lo mātou moli mauina pēa I o mātou o langa le tua. Mātou te vi ai oe le nei Taeao ma whamanuina oe le tua le tama. O lo le lei aso fau.
Le ulua yaso le nei masina lona se fulu le nei tusanga o mātu iei le tua. Whaafitai we e tue whanguina mai le ola, ma le soifua o mātu tangata. Whaafitai mo le ola fau le malo si fau le mānawa le ola, e tului mai pei le aso ma le aso. Le tua o lo alofa mo i mātou e fau mai pei lea Taeao ma lea Taeao. Au iei ele tangata o e malatu mai i le tua. Na o mātou loto o whaafitai la u fio. Wai le isi tala vale o mātou whalongoina. O nao le leo le alanga o le fia ma le oli te mau mātou whalongoina. O nao le lelei ma le matautia o mea e whaia mo i mātou o lau whanau. Le tuai o mātou whaafitai. O nao whaamunianga ese. O mātou whaafitai le tua i fuolo o lofa mo i mātou. Mātou whaafitai lau whaamalolonga i o mātou tino. Mātou whaafitai lau mana e whaasalotu ina i mātou le tua. Mātou whaafitai ono lau upu. Lau wafionga pa ia o lo tō matau ina i pēr o mātou ola le tua. Whai masuli o mātou vai ma le malamalama i o mātou wala i le aso ma le aso. Mātou whaafitai fōi mo lau whai lotu lau whai ngaluenga o lo folofolina lau tala leile tua. Ina ia manu malo ina se nganga mo oe malo malo. O mātou whaafitai o no oe nganga pa ia. O olo mātou fisosoa ni sili i mea uma. O lo e tai ala ina i mātou ili upu moni mai lau o fio. Lau whau unga o lo wha mamalu mai peia i mātou i le aso. O mātou whaafitai. A po le ale tele o mātou whaafitai le tua e le mawhai lava o na lanu. Lo o lofa mo i mātou. Sili le mātou whaafitai, ono le whao le tanga o mātou sapi ai le tua. Whaafitai i suna e maliu lunga le sa taura tongi o nai i mātou. Le soifua o foina mai, o walo mātou lalolangi le tua. Whaafitai tele lava. Ta mā mātou te whātou ese i o luma le nei Taeao. Mātou malo wātunu ta mā. Wao i mātou, o ni tangata le ato toa i uluma. Mātou te wha le tonu, tumu i mātou le anga sala ma le palapala i uluma le tua. Awe si la fio mātou tangata ta mā. Mātou te anga sala i mātou upu, mātou te tau te talai. O ngai o inga mātou te whaia. Ma o mātou mā whauwhaunga mana tunatunga le tua. Nei mea umolo o ati lau sila whangata mā. Wha mole le tua, wha mā ngalo li fonga lo watunu. Mātou te talo i a vele tino ma le toto lo walopelo Jesu Keriso. Ni a wha ma wha ngalo ina i o mātou se mo mātou wha le tono. Mātou te o ifo atu lava ile. Ta fue o lo sa taro Jesu le nei Taeao. Se ye alofa wha ma mai ai mātou. Whawhawila i mātou le tua i o mātou ola i ala tonu e whina ngalo ai. Mo i mātou. Le tua whawhonga te tāloe mātou tui nātu i luma o lau fio le nei Taeao mātou mana onga. I alofa mai, teiteina i mātou i tūte mga luenga uma o le a mātou whianga i le nei aso. Le tua mātou te talo i e fwoi me le poto i o mātou loto. Ni o mātou whai i whiliwhilinga le leita maa. Mātou te talo e whātu mawina le file mui o mātou tangata. Ia ua nei pūlea i mātou le fefe po le popole po le ato tuvale i mea tutupo le nei o langa. I mātou whātu o tua pele mano lau fio. Le tua e pui o mātou wala le nei aso. Whianga i o whanau, le nei vai aso muli o tuanga o aonga le tua i eilau anga le lei malutiro lātou wola. Wha malo si la toa wā le kuata muli o o onga o loa ngai mai. Mātou si talo pui mātua i la tau whianga i mga aluenga. Fwa i le malosi manon saia i la tau pui i tono whale whenga aluenga o fiso lunga ala te tele o lo ngā lue o mātou tangata le tua. Mātou tui nātu whapitole nei Taeao nei o mātou tu āsina sina o ta māmati nā mātou tua o lo watunu le tua. Mātou te talo lau wha malolonga i o lātou tangata. Leu file mū le tua. Ia i lungo i lātou lo mātou te maa. Mātou te talo wha munuia i kāle se Christian uma o lo salalau ai nei. I
New Zealand o Sāmoa le lalolangi a toi tai o e kālesia o auna stofi le tua o e tofia. Mafutanga whaiwhi au, le au whailotu le tua i whaatu mawina o la tu malosi. Au auna i pia mo lau fina ngalo le tua. E ala i lau lafu mamoe, whamanu i elo wantu nu ulo mātu te mā. Mātu talo mo lau malotu to tasi o Sāmoa. Talo mo le, ao le malo le malo le kāpeneta, le fionga li pā le mia, le whainga malo le tua, whamisinonga lo mātu te mau mātu talo mo le pā le mele, o tai ua te tofi le tua. O mātu talo i lo wanga le leile malo Sāmoa. Mātu talo mo le malo New Zealand whai tamaina i mātou le tua i alofa whamanuia mai, i lana whainga malo lo mātu te mā. Mātu talo le nei Taeao le tua i ave e sea ni whai te toa. E lele lei mo i mātou e te tala ni whai te toa le nei aso e tūsa malo whina ngalo. I e teite i au mātou wala le nei aso lo mātou te mā. Ia whai ei mātou ma moli mau o lo olofa i te tonu o le nei lalolangi. Te mā mātou tu inatu wha pitoa le tautua le siufonga le lau mua le nei Taeao, le nei aso le fionga le lipule, ma le mātou au whai ngā nuenga. Te mā mātou te le ma whai ona whai se mea, pe au noa ma lo whaatasi mai. O e mai mātou le nei aso le tue manui o mātou whaiva matiute. Ai le tua o mea uma te mau o mātou o le tuai. Atasi mo mātou manonga o mātou loto i le tusa malo fina ngalo. Te mai e whai lo fina ngalo i lo mātou loto. Le aso ma le nei Taeao le tua mātou te whafo i atu pe lava i atu oilo vi inga wai te tau mo na mea i atu oi te mā. E le whao e si tangata lo vi inga. Whamanuia mai oile nei aso, le tuolo mātou te mā, Yesu Keriso oilo mātou li mo lo mātou whaola. O ea nganga pa i o lo mātou fiso soani sili. A tasi mai mai mātou le nei aso, o no Yesu amene, ma amene.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Hi, Sāmoa. It's Auntie Taeao here. Instead of Fifi Falong, ile Taeao le Taeao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the Bavia. So for a little more. Taeao le Taeao. Toi whatalawhatu le tātu turu le teimi o le Taeao, le tautua mo le siufonga Lomui Wellington i le Sāmoa Capital Radio ma le polo kalame o le ata o le Taeao Laugh of the Morning. I le nei aso lulu ia ua tātu i le aso mua nei o le masina o Oktopa. Ia masina lona se fulu nei tu sanga luafe dua se fulu ma le lima, ia fia leu ma whaatasi atu ma le tu fine le tausala ia ana whaasolo. Ia wale tātu tautua le Taeao. Good morning, malo sifo ia atu fine ana. Talofa malol soi fo le tuangane Maria, fa talofa atu fo e le tato fa fonga nei Taeao. Taeao matango fia o le aso mua o le masina o ke topa. Mana yele. Ioi. Matango le fui masina fouso. Mata foi a mata i ona sa foi wa vave mele pasina. Mato tu ai. A misil pasi usu wa mato. Fa onga mele pasia i safata. O winga foi o le aso mua si masina ia le utatu le masina lona se fulu nei ia malo le fola mo le utatu tunu malo te watai ia manatu sa le mai go fie fo ia le tawa sina mai foi ora nei tu sanga mai lava ia January le utatu le masina lona se fulu nei ia ale le tata le fatu ma
Ma wale malo se mai le tu O le vave o le nei tausanga Mari. Le van tato tatano Christmasi fasolo mai i le aso maliu. Ia le fo tato tu la tatu i le loto tamaiti. Aftai. Tai. Mo fo i loto tamaiti wa matavero fatau ia me ila Christmasi tonu falo. Na tonu. Tu se wa lon of aftai de Taeao tu fina. Ia wa e moni leave aftai o le wa me fo matu aso. Ya wa le umala sa tama umala sa tutina ya ma tole wa fo tole la tele foi la tau loto mau tala isi na wa matona o taimi nei Mari jo sur taimi nei I tulanga tala masiva o si o vaitanga matelo a tapenanga fui ya o tulanga fui fa bana ya wai pe e mo ya la sa tama la satina ya te ilo ya ai pe o le swan ne fa na we ese fo ya va ai ngai va ai ya mani o le uta to ya to la talola ta to le Christmas male man to sanga fo ya o mo fo to sanga la to na la e isi fa lo peta te so to no pe wa ma tanta mai pe Christmas o to me elo fa pele ai o taimile ele o taimile pa mol se wa batala ya o le siwe tu la wa batala na ai lungo o fale o loa ma supermarket ya o lo Christmas ya me se ala o lo e te wa ya fa o mo ri o ya tele o vea ya per tata o liste fa nga me o man fa to me tu sanga te ni na se fil tupe bala ya la foto night to fine ya wasta to fa talofa atu lima fo le atu malo faftai tongane Mari ia mato te fatalo fa malanga fa alo ia ile afainga wenga pa ia le atua la tolo fa peona la ngaina le upu tausia e kalesia ia mesele ia nganga fo yo tato uma lava tangata kirisiano fatalo fa tu ia te oto uma lava le afainga wenga pa ia le atua fatalo fa tu nei tato ta mama tina matutua ila tolo taptapua ai mai tutono maota malawa ma no le soifo manuia nei Taeao fo fa taile no fo talo man no tapuai patalo fa che la to uma lava wala usuinga winga ila to fo yo fa peona ma futa mai tono maota malawa fe ngai malwa aingo fa nau patalo fa tui tupulanga talavo alom fa nau ia mese lava mai lava se o pito matua tata o fa fonga se ia o atu se o pito iti ma to te fa talo fa mo fo lo fa che te o to uma lava il nei Taeao fo o le aso lulu. Patalo fai la tolo ma futa mai lungo tata upengo fsota inga. La tolo fa ngaina mai le Facebook o le YouTube o le website. Patalo fa to mananga fa alo. Ai mese la vai la tolo ma futa mai fa foto Wellington po fa foto foi o le nei atu no New Zealand. Patalo fai la tolo fa ngaina mai le tata frequency. Tasi ono te sima tasi fa mo ia leo leo tele mai tato tautua I tutono maota malawa le ngata leo au whainga winga leo lo whanongolongo whafonga mai tato tautua le aso ma le aso ia lato fo I wala usu mai nei Taeao loi mata malingi ia tala whanoa fo I ono le motusio mafutanga mai pele a inga ia mato te whamawhanwhana ma whaaloto te le ato e ui o le tato pokalame o lato Taeao ia ele whangaloina la vai la tolo whianga I mawhatianga ia ele nei wainga mo nei taimi o leolanga. Malo Mari, ia malo lava o me siri fo I whaftai wa umona e te talaina tato tautua e se te talo. Tato e amata mea I le atua a. Moni lei, sa o le lei tu fini ana, tato te momoe le ri. Whaftai fo nei tau le ua e whaatua au, whaatua lima fo tato tunu. Ia malo, whai wa nei tau tato tunu. Ya le wala usi fa manganu ya on sai o le fia ma ole ata tu ma war fia pe pesi so wali tia sunga ya tasi ya mtu fue ya wani te alu masime ma failo ilo ma fo faunias ya te mo fai ai tu il fali ya ole si foi mi atu foi fali te ilo ye te ilo ya atu la tawana ta mo fai ya ya fa te se me nai te ia lu linga luenga ia pe tu fo Taeao fa soa le awale ta wa vena oeni avenga na tonua we vai le mali tu so le wa tau se tu Taeao ai ma fo le tu il fale ma ya so ya tu la il fale e to fo mai le fale le ta wa fa te amena ai alu ma fia mo ata mo fia fa so ma le fa so Vini mai ata sim tu fu e mau el fia ya so uma
O vainga na fio whalongolongo mai Mari. Ia. O whaapea na o le mother tongue le upule ta o le a. I le tatilinga ngana mua se atunu. Ia. A tu whalongolongo mai mai. Tu se wanoia ta mai whai se tala ia se father tongue. E se foi le amatanga o la ua Taeao. Suli. Ia. Suli. Ini vainga o lai fio o le mawhati aina ia o. Talo whai la so. Tatu e whawhiwhianga nei tala tui tatu por klami. Malo si fo muruia good morning talofa. Ua mamalu mapa ia lene ia so Ma'apetai mafa'amalo ua ia mua Pavea ia mole e au na atu ai o mawe Sāmoa Ea e whina ngalo iai La 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 otofina La umami olima Manana ale atunutu E mama ele tabayona tulu La 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 otofina La umami olima Manana ale atunutu E mama ele tabayona tulu Le aba male fa'alo alo Wa ofa atulo Afai e sala se fati Pa'amangalo o inaso Ia teorita isi o fatu Pa'amangalo ia teo E iti e Mua leva o ni manatu La 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 otofina La umami olima Manana ale atunuku E mama ele tabayona tulu La 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 otofina La umami olima Manana ale atunuku E mama ele tabayona tulu La 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 otofina La umami olima Manana ale atunutu E mama ele tabayona tulu La 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 otofina La umami olima Manana ale atunutu E mama ele tabayona tulu Manana ale atunutu E mama ele tabayona tulu Toi whatalo whatulu nei teimo le tau, sina wa inga le talo le tau, whapea fo le talo le tai, a wau fufuango le nei a sululu. O i tātou la mui Wellington nei o lo valo i lo official wa ai tau, o le a oa wha malumalu ingo le tau le nei a so, angi malosi fo i le savili, ia i tātou nei le mua, tuulu nei wanga, malosi ni so teimi, i le a woli wha solo atu i le fiafia na nei. Se fulu ma le whaati kiri le fua le mawalunga wha mawina, whaati kiri ia le fua le mawalalo. Ia le utato e fo i winter. La so Taeao la stofi, walu ia fo i le official wa ai tau, to ulu ai timunga, ia ai mesi fo i wha malu ma o winga o te tau, mo tātou i le aso Taeao i le lau mui Wellingtoni. Au ki lani le lei Taeao o lo walu ia le official wa ai tau, wangi malo se fo i savili,
ia a wo fa malu wingo le tau ni so Jamie a solo mai I Masterton ia wingo foi na le tau mo tatou nei Wellington ne to ulu ti munga le wo li fa solo te le fiafia na nei fa malu ma wo fa tau foi savili ni so Jamie mo tu saute ia le yaso fa solo mai nai le soni a fa malu wingo le tau nei Jamie Taeao a wo to ulu foi nei wanga ia e ono va ia le mato la stimo la wo li fa solo atu I le afiafia la nei. Tulaga foi na le tau I nai le Ayo Keriso Christ Church fa solo mai nai Dunedin ma Invercargill. Tulu nei wanga le nei aso fa malu ma wo nei Taeao Taeao. Ia ai ono va ia le mato le la I se Taeao le awoli e fa solo atu le afiafia la nei. Tātou se atu le talo tau I Sāmoa mai le official va I tau I mulinu nei Taeao mai le afoli tu la lima le Taeao. O wingo le tau o au o savili o le tua o loa o lo ofitia I pia Sāmoa pa tasi ai maao malai timu e afia I le atunu I niso taimi. Mo le sola tau ia I Sāmoa e awo I niso taimi malai timu e ai I nisi o vahenga. E awo I niso taimi malai timu e ai I nisi o vahenga. Tala na o tau mo si o tātou tunu I Sāmoa. Tātou se mai le talo le tai I nei Taeao Taeao ka te whale Wellington ne ia o loo pele taili taimi nei pele taili taimi nei Wellington e whātu a sua I le awoli nei le toe se fulu walu minute li tu lai tasi I le awoli whātu a toe pelea I le wha minute te li tu lai fitu I le afiafia na nei. Talo le tau a taimo ngā te whale o mana mo porirua o loo sua taili taimi nei sua taili taimi nei whātu a pele tu lai sfuma tasi le tau nei. O le toi sua le toi sfulalu minute li tu lai ono I le fiafia na nei. Whātu a toi pelea I le toi fitu minute li tu lai sfulma le lua I le poa na nei. Tau tua nāra saunga le mu ia ilunga o ngā te whale masami tau tua nāo whaola pēr whai tu wa atu. Manuela le yaso whenga whaivalu tātou tunu. Ia toi whatalo whātu o le vainga le swingo le tupe I por malo si fo I o le tala New Zealand inisio vainga lalangi. Fuanga ila fongo tau su tupe nei aso. Tasi tala New Zealand le aso ma ole valu ono sene Australia. Valu ono sene o le tupe Amerika e 5 fitu sene. 5 fitu sene o le tupe fiti tasi tala New Zealand ma ole tala 2 valu sene o le tupe fiti. O le paanga tonga e tala tolu 10 tasi sene. Tala tolu tasi sene. Mai la toi fia la foina la tau tupe Sāmoa. Tasi tala New Zealand maua le tala fase fuluiva sene tupe Sāmoa tala fase fuluiva sene. Au ne ngalo o wha maumaunga ia mai le whale tupe a le ANZ ia ai le tuu ai le tele o au nanga nei tau whiololo ai le rate ia mo tātou lawa ia fia la foina to se eleni Sāmoa manuela fongo tau tupe wa aftai le anga lei. O whamanianga o soifua ma so whanau le tato emaili o le aso whanau at samoacapitalradio.co.nz ia pete comment mai foi ia e to mai sau whamanianga o I lātou umalamana soifua mai le aso mua o ke topa. O le tuswhaitau mo o tau le aso e mau mai le evangelia pa I a Luka I lona mta upo e sfulutasi a lona fwai upo e valu. O te whai atu ia te outou, e ui lava ina le tu lai o ia, ma avatu ia te ia, ona o ia o lana wō, ai tu lai, ma avatu mea umai mana o ai o ia, ona o lana whaatau ana wane. Evangelia Luka sfulutasi alona whai upo e valu, o te whai atu ia te outou, e ui lava ina le tu lai o ia, ma avatu ia te ia, ona o ia o lana wō, ai tu lai, ma avatu mea umai mana o ai o ia, ona o lana whaatau ana wane. Manu ia tele lava le whamanatuina o autoa soifua I le nei aso, alo whaanga mai le si ufonga lau mua le pese nei mo autou.
Ia tala valava o smel vafonga. Tala mena tupula langi nei aso tātua lia. Ia le aso mua o ke topa. O le sol tausanga tasi valu no iwa. O le tangata lea o le profesa lea mai Austria. O Dr. Emmanuel Herman. O ia le urua I tangata na ia la foa le mele le postcard. Ia pe o le card fo leo e walafo I le meli. Ia li avea lai se tautusi. Ai na lafo fua lava. Ia le maua I wha mamunga. O le tele la o le card le pe o le tele o le tautusi le iai ne. Tautusi la poa. Na tupula I le aso ne tausanga tasi valu no iwa. O le sol tausanga I tasi iwa o tolu. O le urua I talonga lea o le baseball. Ia na whai Amerika. Na ta alo le aso nei. I le vao Boston. Ia le uta une le Red Sox. Ia mla awa Pittsburgh Pirates. O le so, le tausanga tasi iwa o na wha. Ia o te tonu le University of California. Na tu le iai pe na tutua ilunga tamaiti o le University lea. Ma tau mawhai e wha leo le meta o le free speech movement. Ia po le saolo tonga e tau tala I aule no tia pe se tia tu la fono. O le sol tausanga e tasi iwa fiu tasi na tatala ai le paka e tau o le Walt Disney World Resort. Tonu Orlando, Florida, Amerika. O le lua I leo paka whapea. O le isi paka no whaingoa o Disneyland. Tatala I California tausanga tasiva lima. O le sol tausanga tasiva fitasi o le The Walt Disney World Resort na tatala I le sol Florida. O le aso ne tausanga tasiva fitu lima. O le fusuanga lona tolu lea Muhammad Ali ma Joe Fraser na whaia I Manila. Ian te manu malo ai ia Muhammad Ali tu mau ia le fusi o le heavyweight boxing title. O le so nunu leo saina fa manatu malo lo ai le tunu lea ina wasuia la tu tunu ta o le Republic for the People's Republic of China. Na mata mata usanga tasiva fa iva. Ia fa yesi fia tangata I le aso nei. O le so usanga tasiva lu fa o le sfa nau leo o le prestene for you. Ia por te malolo Jimmy Carter sa avea foi Palestinio Amerika I tausanga vai. I Sāmoa o le aso nei no rua I tatala ai ia le whalemeli po le post office mo mua lawa I tutuila. O le tina e suafa ia Mrs. Hudson o ia sa ngalue ai ia I le whalemeli lea. O le sofo tausanga e tasiiva lima iwa. Na urua ia vea I mata afa whamuina fia me mulino u le lua. Ia ma pale mia o Sāmoa mo le taimi mua. Tatu tala ia toi maul whapuponga taimi masani whaftai lava. Sekia Sāmoa Kepata Radio. Toi wha minutu toi lera tāleu li tū lai valu leu tāpena mai tātou tala mai Sāmoa ma tātou telefou. Ole nei foi Taeao toi wha tala whātu malon si whamanuia. Ia ilu tātou tunu a whai leo whātu ai mafuta mai. O le proklama nel ato Taeao mātou lua tumaritu whini a ana wha solo. Io e talo fa malo la val soi fo manuia pe va pe fa to e mafuta mai. Ia she atu tato tautua pa wana la me alofa. Ia e mai mo le tautua si fonga la mo. Mari va vai atu ne fa tau ai le homemade cookies. Ia po cookies em fa ona e tango lava oi fai le fali. Mana tua ya Marilena le masani ona suma le sunga ya sua. Pe te lo sangata matato container cookies. Tu so o tātou reto foale a le a o sunga ya sunga. Ai sa o li mālai o le si lea mālai o se whati te inga po se activity fai te minei manule tu wā o ngā le whānau. Na Ya o whaatau o le a pe whalau mata. O mai a fai ni kuki fui ni masi fui so le e se al mālai o tamana. Ya tāu ila ro ngau. te le vainga e mawhaiona e tango e whaala I titi e le suka. Ia. Ia ma e le te le sau tupe aru whalolo e whaatau mai ni, ai le whaila vai o le whale. Mana ia homemade cookies day. Mana ia le activity na mo tuanga. Na, a tere tu mai. Mana ia si na tulanga e whai, ma whanai whanau. Ia, e tau whena tofo le au, tangata rena Na. Ia e mana ia, o le aso nei whaatau i nei fwoi. Ia, le
ta pela ina fo ia fo I tau mafao Mana ia, whai li puti al tau ina malo matua. na malea o le situ langa le o tatu le te mitu fin anon maru Taeao e nei o tatu matu au ala vane ngalo ia latu fuala au ia martua lalo masani o tatu por klame mala una ia ai le ia latu filo inga man fo mai le yaso ia a fai le langa tia foi na awai tu le yaso pa ve local fo mai ia fai se swinga I to appointment to le yaso Tu oe lewa noi li stangata le patai talisana appointment. Tato lava I po rua Maria wa tele na tau le maoni appointment nisi o nanga whawhana mai. Ma tau fo mai e te alu atu e wa aile e te alatu wa aile nurse ia ona whaatala noa leo e le nurse o oi lungo le video. Te rei tala no mai fo mai lisi e te tala no fo mai le video consultation o no wa leini o tau leini appointment wa fiwa whaatalini ni appointment bon yes asisinga fo mai. tu soro I taula le wei te bili fa fiela na ilo mai fo mai I lungo o le fo laptop lungo telefoni ia pela gona fo ile ti ga ma le mo e tatu ia se lo kala tatu te turi o ile ia me se o ile fo ili ti ia ke le grupo fe te le fa tali alu mi fo fa tan ia lo I tauna le te bini Mana ia ole merana le ona fa manata tu lava ia appointment awani imisia mauro lava noa tama fai lava ia o appointments ona ole to tele la to tau sailiani appointments ia ona tatu taimi mari le watali tu lai valu usi mele fa fonga telefon mai Sāmoa ta pena ta Salem Sam matatu telefon New Zealand nei pon ta pena Savelina Casiano. O te whiawhia lava te whaatano whātulu tātua te nuu, ele o ngā tutono le vai aso I whiau ma tiu te lo whenga iai, ai alo mai e leisi whao poponga o telefon mai Sāmoa. Wa whaalia manino se whola sanga ale whionga le teitai o le tua ngai, tui le e palupe soli ai sa ile le madia le ngoi, ele wheilua inga ma se vaengo le utu stala, o lana toi pāia inga le nei, ile a veai o ia o se suifai pule, o lo nei tu malo le pā. Pe o te sele fia o le tausanga le nei e atoa iai le whase fumal whātausanga o a vele nei tamari o le atundu o masui whai puli o lo nei tu malo. Ai o se teitei fo ipo o se pāle mie le tau wha amatala ina lona tala anga a o tūlai e a vea ma teitai o le atundu. E le o mai loa se aso a e o loma le fono a le vaenga wha o pufai le JPP. E toe fili ai o na teitai o le vaenga wha o pufai. O tu le epa o lo wha mawina, o le pāle mia lo na lua le wha solonga o tangata e pāle mia I atunu o le laulangi, e umi tau sanga e aveai ma teitai o se atunu. O lo tu langa mua le di pāle mia Hansen o le atunu o Cambodia, le e tolu se fulma le onu tau sanga o avea ma pāle mia. O tu le epa e lua se fulma le lua tau sanga, na se e le no fo le pālemi o Sāmoa. Mai o le pālemi lo no fo leo le atunu, talo mai o le tuto tasi le malo Sāmoa. Le ana amata mai lana tautua whaateitai, I le tausanga e awhiwa se lauiwa se fulu ma le valu, se I aulia le tausanga e lua awhe lua se fulu ma le tasi, na suia e le whainga malo. Wailonga I ngā ruenga le fo I tamali o le atunu, mai manatua fo I lona teimi whaateitai, le swinga o le tu awale le tausanga e lua fe maliva, o le swinga o le teimi e lua fe se fulmaltasi, le la foi na ye toe wha malama, o le swinga na ye whaia, e le o se swinga e suiai mo e kalesia, ai o le swinga mo le tūlanga e tau whiwhaatau wa inga maloia tunu o I whafo I whaipa anga ma Sāmoa, e ui ina ua toe whitu na I eile ngō aso, ai o lo tu maulava le whaitaunga o aso mai le tuispa ia. O nisi o ati na e te tele e le toi tau wha amtalaina I le pa ia malmamalo le atanu o Sāmoa na mawhai o na whaataunuina I le teimi o le nei tamali I au avea mataitai. Mai o le teimi nei, wa valu se formaltasi tau sanga o le soifua o le whionga le taitai o le tuangai. O lo wha mai a mōrianga le tua le loe whaasanga I le li a Michael Vincent te sing, o lo masalo mia e leo lea li ilo na wha auru whale mea o whala au whaasai nei lea tenuu po le aisa.
O le amatanga o le vaiaso nei na wala a waila na mata au pui lumo le whaam sinonga maa ua lunga. O le aso wha o le maasi no se tema le ua whato a mawhae, na tau fie le ofisa le tiu te tanga reisa e wha, le asa whawhao mai e tutonu i a tanga pepa o le aisa po whala au whaasa ina. Whae loe le tua leo leo, na whatua tusi mai o se uta whaamo moli, e au mai Amerika mo le tangata o lo nofo i Sāmoa. Pei o le tui nā tu e tātu telefou inisi o teimi umawhae, le tasi tesi ma le valu miliona tā la le whaatu penga atoa, o le afe valu se lau tolu se fun ma le 5 kalama, pa o le 2 kilo kalama o aisa, na whauru fale mai ile atanu. O le aso 2 se fulu o okitopa, e toi wala awela na mata aupo, e luma o le whamasinonga. O le lio mai ko le whasa fun ma le ono tausanga, e mai ile afio anga o whangalii. Wa whamawina e le sosa iete le ka nesa le atanu, le 2 se fulu e tu ai ngā ka nesa, le olo a afia i tangata Sāmoa. Ai ole ka anesa ta tele e au fia i le ka anesa o le susu mo tamaitai, o le ka anesa le prostate e a fia i le tu pao lii, ma e iei fo i tamaitai po tina wa a fia i. Ma o wha ilunga ina pea le masina o ki topa, o se masina whaatulanga ina mole una ia o por kalame whaalau iloa, e le ngata e whaata ue na i pui puinga mō tātou tangata, ai whaamanatu e pia lava le whai o siaki masani, e nei a vave o na tongwhitia malawea ina se soi fua, pe a whai ai mau e se siaki whaan soi fua maa lolo ina, wa a mata on se solo siama o lea fwoi tu ai nganga se ngase. I le reporti le mtanga luengo le soi fua maa lolo ina, e mai li tausanga e lua awhilu se fun malitolu, o loo wha li ai pia lava le si i lunga o le whaitau au whai o le mamalu le atunu, o loa a fia pe i le ka nesa. E to tele atu tama i ta i o loa a fia nailo le tu pao lii. Ma i wha munga foi o si tia mai ai i le 2.8%, i le 1.5%, wa wha au popo i tangata wa a fia le ka nesa. O nisi ne i o lato o loa ngā i ai i a se leni mai la fonga ale au whinga ruenga le atunu. O loo tutongi ai o lato pasese mga se ngase, e awina atu ia tunu i whafo mō tong whitinga. O le tausanga rua whelu se fulmaltasi, na sili ai i le tolu se la wafe tā la New Zealand. E le lua whelu se fulmalua, e tasi tesi ma le tolu miliona tā la New Zealand, i ele se leni na wha aluina. E le lua whelu se fulmaltolu, lea e ngata mai ai le reporti. Mai e silia fo i le miliona tā la tupe New Zealand, sa wha aluina ai. Na toe wha ai loa le soi fō maloloina ina na reporti, e le o iai lava se suinga mai le whawhita au leo lo tupu pea, o le whato anga i ato i lato wa a fia e whaia siaki, ai ua whainga tā pe ua le ma whai fōi ana toe whaia i ese tong whitinga, e lave ina i le soi fōa. O anga masani a le sosa iete wha amanatu e pea lava le nei masina i tausanga te itasi, o le la e ina lea o le lanu piniki, e whaai loa ma whaamanatu i pe le atunu, le una ia o le wheau, ia pui puia ma wavetong fitia. O le lona tolu le neo whaalau i loa ma tau mwhainga, a le matanga luenga o puna o wha le natura ma le siusio manga, ua fuafua e ala e se malienga, sa whaia le i pale i wharani, le na whaalia e le pule siri o le matanga luenga o puna o wha le natura, le ala i sa le Noah Francis Brown Raupena, Elena o se ngā ruenga wha ale tūla whono le nei, ai o le au te lenga mo le manui o le atunu, ia tu i titia kasa o ona. Sau noa le ale sala noa mo Sāmoa lawa ia, e titifo i le o tesi o tasi pasene, le au whai o kasa o ona e maua mai i o loa wha au ngā, ma o le vaiaso le nei na wha alau i loa ai fuafuanga, ale matanga ruenga i lea Paul Kalame. O tala fawia, whamanuia tele le tue fuafuanga mala asango le ni aso, whasaifuia.
Tala flawa le whaapoponga mo telefon mai le si ufonga le lau mo le nei Taeao o le aso mo o ke taupalu a whelua 5. Na whaamea alofa le whaalulunga o le FBI a le United States of America i le komisina o leo New Zealand se whana o le 3D printed can. E to atolu ia te e tangata na fōa i e le kopi o se whana e ngausi mai le pao po le plastic i le maasino i ulai mai a cash pa towel. Na sauno le komisina Richard Chambers. Na ia tā pā se whautuanga mai le pōlenga o le saunga le mū mai la au malolosi. Le anau la tō whaia le iloilonga ma whailo ai e ma whai lava o na whaongali a kopi whaapeo se whana moi na ia whaiailo se whaatonunga ina ia whaaleanga ia whana ina ia mautinoa e o ngā tasi matu la whono o whana i New Zealand. Sa whaafsota ia lelei teo New Zealand le pūlenga New Zealand mo le puipuinga masu enga whaaspai. Whaapele saunga le mui whesota inga moso la taufina ngalo whaalia e winga i le mata upo. O le ama whaia pisinisi lai te New Zealand, iana se seo na tāpuni a lātou i tō lau le Facebook ma le Instagram, o na lafo a lātou apili po tālo sangai whaui atu i se e-maili ina ofiso soani i aile minista mo pisinisi lai te Chris Peng e ala ilona tala noa i le meta mo se fofo po se tali i lea whaafita auli. E silia ma le tolu se fulu tangata New Zealand ma pisinisi lai te, na tala noa i le leite o New Zealand ma whaamatala i aile se o na tuua ia o i lātou ele meta e whapea ua lātou solia ia inga e awhieni tua inga na lātou whaalaulo ina ni ato sa waina i whana witi i lunga o lātou i tū lau i le Facebook po le Instagram e silia ma le whase fulu awhi tangata i le lalulangi ua lātou sainia se tūsi tālo sanga ina ia tali le meta i winga i nein tua inga ma lātou ngāio inga na whaali e Peng na ia wala awina se fono ma le meta i le luava i aso taluai ma sa whelo i atu ini suisi nia se to alua e awhi se tangata whai ngā luenga lo fisa i New Zealand ma se tasi o waia mata upui au se tā lia ma New Zealand. Sa i oe le meta ua whaisi lau tele atu i tua o la lātou ngā yoinga a o tau mawhai sa ili na ia maua i lātou o lo o whaia ma le iloa ni a meo ngai pei o le whaalau i loa ata le tā la whea ngai o tamaiti. Na whaali e Peng mo i lātou o lo a whia i lea mata upo e mawhai o na e-maili i le small.business@mb.govt.nz ma le alafo atu fo ia e-maili i le meta ina ia ilo ina matoi wha fo i pe te tala i tū lau pisinisi na loka pe ave e sea. O lo wha solo lava o na le tū langa o le tutongingo ai tā lafu. E o ia lo tū mau pele maa walunga le numero ka mupani. O lo wha awawa na wha ngā yoi e sa ili ni si tupe wha asao ma tutongi ai tā lafu. Na wha alia le Centrix le au nanga i li potina le tū langa tau i ai tā lafu. E se fululua pasene na pa ua le numero tangata wha atau e iai ai tā lafu tu ua. I le maasina o au kuso pe afua iai ulai po le tasi tesi ma le valu pasene pe afua i le tau sanga wato na iatu. O se tūlanga le lei tele le whaasolo mai lea tausanga i lea tausanga le lei o na tutongi o ai tāla futu ua. Mai te tau na sosolo atu fo i pisinisi, ma o se tūlanga mana ia mō tangata New Zealand pe o na saunoa Monica Lacey o le Centrix pe tai o lo tū mau pele ma walunga le numero company. E le o mawhai o na tutongi ai tā lafu i le taimi e te tau na tutongi ai. Mai lata i le fitu se fulu pasene o company e iei tālu sanga ina ia whaanga ioi e sa ili ni tupi e tutongi e ai tā lafu ma whaasau ai a lātou pisinisi. Whaatusa tusa i le vao le toru se fulu ma le wha se fulu pasene i tau sanga o le COVID. O le wha pasene o e oi se tūlanga whaingatā i ai tā lafu e whaasino tonu le ai tangata i ai tā lafu i le tutongi ngā mō kesi. A o le isi lua iwa pasene o ai tā lafu e māfua ona o credit cards. E tolu ono pasene o si iti ai tūlanga whaingatā o whiangai matangata taito o tasi i ai tā lafu mai lea tausanga whaasolo atu i le isi tausanga. Na whaate ia se ulunga li i ina ualawa ai ala mea whai ngā luenga e 50 awhi tāla le tau au whai. Ua whaatautu i leo ina utua na i le lua tausanga talo na ngā o ia mai salata avale whai ngā luenga i kalai estete. O mea whai ngā luenga Ale Pirana Tools i Tasman, o ni mea tautino o Caston, ma Louise Monch Krasi. Mai la te whaatau i nātu ni mea whai ngā luenga i whaonga aina, mo le whaungo whale, mani mea whai ngā luenga anangata, mai vaenga ese o le lalangi, e whai tau se lau mea whai ngā luenga na ngā o iei kalai estete, i le lua whelua tolu,
mai le ta male whainga luenga na li poti leo whaapea malana company in siua na totongi le in siua tupina ngā upeitai e tolu masina sato e tau su e ni mea whainga luenga e sui ai ona ole te leo ia mea whainga luenga sa ngosi i a pani masia mani na whaalia Caston sa whaingo fio na i loa la mea whainga luenga ona e na ola ue whaatau ina tu ia i tu ainga i totono New Zealand na ia whaasala la wina fo ilunga upenga so ta inga ma whaailoa i leo i le numera tasi o 5 se masini po e atau le CCTV e whaasanga i le awala e iloa i le ngaio inga na tupu whaatase ma se tasi o mea whainga luenga na whaatau i lunga le Facebook peita ina o tali otometi na o la maua ina mai leo ai ola masina o kuson whaafso ta ia tuai o ye se ka muta ina uawa aia na mea whainga luenga i lunga le Trade Me o whaatau atu ai le Turners Christchurch Trucks and Machinery na Taeao e Caston o nisi o ia mea whainga luenga o loo pipi e le ngola na bisinisi o le Piranha Tools o na nalolomi i le ngangana sia mani. O le whaupunga na tusi ai, o ni mea whainga luenga na ngau ia maua toe maua, sa toi li poti fo i leo beitai, ele i mau se fisota inga i se tasi o le ofise ne le soni. Na tau mawhai Caston e tu atula na ofo ina i toe mau mai nisi o na mea whainga luenga, ia na ngau ia, ma na alusa na woi piki mai mea whainga luenga ia na ia whaatau ina ma le whaatau tui. Ai whaeloane, e te leisi pusa i o le ato e whaatau tui na whaao o ato e leo. O le whaanonoanga tele le tau lea, o na e tele taimi na tau mawhai aina ia soota i leo, peitai ele i manuia. I whawhato New Zealand, wa whaasalaina i se whaamasinonga i saina, ni tangata se to o se fulu tasi i leoti, ina ua awai se tau pulepulenga o ni solitu la fono, e whaatau taia mai te tono o se ainga, na tua iai i ni taalonga whai tupe le whaatangaina, whaapeima ni whainga tau whaasese, e au fieni tupe au whai, e tasi tesi male whaapiliona tala Amerika, pe lua tesi male whaapiliona tala New Zealand, whaatase male whaao o leoti ini tangata whainga luenga, e leo sta ia la tau pulepulenga, e to tolu ni tangata e whaapea mai se ainga, e malosi tele i ko kangi Myanmar, o lo o awhili to se fulu tasi o le a whaasalaina i leoti. O whainga whaasolutu la fono ia na malili o i tangata, whainga aluenga i to se fulu, ma manunu oile to o lua, ina utau mawhai e sosola e se manofuanga, e whai ai ngā luenga whaasolutu la fono, na whaatino ini whainga tau whaasese, i lunga whaasota inga whaate konolosi, lea na whaasese ai tangata i so se vaenga o le lanlangi, sao latou ave whaangaoi ma ave whaamalosi tangata e ngā lulue, ia whainga whaasolutu la fono, ma o se vaenga o au fie i so inga le ofisa o malo o whaatasi, i fuala o whaasaina ma solutu la fono, lea i ele talitonunga i to samaleono iwa piliona tala New Zealand, e ngā wai i le tausanga. O lo so e whaatapito e saina no whanga au tūia, o lo o whaanga i oi mai ia whainga tau whaasese. Pe ona ngā lulu e whaatasi ai ma leo a Myanmar ma Thailand. Ma sa ma whaiona whaasa o loto mai eile silia ma le to o fitu a whio tangata whainga aluenga, ma o le to o telelava o tangata sitiseni o saina. I taalonga, o le awhaia onga Jamie Joseph i le All Blacks 15 mo tausanga e lua, o le Olopeleki se 15, o le ata alo ma le Barbarian si Prince Ford, whapea ma le Engelani a i Bath, i le masino Novema, e le imai ona filifilia po aile si aula tau te taa alo. O suitu langa Joseph i a Clayton Macmillan, le ana whaia onga i le au i le lua whelua wha, ma o le a wha wau, o na avea Jamie McIntosh, David Hill, Macquarie Chain, o whaia onga lango. E limas funtasi ta alonga whaitaulia i a pani, sa whaia onga i Joseph i le vau le lua whesfulu ono, ma le lua whelua tolu, a o le itoe taliu mai i New Zealand. Na whaalia se tasi na whaia onga i le au ne tipola New Zealand, Yvonne Willering, lona le fifia i le ngungu, pole lea yo se pisa, o nisi le mata upu na whaamalolo ai Dame Nolin taurua, mai fōlinga mai, na o se vaenga e tasi o ni teine ta alo, o lo o mata i tue le asosia le au ta alo ne tipola New Zealand, o na nafi lea na fuafua e toifi na wai Dame Nolin. Ina ia toi whaafoi o ia le tofinga whaia onga le Silver Ferns, e ala se whilo inga po o se whonutanga, ma le whaalapo tapatonga ne tipolo New Zealand, sa maweli potia le leito New Zealand, e nisi o e sa whaia onga le Silver Ferns, na whainia la tautu se langolango ina i taurua, o le tolu wai astaluai na whaasilsila i le ne tipolo New Zealand, le whaase e tuangalo Dame Nolin, mai le taamilu sanga ma Afrika i saute, tasi le aso talu na whaamalo lo taurua, ai whaali le manato se tasi, o ka peteni longa le Silver Ferns i tausanga o tuanai, Laura Langman, na ia ta wai, o
se aso pito silo na whaanono i le tala whaasolopito o le neti polo a New Zealand. Na sauno Willering, ua ngungu umatangata o le whaalapotopotonga neti polo New Zealand o le asosia le auta alo o le High Performance Sport New Zealand ma se tase o whaalapotopotonga sa awa iai le nei mata upo ma sa tatau o na fofo ma maua le tali i ma sina ua tuanai. Talafowia mai le si ufonga le laumua mo le nei Taeao.
fai mamo limau Jerusalem mama Yutaya umalava Samaria Eo oitulu ina olela lolangi Fa evangelia lela lolangi Fa evangelia lela lolangi Lo sul tol miu tele tele li tu lai valu siu format ko fio le sunga ya le malu penia nae fa evangelia le langi to te mai e le tau lunga yo tantu telefone tantu tel mai Sāmoa le nei Taeao ya malo se fu manu yo le tantu to fa talo fatu ile nei te mi le Taeao por gala mal ato Taeao tu mo siu fonga lo mua ya I Wellington Io e fa vele na la wipu ti koko I po la wipu kofi ia il nei Taeao ia e mafuta mai le tau tua si fonga lo mua po kala mel ato Taeao aso mo mo ni un masino o kitopa tato sava il vale atu lava le wa toi lo masino nei tau sanga ma wa ele mele we tantu il vango tu sanga a ya nisi o tantu tala mai Sāmoa le nei Taeao tantu telefone ya le fai ona fa fonga le tantu tinu to mau ilunga le tantu Facebook ma le YouTube to fa fonga fo le tu live le tau nei ma le tu live sfur ma lui la woli ya o tantu tu singa o tantu telefone ya inisi nei ya la fai fo nei fai tau ilunga le tantu penga fai langi www.samoacapitalradio.co.nz to fine ana ole nei fo I vai aso se vai aso taua le ngata mo tantu nei porurua ya ai mo tantu la vai tono lo mo se tasine o ai ya po I tu malo e pitu sili ona to tele tantu tangata Pasifika lo ala papa ai yo tantu nei porurua ya ole ase me mana ia fo le vai aso to fine moni le mari peo o le aso a Taeao, le aso lua le o kitopa ia le atoa iai le onos fulu tausanga. Talon a vea ia porua ia mase city ia po se pito no ufoi I tono Wellington. Tele o e tele foi la le celebration po fiafianga foi o le afata no ina le taita ia le pulenga no ua porua ia le alem faiona fata no ina le aso a Taeao. a fai la le tu fine ana ole ono se fulu ne porua ole ala tau sanga na fa vai na le tu malo ma le fa fisili le tatu tu poi sa ora na mati il tatu fisili na le Taeao ya a fai ole ono sul tau sanga o porua ya comment mai lunga tatu Facebook po YouTube ya ole ala tau sanga na fa vai ai le nei tu malo po ni ai porua ve masiti o aso na to fine ana il mai tau atu e a tolo se foi numero foi le to tele e was full wa fe mon tup ia fa to ama fai le ona fa tu se ai e posi tu malo ia te me nei fa mo mo le wa silia malo ono full tasi afe ia tangata no lo ala papa au ton por ia ole wa te malo ono full le wa tatu ile nei foi la so Taeao so ma O le mana ia mari fai tawa tu foi ia pa pe foi le fa fonga mai fie tat ia na ia tatu tat fai tau. Mantua mari Ellen swipe le Facebook ale si o fie fai tau tala la e lunga. A mana ia foi le anga e fai tau ma tanga ai foi I le tala anga o porua I le tele o vaenga o suia ia mai le ono sutau sanga taluai. Mantua mari le sa tala foi tala inai Pol tausa pol amatanga e tausa ia e tangata la se swingo por roa iai taluana anga I mai wa to tele nei tato mato wa livona anga I mai malanga mai nei tu sol me ma nei na tato fa soile amatanga nei foi tu sanga monili tele yo disio me phone of ta fa longo I foi top 7 bottom 7 moni ia o mena ia disio no fa tonu o porua ia to telo I la tu le mafuta mai I so tatu tu a ma tu lo mafuta mai lete me se foi o to ia la ma tu le wa a wa lot ia tau sanga o alala papa o nei porua le tatu fa lo ai foi tu la foi leo I la tu no foi hat moni ia pu ele train o mai e pu ele pasi ia sona wa ele ni pas tau foi e ta ser pasi sa uturu mo mga leo I tu a na e ser male e o mai tatu kalisia malo tu sa mo nei poru I nei poru
Se foi mana o let's tala ina Ia. mana ia tali mai tatu silina na watu mari mo pe fa pele wono sulta sanga porua o la tau sanga na fa vai ai pena ave ai ma city O le comment mai le sunga ya sau langa. O le tasiva hono fitu. Tasiva hono fitu. Ya le fa so mai le sunga ya specific gal. Ya le tasiva hono lima. Ya le lau mo tali o tatu fisili. O le tasiva hono lima. aso lua o ke topa il tau sanga ya feiva se la uno lima ina ua ausia e porua le luas fulu afe ona tangata no nofoi ina i porua Wai vai le. Ya specific gal ya. Se vai a por si council mo sau me alo fa o tali la tatu fisili ni Taeao. Ya if you fa so mai e tolu lima lo fa tasi. Ya tatu fa so le ono se futu sanga. Ya ole le foi tu malo ma le foi pura no porua. Ya le uto tele ele e fa mo bonga e e ono sultasi ya fe valu se lau tangata le wa fa mau ni mai I foi numero o lo ala papa au ele veita ua ana mon ele veita toma tasi ma tufue o Jerry Wai vai ai lailoa ia Savelina ma fa sanga le mai tau tama faile ati na e tama ai ngo paru ala wala e tai I Hatma Wellington ole mali ia mari baba ai atu le tele o vaenga o suia ai le nta fa so tua ole alu la mata I ata tu ai ma mena tu ma no fuanga sai ai o fela ma wele ya tala ia era lunga foi Facebook ale Porua City Council na na tu ane ai lunga la website ale Porua City Council ile link foi na ia o mi male na me vai ona avelo o ile peni top 50 po lunga tu foi o mena I fale mai o mena ia ai tau tele I loa e tatou ngā tupulanga mari. moni Le lewa vai atu o leo te ilo vai atu o le matou fale. so O le matou streets le Kahika Grove. Kahika Grove I Alston. Ia. O I o isa sa ta whanau mo ta o lai. Mo ta alo I le aonga. A leo te vai atu o fale na matu no nofo ai o te olo. O State Houses a. Ia. E laina la fale numera 5 lana matu ai. So. Ali vai atu le numera fast food viva o fasolonga mai o ata. O isa I ai le maternity hospital I Alston I le afe iwa se lauli mafitu. wow Ia e muli ai fatoa faile kene puru hospital. ia Au isa ai le maternity I le ward. maternity ward. I fale ia na taula mai o tanofo ai vapea. Sole. A wafa toa matou e se lua fesfulu 5 mafale ia wa le wana matou. Ia te ola mai tai au o luma mai le afe iwa se lau iwa se fulu. Ia o tu atu la o meia na iele. Ma la ia Kahika Grove Kahika na la Grove. wa fo tatu tinu le mawai ia lo fuanga ia sala la virtu filo ala ia so vai ia so fo bai fo toro puru o ela le si tagato le a O le vai ia atu. ta ba fo fo le Veta te mawa wa persolo nena taolo me tai tau tanga tala no foi o Ia neighbors la. e leimani phoninga fo ia na fain fale mai ma o State Houses ala la sai ai. Ai no tafia le la via mai ma le fale no taolo me te tono le street. o e vai lai ai sau lunga le top 50 o lo fuanga I tono puru ia ma le lo wasia si lunga le tu launa na le Porua City Council ia ma le o le tau fo yo nei tau sanga fa manatu o le tu malo ma le tu malo e tatu te ama ia I fo I mal fa fitai ia le telefo o sao le nei a pule nga nu ma le nei ai mo tatu ia o fara lau a onga ngā lue ia o tatu a ika ma ia telefo o tatu sao I tono le nei fui a ai ia I le ono si futu sanga ia o te mai mauti nofo I tele o sao a tatu Maori Pasifika ia I le hatina e ngā o le nei fui ai mai se a falfai ngā luenga ia na ia I lena tatu whalongolongo I lisi te mini tatu polkalame Todd Motors lena ia I nei ia tatu Ia. telo tatu tangata Sāmoa Pasifika ia na ngā lulue ia I ngā osia fui o pātou ta vali lena ngā osia I le Todd Motors Moni. ia ma Enterprise Group ia lela ua le toi e le reiteimi ia ai pe o waanga na I o telo na I o tatu mātua ai fia whaaso mai ei tonu walu 5 loa whaatasi ia ai se isu e mai fu tatu whaatanoanga lea tatu tanoa ia toi play atu steam ia po Taeao fu
ia ua o lelei vai aso ia o le olo sefulu tausaga ia o le tatou pulegano i porurua ia le ua sifi o lesi la fia tausaga ana o lesi foʻi la vaega e tuu le talafaasolepitu o le seʻe mai o le siufoga o lau ene ia tatou i porurua ina ia i porurua le ua tatou faasalau atu ai moni lei o e mari le sa e ai le sa le te manatua le atoaga o le 5 tausaga tausaga o le au te kolisi temi la ua vai le tausaga tanoga le au te kolisi ese le vave o le tausaga vave o le faasologa o tausaga ia o te losi taimi ona manai foi ai vatu tatou polokalame i latou foi e ligi me fiifioaga i Taeao aua e le events e faagasolo le pataka Taeao e tatala mo so se tasi ia o te losi taimi ona vatu le pea faapea fiasiasi ai malo faafetai ia nisi la o tatou tala lelei taimi o le Taeao nisi o talafou ia tatou talanoa faasoa ai ia i le mainu te muamua ae tatou o le faasilisilaga lenei ia ua foʻi lenei vaega o le Taeao faafetai faasilisilaga tāua mo le palota Wellington City Council le mamalu o Sāmoa lo o lala i le Eastern Ward e iai nuu nei Gilbert Rongotai, Ataitai, Roseneath, Melrose, Lyell Bay, Houghton Bay, Maupuia, Miramar, Strathmore, Karaka Bay, Moore Point, ma Breaker Bay. E talosaga atu mo lau palota mo aʻu le sui tauvatu o tasi o Samoa ma le Pasifika le Eastern Ward. Ma naʻomia lau palota o aso tātou no foa i whainganuu o Wellington City Council. O le aso iwo se te mai lafo tuai pepa palota i lo utua tusi. E te talai ona e palota e whaangata i le aso sefulutasi o ke topa i le sefululua le awauli. A mahe ona tusi nu mela o lau palota ona tuule le teu tusi o saunia ma lafo i le whalemeli post office. Pe tu i kalone lanu moli o saunia e supermarketi po whale tusi. Manatua e whaangata uma palota i le aso sefulutasi o ke topa i le utula e sefululua le awauli. O le Eastern Ward e sefulutasi sui tau vā ai na o le tolu no foa e avanoa. O le fautuanga, palota lava na o le tolu tangata e te manao iai, e te le tau palota i tangata uma e sefulutasi o lo iai le lisi. Tusi le numera tasi i talane o le ingoa o le tangata e te maasani, maua e filifilia e numera tasi iai lau lango. Fa solo i le lua ma le tolu, mo isi tangata e te ilua ma lango ina. O lau palota mo wau, o lau sao fo ile na ili whale lei o pūlenga le council. Wha iti tia rates ma rents, tupi tu tongi o whale, whale lei au wala, whale lei no whanga whai tele, e pe o paka swimming pools, whale tusi. Wha tele ni awa noa, mano whanga mo tamaiti ma tupulanga ta aloai, whale lei a pasi lau pāsese i taimi, mano whanga tala whea ngai, mo tangata mātustua. Wha iti tia tangata mo moe i whafo whale loa, ma a isi tupe ai, ona e afia e pisinisi ma le saunga le mo tangata whaatau. Pālota no mera tasi mo kena akui. E tā ua lau pālota mo wau, o wa e tā ua lau leo, o lau sau mo Wellingtone, mo le numa nai o tanto uma. Whaafitai, kena akui, sui tau wā Eastern Ward, mo tu kairangi. Sāmoa
Toi, 20 minute on talo le tu laiva. Ta laiva ona awina tu leo le whapuponga lona lua tato talafou. Ia e toi wha malo ato lo tato iai pel por kalamel ato Taeao. Ma tatanoa manga lua to lua toi male tuanga nei a Mari. Ia e wha awau le tautua si ufongo lau mua nei Taeao. Mari ia o lenta tatanoa nei le ato ango le ono sfultau sango porua le ato ala soa Taeao. Ioi. Via le atoa con lo su tu sa ya tato ubaya le wa la papa o toro por tato le wa fi fu ya la atoa con le ono su tu sa ya ora le fo ya ai lo tato lo fo ba wa ya fa sala o te fo ya le tu si fo con lo we Wellington to fi ana o le lo va ya so lo to nei ya na tato le fo le sa fa lau ya lo te lo le wa telena ya ta pelanga kalesia ya o sa ya o tolovo ya wale fo ya so fa to ya ba le vo tato tataloi ya itura go fo o dei vai tempo o lo tabaiti pa ta pelanga mo la so fa ya ese ato nga ma fo o mai timbi nei Moni. ya mal tuala le tu anga fa na ya ba wo fo le va no fa ya nga sala to ye fa ya la to nga mea. mea fa disi yo le wo bo mai fa na le lo va ya so le tene to ya tu la o nga verse 4 ya ai to Moni. filo ai file ye matula ngo ta pena ngo la sa to mit ya wa o tele o ta to la so salo no luo ma si do topa la sfurma lua la le sa fa na yo disi ka le si mo mo fai le la sa nei ya aolisi o va sa tu ve so no lua ya ta pena ka so ne ana yo te lo foi le sa foi o ye tu la ko ta pena ngo lo te mitila to ye e se ar ba ri o anga foi o le vai te Wa tato toi tata no ana file na faile mato inu ngati tua male au whainga ringa Mari mani se lau whainga toi mato toi te pai tua i le i au ngā mea fo i male o ngā tauloto i aso i Sāmoa ia wa oile na e soi fua nini ia o lena mawai fo i Sāmoa i le to ainga o tauloto fo i lea to ina malo matua i aso ia no fua mala au umia le fe mai tau fai atu tau amata atu la tau loto e pe wa misi se upua mai le to ina o au fo ia tu se pe e la tu ale le ma tu ale tama ia to mana tu pole ale o ale wa tato o mai ni ia wa i foi suinga ia o to nei Mari sorry ma e sorry e moni le ia ni la ia o te la tu ia ya me se la fo linga fo ye fa ya nga sa se da te tangi fu ai fo liko o ta pera nga fo ya ma tua o le lau fo ya o la tu yo ma tua ya ma nei ya mai le o upu fo la matala e fai tu nga vai te mini ana sorry te ilo i upu matale ave ai tu nga te mini tu sai ma le fo tata no wa le tere na fa so fo po kala mele ina lau tina ma po kala mele ele fai o fie fo le me se ala fa na witi le va singa la iti vai tau pi fa solo mai lunga ile valu tu sanga ma tu ia lau tala vo ye o la pe o ma tu ia nei fa na la ia fo le tangi fo ile ia pe am su am fa lan tau loto ma e wa ati li fo ila e se fe so ta ingo me uma nei tu fin ana me sia ma le fo ia ave statu tu lalo ia awala fo ta pena le fa lau me sia le te mo lutamiti tu ia so i fa so la ia so i o vai ia ta tu bati tu langa e ia fia ngo me nei Moni le Maria mafau nei so su inga fo i o sau nei le sam fai veon tatu tata noi le atina inga o le fai ai o tamaititi mali ia lea ele o fully developed ele o mai a umata penanga po le atina inga o fai ai se longa i luas fu lima tau sanga pe lunga tu foi tau sanga o tangata fato a mai a uma ona ato lea le fai ai ia le fully development ama o toto mana to lai tua Mari in time o tala ititi ele va pe o ta fai tio ina ai
o ka so tala i titipi ono le fito te tausanga. Ai le tau au, le tau au la ta pepa o ka se pepa na tusi made whai anga sai. Ia le watu a lua so ai wa matona fueta i te le maua la ta pepa. Tu so o to mana to le sa tato le mafofau ai le ua to tau ai mafofau no wa ia fo ia a o onga fo ia po a onga wa le vona ia fatu a tato maua Maua so le better mo ni le to fina o le sta mai titi e ala na tangi fu o le o ngalo la pepa le ia wala wo mafofau o le la fa fu mai sasa ia po le hotel na fai fa le lau tau rotu. Tu fa le. O mea umari. Tu se, o le fa o lo weta tu tulu. Yo, o anga mali o le vei teimi. Ia mali, fa ma loi, fa ia o ngā sā, mana i mātu. Ele fai o whita o mai ne, e a o ia pepa le whanau. Ia e tātou mauti novo i le isi tu o le tupi. Ai tu la ngane e mātai tu. Ele lei fo i le tātou, fa ia fa leo nei whanau, le vei teimi. Ia, ona lepe e susu e ngam fa mauninga lu tatu tano ele I tai ona fully develop e wa tia ele fai ai o fa na tulo ya me se ala te mi nei ya ma talo ma si o statu o sai ma o sai ole ya ma wa o sai ta ma na mo me te mi nei ya ma ai ya se o tala la ai ya so ta ki vali so ai no na ma wala tau loto ya so ya ai o pula matala e fai toi ga so ni I dai fa la I ta pela ko la tu loto mai al mali e ma no fa le am savelina wana fa ma nga sana po na ma fai ma ta nga ma no fa mai tau ia anga ta mai ti lai ti wale wa ma ta na mai tau fo I winga o ta mai ti era lista mai ti li ma tau sanga o e au fia tono tala I tau lana tu fa leim fa pe lima te lo mari e uma le ia le a nga me la si va ata ma fa ai ana va pe o aso ia e fue e te tau na tu fa le ai ono le wa I sina mana ma pe ele ma faina fa vasenga ele tanga tau fast food tau sanga ia ma fa o tamai tini ma tau sanga te e pepelo ngu te fato I tu fa le e pawana o le mea lailo e o le tu ai minoi. Na, o le faso mai tira sa e tu fili ana. Te se roa pepa sasaloa. I ta fai mai tau tala I titi. Ue vai lei. O tu wai, tau tala I titi ai leiloa. O tu langana o le mafu ai. Ia tātou maholo on sai mātua. Vili mai. Maholo on sai. Vili mai fa aso mai pia e fia fa aso mai tātou tāpuna. O e mana tua le aso hui o fai lau tau loto ma lau pepa. Mātu wai. Te leo tāpena. Ia moruia, ia tāpena ngana I whanau, ia a ofa leilau pepa. Ia fai smile, ua te pole, o lesi a wala melea. Whanau. Ma ai tua, vai o I luti nā molong ta maa, ua te pole fu. Ia malisi mea, o tangata ia, o tangata o tau te maasani, o lo e kāleisia, o lau fai au, ma. Awa titilo tama. Ai te o titilo tama, vai pe tama. Nei tusi mai va pe lima tu ma tau tu me na le o fai ma e seri tu me na me sa o falling so di o me o falling a me sa tusi so le o no sai ta tu o sa o le ale me o ile so fa na ta tu te lia mal fa ftai ia me siri wo lia ia mal manuia le so fa lo le foi tu sa aba ta va tu sunga ia ta sori ma yama le mafuta man le Taeao ana ia me so il sunga ia pina te vanga le mafuta mai Rachel Sifa ma lo sifo manuia malo fo ina tato matua le fa fonga ba nunga tasi ono te sima tasi fa mo ia lo va pe ona mafuta mai ala to lungo le tio po le frequency mana I mari le mo ia tu pulanga talo vo mfa na le fale pe va pe le I fai ala vala YouTube tamama tina mane mo la mano e fai le wainga nai subscribe ani o lunga le YouTube in fai ona e mai mo mai ia ma umela mata e tau la veli tu lai lu Malaya le wita tu valau o le silalia e wili tatu valau le silalia na failana le leilan tau loto yaso ia talo valau malo sei fua ya asoi fua manuia I go sugai I o tatu le kia ai se malo sei fua soa ya manuia ya te o lua o
o e lo tu mai foi malo ana ma de lang manuia Oi se. Malo. Malo lo sai le Taeao. Te so mai le tau na ya tatu kilani. pa malu Ia. le timu ai pa malu al sa malu lo ele fa Bala ya mo lo le Taeao. eu paso a foi se langona ta fia ko wata no fol fale ni Oi mana ia. pe foi se malo longa ia ai e sa le ia o loi e ta fa ia to ki ko le va le wati mi foi ngale o fai ta pe por la a ver to ma fa mo to tiro tu ma toata de to e fia mana tu ana e foi ngale lau a fai pese ta mai ta tele ti tiro luma sa o yo lai vala au mai fa sanga luma lai alu pese to ya o mata lai pito tu le mai tangata ya fa tu sa lai te mine ya mo kwa kale ko mas ka Ia. Na tonua. te mina a fai nei la me ta roto ya ai e sau se tina fa ngale tau fai fa pele ale do la u kalima fa ngale fai ka roto a ke ale u do mai lo tama la u mo kwa kangi le inginga lo kalima fa ngale Sorry. e u do ai pe mai fai ko roco fai ala u mi po fa ngale ai ala Fatal ni oi. lo tama la tan pe mai ya ku lo e ko fai fo le skau sanga ka roco Leila to ina. Ia. ole me monia Mari Mana, o tala sa o tele pelo. Isa fatu amo fai na fai sa o tau loto se me suli mo tau. La. Ole si vai ngata ti le. Pole ale fa loto tele mo ta ite wata vai lo ta IFO kama ngale le afia piko. Sorry. Ala wo kama fa ngole IFO. Ia mala ka fa longo e fa kaula skuli minga so ia ma te ko. Pato a o ase ai se askuli mi se azo lo tamiti ia mase wa tina nga tele pu ai de mai ba wo se lo nga fa la vela pe ave Mali son ia al te milana e fiwe te mi za sa u fa sa fa pe mai lo tam lo tina we vai lo wo fo dale eu se vai la te milana se vai ko so nga le aka va ye pe o ia pe like sa ia wale este mal ia pato mata ia ai la ngona fo fa no lo mo bisi o ma tu e Mali. ia langa ma tau fa tau nei a o mera ko nga ia nga ve ke minge ia tatu ai e tatu fa tu no tata ni nei sile e o pu le centros of ole I want Adidas Moni. foi fa kusa le pa tilo tu ia a tonu foi o la tu le vai mo la tu sa inga malo Moni. Mani ai ia ole mesa ole mana ia lo faso da to tilo tu ele o se mau lalo ele o se matipa Moni. ia ole faso longo le olanga ia a tonu foi na tatu wola mana vai temi fa tanga tatu ele tu tatu tole na vai temi ina ia mafai on tatu wola vai temi nei Ia. Ite ele lumana i tangat ia au te tono me uma ia o uma ia ka ko au ke loa ana ia nga mafayang felang ka loko mai E vai o malingi ai matam. e a mo ia ke makua ele vesan ka loko Wa tai te pessoa. Te pessoa. ele mo faso nei aso mo yo Alo fatu. Tá, foi lo fatu man Yeah. le aso se foi ia. Faso i fa. Te so Mana ia me tele. pessoa. Marilo te pikia mai fasoa te pessoa. Ana le se fulu lima ona tausanga ele mwena fai san taulot. Ma ia. Ma ele ma le ia ole te tino ai te pessoa ia tu lang ole. Ole tu po ai foi lan tu ia. Ma te lorto tele foi na tatu. Vai te mi tonu avu ia na. Tu ai fulu ngai su lima tu sangal ma tu. Ya ai foi la isi o mai foi a Taeao fe mai ele ai masi ele mai foi Taeao fe mai ele isi me o tangi ma ai mi tangi vale ya so ya Tele, fiolo tele. Ai tolo puno Mari alom fana. Ia leo matutua nei.
E te meo tau la ni tua e tamai ti peta i 5 tausanga. Ia. Loto tele, fai lato tau loto e te vai atu ala e petangi ala e fai al tau loto. Ia sa oi la tapso pe la I ini ta I te loto tinaile e lumatua e fai tau loto. Le me ti resa ene I e fou, se e vai fou. Ia ai le fai pepa. Wow. Patua ua tātou whanau. Whaktai a mama te no te loalo a mata na telefon tu perintia man sai na te minei whatawino tu la ei. Ia e tātou ia matua. Ona sai. Toi ofu na ofu. Tasanga te. Wa uia ana so de na ngata po. Na. Toi amata toi whanga mai a toi ave toi tā mai nei ofu pāna ia na. Tātou leo paketi a tātou tupele wa. A maua na whana witi. Ia, ta malai I tauna talamisi nei ei. Ia mana awane ngano ofu ai. Awane ngano ofu ai. Mo whanau ia ta malai wai mantu. Te loe uma voi tā penanga ole. O lota meti la tau ia. Ia ai big lunch fo mele wanga I mai. Na, sa le tap so. Fatoa oisi ta maiti fatoa ai le eskulimi le aso le. Ia pe ato e te pai tua I aso la. Ia wai fai le to ana ia le onga sa fai mele eskulimi. Ana ia. Ia, le la tātu pesen le olo fatua tātu polo kalame. Ia I whanau, ma, le ua tā pena la tu pepa, ma, tā pena ngalo te maiti, moli fuit wha malo ni tātu whai au ngā sā, ma mātua. Ia, I lau tō fui pito la au I le whai ngofi, tā pena ino whanau. Waino le mola ai, ma lan whawhianga nei White Sunday. Ia, pese, pese ngā nei māsa ni I lo te maiti, manuia le aso. Taeao. I feel it's all in the lane. Taeao, I need. All in the four, I feel it's all in the lane. Taeao, I need. All in the four, I feel it's all in the lane. Taeao, I need. Taeao, I need. Hello, I sit a fire. Taeao.
O te whiawhia lava i tui whaatalo whaatulu tātua te nuu, i le o ngā tutono nei vai aso i whiau ma tiu te lo whenga iai, ai alo mai e leisi whao poponga o Telefone Sāmoa. Wa whaalia manino se whola sanga a le whionga le teitai o le tuangai, tui le e palupe soli ai sa i le madia le ngoi, i le wheilua inga ma se vaengo le utu stala, o lana toi pāia inga le nei, i le aveai o ia o se suifai pule, o lo nei tu malo le pā. Pe o te sile fia o le tausanga le nei e atoa iei le whase fumal whātausanga, o a vele nei tamari o le atundu o masuifai pule o lo nei tu malo. Ai o se teitei foi po o se pāle mie le tau tau wha amatala ina lona tala anga, a o tūlai e a vea ma teitai o le atundu. E le o mai loa se aso a e o loma le fono a le vaenga wha o pufai le JPP, e toe fili ai o na teitai o le vaenga wha o pufai. O tu le epa o lo wha mawina, o le pāle mia lo na lua le wha solonga o tangata e pāle mia i atunu o le laulangi, e umi tau sanga e avea i ma teitai o se atunu. O lo tu langa mua le di pāle mia i Hansen o le atunu o Cambodia, le e tolu se fulmare onu tau sanga o avea ma pāle mia. O tu le epa e lua se fulmare lua tau sanga, na se e le no fō le pāle mia o Sāmoa. Mai o le pāle mia lo no no fo leo le atunu, talo mai o le tuto tasi le malo Sāmoa. Le ana amata mai lana tau tua whaateitai, i le tausanga e awhiwa se lauiwa se fulu male valu, se i aulia le tausanga e lua awhe lua se fulu male tasi, na suia e le whainga malo. Wailonga i a ngā ruenga le fo i tamali o le atunu, mai mana tua fo i lona teimi whaateitai, le swinga o le tu awale le tausanga e lua awhe maliva, o le swinga o le teimi e lua awhe se fulu male tasi, le ala foi na i toe wha malama, o le swinga na i whaia, e le o se swinga e suiai mo e kālesia, ai o le swinga mo le tūlanga i tau whiwhātau wa inga ma maloia tunu i whafo i whaipa anga ma Sāmoa, e ui ina ua toe whitu na i eile ngō aso, ai o lo tu maulava le whaitaunga o aso mai le tusipa ia. O nisi o ati na e te tele e le toi tau wha amtalaina i le pa ia ma le mamalo le atunu o Sāmoa, na mawhai o na whaataunuina i le teimi le nei tamali i au avea mateitai. Mai o le teimi nei, wa valu se fulmaltasi tau sanga o le soifua o le whionga le teitai o le tuangai. O lo wha mai a mōrianga le tua leo leo whaasanga i le li a Michael Vincent to sing, o lo masalo mia e leo lea li ilo na wha auru whale mea o whala au whaasai nei lea tunuu po le aisa. O le amatanga o le vaiaso nei na wala au waila na mata au pui lumo le wha amsinonga maa walunga. O le aso wha o le maasi no se tema le ua whato a mawai, na tau fie le ofisa le tiu te tanga reisa e wha, le sa whawhao mai e tutonu i a tanga pepa o le aisa po whala au whaasaina. Wha i loe le tua leo, na whatua tusi mai o se uta whaamo moli, e au mai Amerika mo le tangata o lo nofo i Sāmoa. Pei o le tu i nātu e tātu telefou i nisi o teimi umawai, le tasi tesi ma le valu miliona tā la le whaatu penga atoa, o le afe valu se lau tolu se fun ma le 5 kalama, pa o le 2 kilo kalama o aisa, na whauru fale mai i le atunu. O le aso 2 se fulu o okitopa, e toi wala awela na mata aupo, e luma o le whamasinonga. O le lio mai ko le whasa fun ma le ono tausanga, e mai i le afio anga o whangalii. Wa whamawina e le sosa iete le kānesa le atunu, le lua se fulu ai tu ai ngā kānesa le olo a awhia i tangata Sāmoa. Ai o le kānesa ta tele e au fia i le kānesa o le susu mō tamaitai, o le kānesa le prostate e a fia i le tu pao lii, ma e iei fo i tamaitai po tina wa a fia ai. Ma o whailunga ina pea le masino o kitopa, o se masing na whaatulanga ina mole una ia o por kalame whaalau iloa, e le ngata e whaata ue na i puinga mō tātou tangata, ai whaamanatu e pia lava le whai o siaki masani, e nei a vave o na tongwhitia malawea ina se soi fua, pe a whai ai mau e se siaki whaan soi fua maa lolo ina, wa a mata on se solo siama o lea whai tu ai nganga se ngase. I le reporti le mtanga luengo le soi fua maa lolo ina, mai le tausanga e lua awhilu se fun malitolu,
O loo wha lia ai pea lava le si I lunga o le whaitaua o wha I o le mamalu le atunu o loo a fia pea I le ka nesa. E to tele atu tama I ta I o loo a fia nailo le tupa o lii. Ma I wha maumunga foi o si tia mai ai I le lua se fulma le 20% I le ono se fulma le 5% wa wha au popo I tangata wa a fia le ka nesa. O nisi ne yu la tau o loa ngā I ai I se leni mai la fonga ale au whi ngā ruenga le atunu. O loo tutongi ai o la tau pasese mga se ngase e awina atu I atunu I fafo mo tong fitinga. O le tausanga rua whelu se fulmaltasi na sili ai I le tolu se la wafe tā la New Zealand. O le lua whelu se fulmalua e tasi tesi ma le tolu miliona tā la New Zealand I le se leni na wha wina. Ai le lua whelua se fulmali tolo, lea e ngata mai ai le ripoti. Mai e sidia fo I le miliona tā la tupe New Zealand sa whaaluina ai. Na toe whaailoa le soi formaloloina ina na ripoti. E le o iai lava se suinga mai le whaafita au leo lo tupu pea, o le whaato a nga iato I la tau wa a fia e whaia siaki. Ai ua whaingata pe ua le mawhai foi on toe whaia I se tong fitinga, e lave ina I le soi fua. O anga masani ale sosa yete wha amanatu e pia lava le nei masina le tausanga te itasi. O le la e ina lea o le lanu piniki e wha ai loa ma wha amanatu e pe le atunu le una ia o le wheau ia pui puia ma wavetong fitia. O le lona tolo le nei wha alawi loa ma tau mwhainga a le matanga luenga o puna o wha le natura ma le siusio manga. Ua fuafua e ala e se malienga sa whaia le I pale I wharani, le na whaalia e le pulasiri o le matanga luenga o puna ofa le natura, le ala I sa le Noah Francis Brown Raupena, e le na o se ngā luenga whaale tūla whono le nei, ai o le au te lenga mo le manui o le atunu, ia tu I titia kasa o ona. Sau noa le ala I sa le Noah mo sa mōlawa ia, e titi fo I le o tesi o tasi pasene, le au whai o kasa o ona e maua mai I o loa wha au ngā. Ma o le vaiaso le nei na wha alau I loa I fuafuanga a le matanga ruenga I lea Paul Kalame. O tala fawia, wha manuia tele le tue fuafuanga mala asango le ni aso, wha soifuia. Tui whaatalo whaatolo whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mō le nei Taeao. Ua whaasilisila le malolo na whaanaunau ngai langolango I polo keti tetele o le eletise au fieni inivesi fou. E ui ele o mailoa po o a fea ai o le a foi le tele o ia polo keti. O se tasi leo tau maunga le whainga malo so whaatasi. I se ilo ilonga tele company eletise lea na afua ina ualu ilunga tau o le pawa ina ua le lava matau whaasosoa le eletise. I se pepo whaamatalanga na whaalauloina le Taeao na leila na sauno ele minista o tupe Nicola Willis na tusi I company te tele tolu ia e iai ni o na vaenga I umia le malo, le Genesis, le Mercury, ma le Meridian, ina ia whaamanino atu I le malo o le a awai le malo I so se fuafuanga I si iti ai tupe whaavai po o tupe e whau whaangalue ina ma whaatao lao laini fuafuanga pe amo o mia a wale whaatinonga oni polo keti fou te tele. O lea fuafuanga ma folasanga ia whaamutaini tūlanga le mautonu pe e fisosoani le malo e whaopoponi si tupe ma o le whaanaunaunga lea ina ia whaasao lea masalonga po o se manatu le mautonu pe o na whaalia le minsta o tupe na sauno le minsta mo malo si anga Simon Watts e mo mia New Zealand nisi langolango whaopopo e ala I tupe mo tausanga le mautinoa pe a le whaamalia ina le pawa mai le sua vai ma le savili le tele o le eletise mo mia ina pe tai e le o whaailoaina pe e ni suinga te tele ia au nanga e tu sai malafola sanga le malo le Taeao ana le la.
Ua amataina le hapai te hau ora po o le soifua maloloina lau tele a Māori se polo kalame ta ua le block taupa o le whaamoemoenga ina ia tali e tuwai i le lu i tau tele o whiangai mal whaala potopotonga o le whaatuptupla ia vave o le ulaulai po le vaping a e maise lava i tupulanga Māori o le masina mo mole nei wa ave le whaataua ina ia awane i vape i Aotearoa ma o lo whaatule nei polo kalame whaatosina i tupulanga talavou o le asiani tu malo se ono le masina o kitopa ini polkalame au fieni siva anganu Māori ma o ongai whaamalo si awai i tupalanga talavou ina ia maulo lātou sila fia ia fianga leanga o le vaping whaapeai mani mea whainga luenga i langolango ina i lātou i whai ungai te tau na whaia e winga i le vaping. E to samale lua se fulu afe tāla le tau na wheleleia e ai ilunga le malai ta alo le Eden Park au Kilani i le taimio le ta alonga le o le peleki ma Australia ni wa alele le fuawa atau New Zealand i le whai unga le vai aso taluai. E tasi le tau sanga le matua se Hercules ma se Boeing fitu lima fitu na whelelei ilunga ane o le malai ta alo a o le amataina le ta alonga na wa alia le matanga luenga le malu si anga wha afita fita. E le aini si tau wha opopo wha alu e le au whai la fonga ona e mo mia la vai wa alelo na tuli i tō la e ta tau na whelele iai e mawhai na whaatino lea ngā luenga le matanga luenga i seisi vaenga po i tō e tō sai ma whaatino ngā māsani o lātou ngā luenga sa o atu le lakapia New Zealand matalo sanga atu pe mawhai na whaalau i loa i a lātou vaalele ma o sawa noe whasanga i eima New Zealand whaapia fo i matangata mata mai whafo e whaalau i loa i fo i tō mai o lau whai ngā luenga ma malo si angol whaava ataua New Zealand e tō sai ma sa lātou pepo whaamatalanga. Na whaamea alofa le whaolulunga o le FBI a le United States o America i le komisina o leo New Zealand se whana o le 3D printed can. E to atolu ia te i tangata na fōa i e le kopi o se whana e ngausi mai le pao po le plastic i le masino i ulai mai a cash pa Taeao. Na sauno le komisina Richard Chambers. Na ia tā pā se whautuanga mai le pūlenga o le saunga le mū mai la au malolosi. Le anau lātou whaia le iloilonga ma whailo ai e ma whai lava o na whaongali a kopi whaapeo se whana moi na ia whai ailo se whaatonunga ina ia whaaleanga ia whana ina ia mautinoa e o ngā tasi matu la whono o whana i New Zealand. Sa whaafsota ia lelei te o New Zealand le pūlenga New Zealand mo le puipuinga masu enga whaaspai. Whaapele saunga le mui whesota inga moso lātou finangalo whaalia e winga i le mata upo. O le ama whai episinisi lai te New Zealand, iana se seo na tāpuni a lātou i tō lau le Facebook ma le Instagram. O na lafo a lātou apili po tālo sangai whao i atu i se emaili ina ofiso soani i aile minista mo pisinisi lai te Chris Peng e ala ilona tala noa i le meta mo se fofo po se tali i lea whaafita auli. E silia ma le tolu se fulu tangata New Zealand ma pisinisi lai te. Na tala noa i le leite o New Zealand ma whaamatala i aile se o na tuua ia o i lātou. Ele meta e whapea ua lātou solia ia inga e awhieni tua inga na lātou whaalaulo ina ni ato sa waina i whana witi i lunga o lātou i tū lau i le Facebook po le Instagram e silia ma le whase fulu awhi tangata i le lalulangi ua lātou sainia se tūsi tālo sanga ina ia tali le meta i winga i nein tua inga ma lātou ngā yo inga na whaali e Peng na ia wala awina se fono ma le meta i le luava i aso taluai ma sa whelo i atu ini suisi nia se to alua e awhi se tangata whai ngā luenga lo fisa i New Zealand ma se tasi o waia mata upui au se tā lia ma New Zealand. Sa i oe le meta ua whai si lau tele atu i tua o la lātou ngā yoinga a o tau mawhai e sa ili na ia maua i lātou o lo o whaia ma le iloa ni a meo ngai pei o le whaalau i loa ata le tā la whea ngai o tamaiti. Na whaali e Peng mo i lātou o lo a whia i lea mata upo e mawhai o na emaili i le small.business@mb.govt.nz ma le alafo atu fo ia emaili i le meta ina ia ilo ina matoi wha fo i pe te tala i tū lau pisinisi na loka pe ave e sea. O lo wha solo lava o na le tū langa o le tutongingo ai tā lafu. E o ia lo tū mau pele maa walunga le numero ka mupani. O lo wha awawa na wha ngā yoi e sa ili ni si tupe wha asao ma tutongi ai tā lafu. Na wha alia le Centrix le au nanga i li potina le tū langa tau i ai tā lafu. E se fululua pasene na pa ua le numero tangata wha atau iai ai tā lafu tu ua i le maasina o au kuso pe afua iai ulai po le tasi tesi ma le valu pasene pe afua i le tausanga wato na iatu. O se tūlanga le lei tele le whaasolo mai lea tausanga i lea tausanga le o na tutongi o ai tāla futu ua.
Ma e tatau ona sosolo atu fo I pisinisi, ma o se tūlanga mana ia mō tangata New Zealand, pe ona Sāmoa Monica Lacey o le Centrix, pe tai o lo tu mau pele ma walunga le numero company. Ele o mawhai ona tutongi ai tā lafu, ile taimi e tatau ona tutongi ai, mai lata ile fitu se fulu pasene o company, e iei tālu sanga, ina ia whaanga ioi sa ili ni tupe e tutongi e ai tā lafu ma whaasau ai ala tau pisenesi. Whaatusa tusa i le vao le toru se fulu ma le wha se fulu pasene I tau sanga o le COVID. O le wha pasene o e oi se tūlanga whaingata I ai tā lafu e whaasino tonu le ai tangata i ai tā lafu I le tutongi ngā mō kesi. A o le isi lua iwa pasene o ai tā lafu e mafua ona o credit cards. E tolu ona pasene o si iti ai tūlanga whaingata o whiangai matangata taito o tasi I ai tā lafu mai lea tau sanga whaasolo atu I le isi tau sanga. I whawhātua New Zealand, o whaasalaina I se whaamasinonga I saina, ni tangata se to o se fulu tasi I le oti, ina ua awai se tau pulepulenga o ni soli tula fono, e whaatau taia mai te tono o se ainga, na tua iai I ne ta alonga whai tupe le whaatangaina, whaapeima ni whainga tau whaasese, e au fieni tupe au whai, e tasi tesi ma le whaapiliona tala Amerika, pe lua tesi ma le whaapiliona tala New Zealand, whaatase ma le whaao o le oti ini tangata whainga luenga, e leu sta ia la tau pulenga, e to tolu ni tangata e whaapea mai se ainga, e malosi tele I ko kangi Myanmar, o lo o awhili to se fulu tasi o le a whaasalaina I le oti. O whainga whaasolu tulafo no ia na malili o I tangata, whainga aluenga I to se fulu, ma manunu aile to o lua, ina o tau mawhai e sosola e se manofuanga, e whai ai a ngā luenga whaasolu tulafo no, na whaatino ini whainga tau whaasese, I lunga wsota inga whaate konolosi, lea na whaasese ai tangata I so se vaenga o le lanlangi, sao lato ave whaangaoi ma ave whaamalosi tangata e ngā lulue, ia whainga whaasolu tulafo no, ma o se vaenga o au fie I so inga le ofisa o malo o whaatasi, I fuala o whaasaina ma solu tulafo no, lea iele talitonunga I to samaleono iwa piliona tala New Zealand, e ngā wai I le tausanga. O lo so e whaatapito e saina no whanga au tūia, o lo o whaanga ioi mai ia whainga tau whaasese. Pe ona ngā lulu e whaatasi ai ma leo leo a Myanmar ma Thailand. Ma sa ma whaiona whaasa o loto mai eile silia ma le to o fitu afe o tangata whainga aluenga, ma o le to o telelava o tangata sitiseni o saina. I alonga, na whaalia se tasi na whaia o ngai le au ne tipola New Zealand Yvonne Willering, lona le fifia I le ngungu, pole le aio se pisa, o nisi le mata upu na whaamalolo ai Dame Nolin taurua, mai fōlinga mai, na o se vaenga e tasi o ni Dane ta a alo, o lo o mata I tue le asosia le au ta alo ne tipola New Zealand, o na nafi lea na fuafua e toifi na wai Dame Nolin. Ina ia toi whaafoi o ia le tofinga whaia o ngā le Silver Ferns, e ala se whilo inga po o se whonutanga, ma le whaalapo tupatonga ne tipolo New Zealand, sa maa wele potia le leito New Zealand, e nisi o e sa whaia o ngā le Silver Ferns, na whainia la tautu se langolango ina I taurua, o le tolu wai astaluai na whaasilsila ele ne tipolo New Zealand, le whaase e tuangalo Dame Nolin, mai le taamilu sanga ma Afrika I saute, tasi le aso talu na whaamalo lo taurua, ai whaali le manato se tasi, o ka peteni I longa le Silver Ferns I tausanga o tuanai, Laura Langman, na ia ta wai, o se aso pito silo na whaanono I le tala whaasolopito o le neti polo New Zealand. Na Sāmoa Willering, ua ngungu umatangata o le whaalapo tupotonga neti polo New Zealand, o le asosia le auta alo, o le High Performance Sport New Zealand, ma se tasi o whaalapo tupotonga sa awa iai le nei mata upo, ma sa tatau o na fofo ma maua le tali I masina ua tuanai. Tala fawia, mai le si ufonga le laumua, mo le nei Taeao. Spuluiva minute o te ainei leitu la iwa ia na oa whaafonga si o tātou atunuu. Ia I whapoponga lona lua a tātou talafou, pe ona ngalulue meile tātou o whainga wenga o talafou ele nei Taeao. Malo lava le alausu fo inga wenga pe whapelewa. Amata fo inga wenga nei aso malo le tawatai, malo lon sai. Mangalue atu pe malituanga ni a Mari ia whaau au tautua nei Taeao.
o le aso mua o ke topa. Io ia le aso mua le vi masino e tanto iai. Ma lo fatto tol tanto. Tu ma ia ta fa lo fa inizio tanto pa ana. Le timo tanto is in good morning. Ma walk base le ma futa mai lungo le tanto YouTube Fatima lo meta vita hisa take le ma futa mai sunga ya Saulo Sam fa good morning. Aaron Sila ma lo si fumia. Atala tu ya Rachel Sifa le ma futa mai Okilani Glen Ellis. Pina te vanga ma lo si fumia. Atala fatu ya Mateo fa maulalo. Good morning ma lo si fu. Io e fatalo fatu ya Mao Walker Base. Fatalo fatu ya Mateo fa maulalo nati voa. Ya le mafuta mai lungo le YouTube. Atala fatu sunga ya pali sina leo le ma futa mai leita. Fatala fatu iso tua a. Mika T le ma futa mai Victor Yesu. Fatala fatu Maria Schmitz Chadwick. Erika Maoeka atala fatu Eseta Tangomea ma lo si fumuia. Sunga ya fa mosili se lava atala fatu sunga ya tiulilo. Good morning Joyce Siu. Ma lo si fumuia Telesia Cristino Valele Mati ma lo si fumuia. Ya lo fatu ya tu ma futa mai. Le teme on Taeao Sāmoa ni la tofa. Ya le ma futa mai for le teme ya atala fatu ma lo si fumuia. Moni o le sa fa so mai foi le sunga tapsoa. Ya ele itaina tatu talafo ia I winga foi toi te pai tua e whainga tau loto foi ia sona mua. Ia lo tatu I pel tatu faso pe afi faso mai foi ia I le atoa ngole onos futau sanga talo na whaavai le nei pitono o porua. Ma lo tolvo lima lo fatasi tantu numera ia pe afi faso mai le teimo le Taeao. To fine anna o le aso na filena mai tau atu ini tu singa I lungo lu penga te whailangi lea le One News. O lo o fola mai ia ni so fofuanga na malo New Zealand. Ya mole fa solo le o tatu ID ya po la sene avita vali. Ya I lungo le digital online platforms no winga. La leto ya ita ma voi pepa ya le cards ya mai tatu le sene. Ya le fofuanga o fai ungan ma o tau sanga nei le na sau noa le minista o lo nafa ma bataupu nei ya Honourable Judith Collins. Ia fa peolo ngalo luel matanga nuwe. Tau fai ale o fai umona leitu sanga. Ia ele fa ilo mai se aso. Ia ai o le fufu ana na leo wa leva na tatou matik tu ina foi. Le fa ngasoro leo tatou idea po la sene avita vale. Ilungo tatou telefoni. Or be a digital license. Ia wa le mai tau atu tu singa lewa leva na fa sopro ia Australia la to yeniso stete ma itu malo Queensland ma Victoria. Ya o telefon ia tu ua la tu tau na pai tu langa le ya le o solo te foi lusi la tu o la mai tau inisio au na ngal malo tu finana mai sia la isene o la tu la kamuka ya la isene o la tu fai moli o le ufa nga digital licenses entertainment day ya o le to issue ina le malo ya ni la tu pepa fo ile ya poni cards ya le la ufa nga solo no online ya lo vinga o le wata tu la tu isi go teknolosi ma tu langa o nanga fa ni ono po suinga ya le tato te talano ina pe lungo tato pokalame mari o lo manino langa fo ile fa ma manga mai ngai inisio suio le o fisota inga ma fainga suinga ya la to ye suina ya sanga le move o lungo la wala. Ia na amata mai lava I tuato leiva sifunu na whaonga ia whaspepa. Ia o mai leo whaonga plastic card ia po o bainga lei taimi nei lungo o laispepa o laisene amata mai poni meo leiva sifunu. Ia leo le atato se e fo I se tasio swinga peo ne sau nomari te konolosi. O le atu o ai lau telefoni ia lau le fe alua ia lau telefoni ma lau ID po lau laisene. O le maalia ia mari le telo swinga. Ia o le pe whaatu sai la tau I whaingo kātia tutongi whaatau. Ia le uma whaiona tu I le Apple Pay mo la tau I le iPhone. Ia o tātou ia Samsung po le Android fo I whaonga le wallet. Le add I la wallet. Po tau le whewa I fo I mani pepa tutongi whaatau na lualu tua tutongi telefoni. O le mali ele la o le boni le po tatou te noi I vaanga ni swinga ia le fo mai. Ia sa le ia
O lo vai tu te lo tagato te lo voi tu fino al tepa telefoni ia ba o e vo swinga le wai teknologi ai pila o le tulanga na le na mai tu singa nei e fa kala ia platform si o mola le infrastructure le o mola fa tiro ida le pelo wallet le Android ia o a wai si bele Apple Pay le le Apple phone iPhone ia o dai te wai la le sede le la digital license le ia lo wika a tau fi mai o leo ia lo su ala telefoni fa si lo tu le sede we fo ila I basidi al malo ia leo ia la wala faida verify ia ila lai sedi ia le tau waru si leo te alu wala lai sedi ta vale to siaki ia la fati loi dai no baida ia ese foi tu la gana ba o e fo ile o suiga o le ta tu ka ia ta tu ba tu fa yo le tu sagale la sau loi le bilista ia ile se aso e fa la wiloi lo viga ia o le sifesile a faila e le sau telefoni o le sila fesile ala la to le telefoni ia lo rubi e tawala le se vai fa kale digital license ia ba tau ave pia ia le pepa le sele la to ia bo le te pia o isi o swinga a mari ia vai fo I malai va alele o tau le tanga tau to print ni boarding passes por vainga fo ile le te mo mi te ulfa le tono va alele o telefoni na fa popo ai le wallet le mo ia mo tatou la Maria wai I tatou te tau le tatou iPhone ia fa popo le wallet ia na le atou mai tau ne a mese lava le tupulang ona le watu a scan ila lo le masini a tene va le ia alu ai wale to mai ni wale to ni pepa voi wa tau le ai ni tanga tau o e fa nga ile au nanga le print my boarding passes e onisio swinga e Taeao o le tatou up to date ma tatou whaongaina whaamasani te loe whainga tāla wal taimi mua mari ia vai fo I whale tupe mantua le sa whainga tāo na sa tele in tapunia whale tupe whe mai o whaonga le online banking ia wa tele whainei tatou mātua le wanga ia e whaonga whataitai ia le wa masani al whaonga o le app o suiga fau la le tu fili ala pe e mo le la sa no o te lea o langa ma vai ngo fa foi ngo fin fa ngai lo telefon a kalo lau atu tu pe fale o le lu ala telefon le card e mo foi ona scan ma e te lea ya tu langa ese le ya e tatu mati tu o nisi le o suiga ya tatu mati tu pe suiga e wale fa foi ngo fin no nisi tu langa ia ona lu tau pe tatou bati tupe ia talusia ia fauga pe a pepa ia mo e le telefoni smartphones ia faga solo pe la tolo ia disi na suiga la tatou bati tupe la tatou bulbul ta ia pe le aso ba le temi fa la lo mai ia le wa follow mai I logo tu siga le one news ia le fo suiga o disi telefon le ta tu fil ana le la fa so mai fo ia le ta ia se le fo ta ia ma wa fo tu langa yo mai tau ila fuile ile tai FBI le sau wale so ma o te ofo le faino bai ma fa me alofa bai ni lo al 3D printed we ai la yo fan na mo foi po me tau ya po o penga mo fai nga hosi mai 3D printer ya wale 3D printer ya ala fa tau yo ile mon fai fa tau PPT ya mo fai la yo nga hosi ya to nga o lo ni o lo tatu val au talo fa malo soi fua Ana. Nia soi fa manuia tamani Taeao. Hello, Mari. Malo si fo urugia. Hello. Toli. Malo si fo manuia li Taeao. Umi tau sanga ma. Kai longo fidi lo leo. Ia wo pe wo. Afai wi wa tau sanga ma pe wa nga solo na lai titi lo si fonga unia. Fonga unia. Uma tau sanga la ko I ngai ko ro leo. Malo si fo manuia li Taeao toli. Suafa. Ba se no se o de mango ko ko do mo mo de mango fio se de no ko yo singa maru do yo aki ho wa nga solo ki no ka mo ga go yo talo fai se malo no
O kiri ora ni pe wa ni sa fa lo ko mi de ku sa pa o ki ama ko ni ka e ko. O ko te yo la ki mo la ko mi ya de ko mo mo ba. Na. A de na wo ya le na wo o ka fi se ko le o po sa de ka ko Mana ia. Ko e do ku ma ko le la. O fa te yo ki mi na de ko mo la o do lo le ka. Lalo. Yo ko so mo se fa ka wa re ri el wa ku de na. Na. Yo bisi la val au li Taeao. Yo le na ki ku wa ngai do ngole. O le pala ka la ki po ki wa pe no fa so mai an. Me yo ka ko swing no de la ngaru ka ko ye. Ia, mari. Ye pe ang fa no ko ngre na o ko mo ki. Ia. O fa no ko me le singe ka va le la de ko e na ho de ngol me. Halu no ko telefoni, ia, digital license. Ia. E na de no ko no va se ma ko ile au de do fa ke fo ki. Ko winga la po sa ya va pe la au pe ma ko se pa ri. Te lo nai sila fia. Te lo e urugia. Eu te lo ana te lo. Te poto ai o mira telefoni. Ata va ai I fa mo bunga ye sau mo oi te lo tatu fa so ai. Tata fai tau. Eu te o fo la le sini. Yo. E wa pe me ko de ngo fa no ku sa mo de me ko ka me yo online ni ko me. Na todo. E ko fa no ku sa yo ka ko me re ko pida de ya ga. E la wa fa ya la wa ya. Na. Sao lia. Ko fa ko I ko de. Mali. Ta ko sa mo la. Ala ni le ala ke ki fa no ko mo ni ko fa o ko ni online. Oh my gosh. Ya de lo na la ka de sa wa si ni de to de se ni de me ni me ko de ni. Ia. Ye ke u yo le mai. Le me la ko mra. Ke no ma ko ni ko nga ku sa ta ko mo we ko. Me de la ko mra ba de. Ta ki wa so sa we ni ko ro ko se me de me o sui wa de ya no wa ni ya ma ko. Ia, mali. De mo de so inga mra ba de. Le me na ni ke ro. Au ka no va no ka sa mo. Mo ke o mra fa. Wa ba de ku wa ka wa de o so de sa ki na no me ka ta. E ana ko lo ko pe me po ni pa se o mi si. Vai. Ia. De ko ku se ki ho ide ki re Na. La fa ke no la ya ko me ke pa me ke pa ke ne so nga ku mo me ya ka la ki ka ngo na wa ko no wa me o ka ke yo me ma o wa pe la o ko le wo se ma ri o ni me swing forward ya ku me la ko nga generation ya ko ga ala como qual ele vai sa o ne va o si como sa ele le va ma o me le que ku o me la ni de Mari. o va te o le na kai ni me fo me no me va de e go de suya upgrade kan ke mi uma Ia, mari. Mo le ki no sui vai de me e o ka ku sa mo ko e o la ma ka ku sa mo e ke ku sa mo mi si na mo Mali. yo de winga ngala ala o le ka ngo aku swinga le olanga ba de ngala chiro ka ko yingi Mali. wa pe o ile pe da me yo pe pa mi ko se holi aso ya Ia. quero que mai forma fai o sponsor mai mo ka pe na ko Na. fai online e wala ngo ka de ai sa wa de me pa singo mai ko ki ya re que ngali mo ko se pa ko mo ya ka me ba Ole mele o te le ia la usuga urgia la ngai. Io e vai. Sa su son nga. Ole o ia o te le o fa soa ia sa o lia. Mana ia. Ke do wa ya fa singo pe ko pa ya so adu pa singo nga ma singa wa de ya ta ro me ka le kai ki ya chicken ngali mo se pa ko nga pani ke ni si my application Vai.
Le tio a va me bea la tambaro ni so. No pa mai ve ngala mai. O ngala ta tu te ko. Ai. Lo tama mat. Mas eu não vai fazer ele me atacar nem me matar. Não é. O ta ko ma me au ni. Vale ya. O ma ko pe mi mari. Ma pa. Ele ninguém me faz bem, a pega que aquilo que estava aí, minha honra, a possível que a mulher nem cupulava agora, como nem a. Porque a aí me vai ver eu nesse PhD, né, eu via. Tinamita ya. Me disse mesmo. Aí eu leio esse sponsor, tem que ligar um gona, ui, a mão esse sponsor aí, vou. Wala manene. Wala manene way pa kai de ko le no wala mai de. Ali. Ai ele pe yo ru ana mo mar yo ai ki yo ru. Yeah, tu sa tato. Tamo vai ko ka ko ai ale ma mo. Na. Tato ai sai mini fe uva tasi mai nei me wai. Raftai unungi. Tai. Tai. Một đôi vật lia sẽ cho mau kia, một đôi lia số. Pha số. Bà lia. Sorry. Tôi nào. Mua mà mai phơi ở chợ à, chợ chùa ya phiêu po chợ li pha Sāmoa mới chơi nè ni Taeao phiêu à. Nè lao chợ phơi, chợ phơi xí đồ, busu phơi xí đồ còn ai. Chợ mai ao dia boy lai sponsor mai. Ya o pasi te mi to sponsor you ni tata. Ya te loi ya nei mea to ina lai fai sponsor te mi ni. Me mali o le moli mau mai unu ngia ile vaver fanga yo inga tamaiti to pulang talvo ma ya na yo nalo a pe a o malai va lili. Tamo e to tamaiti ti le self serve omi Sāmoa boarding pass. Ai o foi ole me drop ai ato le te alu to ele ato foi. Na le alu ato foi ya. Tu si alu le ato ye te le alu vai se tanga whainga wing. O swing of fo ma nei le we. Ya e mo nil so no nga ulu. O fa tai foi le fa so ngia. E tau ana o ye. Po le ama le fa tai foi ye na yo tatu ma tu. Yo o se eu ia to ina malo tu te bri ana ele te visini. Ya o fa lo ye fa te tai soli. Ya wa ya tu lai va ve fo ia le si le fia fo ina yo tatu ma tu. Ya wa te mai au lungi. Tele yo tatu tano nga fu i. Ya i mele tupu ya tu no mao tatu telefo. A tatu tano nei la. Ya so e se ma yo fa so. Yo me lo tatu va i mate tu. E la lango lo tatu no fo ma wai. Ya ma lo sai tatu e fo ya ile o pegale na fo ai ele FBI ya America le na sau fo ai tatu komishino o le New Zealand. Ya le wuto e fa le ina ya tu ona ele tu sama tu la fo no mta ya la New Zealand tu nga o pegani. Ele o nga tasi mo ele o nga tasi tu la fo no. Ya o le lan fa so ta ele le tio New Zealand ele pooling o New Zealand mo pui ngo pala sala to fa matalanga winga le mta up. Eso on mearof. O te ataule e taule 3D le ni pene sau no o le mfai ona fai mai ia o le fana le fai mai le pau po le plastic. Ai le fai mai e mafai lava ona fa onga. O tu fine anno le bon mauna le ye. I pe o se fana mo. To le la na fa tau telo 3D printer tonu o PPT. O mai foto e ave esi. E la 3D printer fu le fa nga te tau mo tulango o a foi. O onga yo tapinanga tabitia onga le fai mo o structure mo o architecture design for mo onga ni fa na la to ye fa fale yo wa la nga la 3D printer vai model for you o le me ya pe la o le si te milena mai ta to telefoni so te mi wo ni si o nga oi mai tono university ma fale onga e 3D printer ni ona la o le ma fai ona nga hosi pe nga hosi mai ya o penga ni ya le sa de tai FBI America fa me alo fa mai mo me alo fa mai New Zealand se tasi o fa ngai tolu
e le lai tolu le tātou komisino leo leo. Ia le lau wha lea ngaina, ia ona e le wha atanga ina e laro tūla whono New Zealand. Ia toa ngā upe ngā whapea. Ia ai mātai tūpea. Niso tātou telefou te whai tau i lunga le tātou website. Ia www.samoacapitalradio.co.nz. Ia mo se manoa. Mana e vaenga na e whaitau, wa te roa marito o te le la tau fie whaitau ia tustu singa inungo o le Facebook. Ia mana ia fo i tustu singa ia wa talafou lava o lea o vaenga lo tutupu i New Zealand ni vai aso ia po whawhot fo i New Zealand lo o lauanunga i talafou ia tala i vai whanua ia le ngatai leo talafou mai Sāmoa. Marini spio talafou na mai le sunga ia tā sesa. Ia, whaiona whaafonga e na wailunga o tātou Facebook ma le YouTube. Mone le to fine ana o whaatau tonga o tātou proklame le Taeao o le tulai sfulu. Ia maha whaasoa matu ma le fionga ia le wano ati lawa. Ia i le soonga o tātou proklame upu whai o malo. Tātou tantanoi nisi o tūlanga lewa i nei upu whai o malo le neiva i teimi. I le neiva i aso. Isi o tātou tunu i Sāmoa, me se fo ia polkiki tonu ni New Zealand ma tunu i mau. Tātou whaasoa ai o le tulai sumaratasi tu e whaafonga le proklame o le moli o le awa. Teite e le sunga i le whaawhenga pasta whono i moana whaatangi whaaita. Ia mwhai nei whaafonga i le tulai sumaratasi sumalua tātou telefon ma tātou tana mai Sāmoa. Tātou mafu tātou ale si pa i le tulai lui le amuli nei tu final. Ia malo whaaftau te lola vai foe toi taliu mai ia ona whaamai a leo le tātou porkalame le atau Taeao a tāpena mai le tātou porkalame upwhai o malo. Alo whaatu manuia le malu Taeao nei Taeao. Siana ula awe sunga wa e ono mea Mauna i aliwa ususu ilunga Faali alima le pea Ea Se e mai ma e ata sauni Ole a faila usima Talofa Samoa Ole a awa lo atofa Fia Fatulo io paia Ole anu atu faatingo tausala Ole anu atu faatingo tausala Ele umatala umata mo fia Sāmoa Paingata ole atunu otama ole manu Sāmoa Fio mai e moli maui lo tau langa o pia Se va inga winga e se e mao whaio e mata utia Se ia si mani e te tali tonu wani Au wale no foai Ma ai oe tuai No Sāmoa uala Wato fu telefoni uma o tangata E teletoi Maaine I mau sautala I le motu o savai Le sili matau sana ua kumu I kamai a whakasi Wha solo ane I manono maa o lima Ole limu male sea oka wa wha ate teleina Se ia si mai E te tali tonu wai Au wale no foai Ma ai oe tuai Sāmoa uala Wato fu telefoni uma o tamata E tele toi Tau kerisi ano fo ia
Sāmoa wala si fo ma tu fira sunga ya Joe fai lua I nei te mo Taeao pe no sau no rungia yo Sāmoa la ale wi ta tau pa so 5 minuta tone on talo li tu la si fulu Sāmoa la sa le ale famtalanga le tamaya lungia mari Sāmoa le wala ala o wa te le ale swinga ia tato tenga lulu e foi la nga I swinga e sa o lungia lim foi on tato toi fa fo I tua o le tato te savali luma o le ta o lungia Maria le fainga o pepa malanga po sponsors a o aso ia sa su e tata ya luma pepa sa mo pe e fa atumu mai ia o taimi nei le wa fai atu lava lungo pengof so tainga ma el melo ye a wone ngalo sa real me wone sina mia le e mo mia I mene fai fa faingo fie ia real me fa faingo fie yo na e fa ngaina ia a wona ngal malo ia o fea lava la wona ngal malo po le MST MOJ IRD e fa ngalo real me faingo fie ia e tau ona talo sanga ia la wanga nei fa yo na mo welo real me fa ina la fo mai le post fa maundinga o lau tu atusi ia me umana e fai ia na faingo fie le o fea lava la wona ngal malo e te fa ngaina fa ia na fa ngala real me na I so se a wona nga ele just we lau password na ma lau username ma nei a tele vainga le Maria e anga ai fa faingo fie foi e ngata le amatanga tau fa masani a Mario le ia suinga ia ai masani lo foi a peila vole o le mea fua na fo lo ia I tupulanga tala vou awale au tata to if so ani a mama dad po nenam papa e tele la vaina pe au tata la vainga le Maria e fesira to story no masilo motu ai pe tali foi le mana oi e au tata e o e fasino ma so ani ia na wai le poto ia o to e fa soa mai I na vator poto olele oi lo fai auga oi na mo oi na ia o ma tu o wala o wana I supporta to si tu lang au fa pe na ngalo ile ia le ai na na ilo tau tala tu lo ia o lo ta mama lo tina le ma tua e ma le fau tuanga le te mo ta na talo ta lo ale na mai sa vili le fu ta tu fin ana o le mo fo ia le ia pe ve si fu e ta tu ta lo ga ti polo ia pe le mo te va ia tu la to e lo fa ia ni fu tanga inga ma ni so ala pulenga ile va o le ne po New Zealand ma te ma no li da tau on mana ia wale fa pe mai o lo ele o pisa e tele ile mata upule a dame ia le va ia tu le ole a mata lavona fa ia se tal fa tal no ina le mata upu tu sole ole mata upule an le mai tau atu ne il va o le fa ia o ngale a le tipolo New Zealand le so first ma le pule ia lela tele yo e o fa ia isi al tama tai Sāmoa Maria tu ia po Maria a fo laulea manisio ila tu kaptenia na ye mo na mai lango ia le fa ia o e ma e fo ile le fo tu nga a tulanga tula mai o le tupu me fa la wo la te mo fa malo loe le pulenga ia fa ia o ai tu se tu tasi la so malanga au I Africa e so te wale ta mi sanga na fa tu ni ia ai ale la wo mai ele o fia la tu nga no e loe e te mai ta alo ni ia le ta wo vo mal sao o te ma no li na taurua I le tipolo New Zealand wo le va fa o o le foi sa fa ia onga o le na tu si le na ila to pensainia pe tu si foi ala to tu si lango ina ia Dame no lin ia mal fofuanga le sa fa ia ele le tipolo New Zealand ia onisi o tala o talonga ia malisi vaenga mari le wa fa ia onga le sa tala no toita sim tu fu nafi o le fa ia onga Jamie Joseph ile awal orpeleki taito asful lima sorry mo tau sa mai lua ia ma le foi le filigo le so hi fa ia le sa fa foina le awa ia pani telo tu sanga ia Super Rugby Pacific le na taurua tu talo nei ia le na ia te ia le awal Highlanders ia le la wa ngai mai le awale lo pleki taito sulima ia se foi mal le ia foi sui ini so talo ngal le futa wa fa ma ta tu ia o te lo ni sina o ta tu tal
ia ma le tala le mai tau atu tala i atu le mao le ua la walunga i ni mata no atu fa malafionga ia la wanu si teimu mua ia au le afu pol kalame pol fufuanga le mo le file mule na fa ilo mai il president le United States ia Donald Trump le aso nafi ia le la sala fa so mai ai ma mal pale mio Israel ia Benjamin Netanyahu ia nisi fufuanga ni ala fu e fata ati ai ia tau filo le tawale o lo fia gaini ia ai fuafua la ni lango atu e Hamas o lo la tu pule ka sentiment nei ia pe nisi la swinga le tatu te mati tuin e ia nisi o vaanga ia e ono te mafai e fo ia fa tau li nei ma tawale nei la ma tuunga e tutu ia tatu mati tu o lo sauia Donald Trump ia malo nau e holo fia i le tūranga le pisi le file mu ia tātou ma te tūla po o lisi tū pe la tu taliaina tu unga i wa mai ia wal file mu ia martala le nei tata saina ia su martasi le na mai ni tātou telefon e savelina ia le na fa sale le oti saina papeo ai longo to ini ni vainga fa pia ile fa pia e tolu ni tangata e whaapea mai se a inga ma losi tele ko keng i Myanmar. Yeah. Le olo a fia le to asfuta silia la fasala ina le oti. E o whainga whaasoli tu la fono aia, pe o ni whainga whaasoli tu la fono ina maliliwa i tangata whainga luenga e to se fulu, ma manunu ai le to alua. Ina o tamwhai so sola e se manofuanga i whaia inga luenga tau whaasise, le safa manino atu e savelina i talafou. Tu sa e sa la o te ono o tūlanga i o whenga tau whaasi. Ia le mai tau atu o lo sa i li te mine o lo tu malo si a seine ngā lue ma Thailand ma Myanmar. E sa ili mai ni ano whoka i e tangata le. Na, matama whai e whasa au loto mai le si e mai to fitu a whio tangata whenga lueng. Wai wai rei. O tangata e to telo lato o tangata si te seni o saina. La le tioa la le tu malo si fui seine. O disi leo beo lo tupu la langi ia ile tātou polo kalabele lei fui Taeao tātou lo loa i fui. Ia ai te lea tātou telefolo ngā solo mai peli tu lai sumulu i la woli nei pia no tā ua te whai tau i lunga o tātou tusinga i lunga o lupenga te whai langi. Ia whaftai mo tātou polo kalabele mar tātou tautua lei Taeao tu filian. Malo whaftai ia, whaftai le mafuta mai le atau Taeao ma ngana lue to aloa to foi maltonga ne a Mari ia fa mangalo foi le ma va se lua pe se upu ale longo ma le la fa fonga anga e ma futa mai pe ta le tu lai sfulu po kala me upu fai o malo tata no atu ai le tonga ne a Mari ma le fionga ia la wano ia manisio tato po kala me fanga solo ne aso manuele atu ai fuanga ma tiu tem 5 o tutoi o le nei Taeao alo fa atu ia tele lava nei aso.
Siufa mātua fia lo sunga ia, misi lo kisua, te ngata loto leanga, tasi minuti lu te nei litu la fulu. Leu tāpena mari tātou pona kalame upu whai o mālo, ili rei Taeao, ia mātara tano tu whamana fionga, ia lawano ati lawa, i lea whai pona kalame le tātou, tau tuamana tātou o unanga, i nei whui Taeao. Ia alo mai o tātou pora kalame lei, ia upu whai o mālo le nei whui vai aso. Ia, mai whiwhila fōi e toi whaatalofa ma mātou whaafeilo e atu i le pa ia maurunga o lau whaafonga. Ia, malo tātou tunu o loo tāputu pua i whaafonga mai. I le neho i vāenga o le tutua le si fonga o le lo mua. Ma lo le langi mo ma le soi fua lau le lei. O tātou tu vai mai i le aso mua o le nei māsina fau lona se fulu o le tausanga luafe lus fulu mo le lima. Ia mai pea ona masa ni ai foi ia o tu ina tu le nei fa o poponga o le tātou por kalame o mata upu tau i upfai o malo. Ia mai mo foi ona fa feilo ia tu i le sunga i le fa fai au ia mari fai valu ia le mate tau to lua i le tu ina tu le nei vaenga o le tau tua si fonga le mua malo lava le se fo ia lo sunga mari. Ia, mālolo se fo manuela o fionga la wano, whaftai mo le tātou por kalame le lei Taeao, ma o foi leva noa tātou tantanoi. Ia, whatalo fa fo le tātou tinu, mālolo se fo manuela o fionga la wano. Ia, mālolo lava. E, pe ona silu fia, ia o le anganga o le nei por kalame, o le tau mawhaila lea e tale noa, ina ia sanga manino, ia le tele hao le mau mata upua a fiailu tu soifua, ia ma le tātou soifuanga i aso de tasi e le ngata i de tonu o tātou loto i whale i nuu ma whiu anga fwoi wā lala i New Zealand nei. Ia ai o seo tātou o tunu i Sāmoa. Ia whapena fwoi ma upwhai o le lalolangi i le tūlanga lau tele. Ia pei o le nganga tonu lea e le hise se a toa o ia i ma ua fwoi ma le sunga ia mari. Ia pei o le nganga au tū ina i silofia wha atupu manatu. Ia silia ona tāua, ia tātou tau whai manino i le mafuanga e ali li mai ai, matupu lea mea, ma whai ai mea, ia matu ufu sili ai pe, ai sea pe, mafu i sea pe, o le nganga tonu leo le nei pol kalame. Ia ai e tele ia le mau vaenga tāua sa tātou moli mawina le nei fwoi vai aso, ua ma vai atu, ia le ua afa le nei vai aso. Ia pe o le tūlanga matu tia fwoi, pisa o lo lunga i ai i mata upu tau upwhai o malo o i tūlanga whaale wā o malo o le tau o fianga lea masani a le fono a malo o whatasi
o punga pol fa le fa swa fa ina o le General Assembly. Mali. Ia o lau fa Samoa ia I pe ona fa nga ina ia tātou fa sa launga. O le fono tele o le General Assembly e au fia uma iai ia sui o malo ia e a vea ma sui a wai o le United Nations. Mele lei o le taimi la nei o le tausanga I le whaai unga o se tema. E usu ia ai le fono le lua vai aso. Le ua mai anei. Mai a nafi le zung fua. Ia ai e tofu sao uma iai. Ia tu nuu ia se lau iwa tolu. Se lau iwa sfuma le tolu. Ia member nations o le United Nations. Ia le san tātou si sila. Ia ma whaafonga. I sao no anga alo ia. Ma I lea malo. Ma lea malo. E o a fo isi o tātou malo I Sāmoa. Mali. Mātango fia tūlanga sa iai pei ona atonu o si sila iai le manu o le tātou tunu umala u whaafonga. Moni. I le sao no anga le fionga I le sui pā le mia. O le sa whai mo sui. Ia e whafonga ina ia le launga alo ia al tātou malo. Ia mai atonu o se tūlanga I le tau na whaafia ina I le tāpua inga a Sāmoa. I le tūlanga I pei on mōli mawina I la le saunoanga au te le ilope sa e si sila iei mari. A o lau mai tau. Ia se launga sauni le lei. Ia mahatango fie foi I le fonga ina mai le fionga I le sui pāle mia. O le sa whaima sui o le pāle mia. Male malo Sāmoa ina ua folasia. Ia le fina ngalo Sāmoa I lumo o le fono au au. I le whae ungo le vai aso, leo umo vai atu nei. Ia pei o la o mai taule nā, ai ele le ia foi. Ia o le tātala no iai. Ia a whaafonga mai si o tātou tunu I tūlanga a tonu tu telefo I le I maua lava noa e mai mō pe si la ia o na oi lunga o le tātou penga o so te inga. Mali e malo fa tailo fionga la wano e moni le u tilo ele masi su tātou ele o tātou tofu ngona u maile. Mātungo fie, ia ole sao fo I o tātou malo. Ia lea sa whakaina le sui pāle mia. Ona poto I lupe on se mo pomuli nuku. Ia I le fontanga lea fontele malo o whatasi. Ia mai pe ona e saunoa o se saunoanga ma se launga na tāpena lei. Ia na whakawina foi. Ia ole sao leo tātou malo Sāmoa pe ona e saunoa. Ia I upu whai whaai wao I malo. Ia se lau wiwa sumar tolu malo o lo awai tono le. O le fontanga lea le. Malo o whaatasi. Ia pole whaala pututonga le o United Nations. Ia mai maoa e fui mai e tofu umata tau malawa noi so se malo le tonu. E wha leo ngaia se manatu. Ia I ni mata upu o lauolunga I le leiteimi. Ia I upwhai o malo. Ia I tūlanga o si o manga. Tūlanga o taua. Tūlanga o whiwhatawa inga. Tūlanga tau tupe. O le puipuinga. E te lea mata upu po themes e tātou te maua mai I launga lea. Lea a taitai ma lea taitai. Ia e peo lewa noa fu nei ma lea fu tatanoa ilo fionga la wanu. I le tā ua nei fu I tue ngā launga. Ai se a fu I e tā ua I le o taitai. I lea tausanga ma lea tausanga. E whaali manatu mai fu. Ia mai o feo ta oto I launga nei. Ia se fina ngalo wa e peo le si le tue tau na mala malama I fu tātu tinu. O leo sa saa tue I le tūlanga o lo tui Sāmoa ni sumata upu ma I lana fui whainga whaavai po polisi whaavao malo. Malo, e moni le lei, a whaafonga le ia imu si sila I le saunoanga le malo Sāmoa I le neitusanga. Ia o avea I se tūlanga very diplomatic ia le tāpena ina o le ngangana a sa whaonga I le saunoanga. E mo moli atu ai le maua le malo Sāmoa. E moisea, o mata upu ia lau o lunga I manatu o taitai ma whainga malo le Pasifika. O mata upu ia po whawhitauli e mafua mai ona o suinga o le tau. O le matango fia ia lau whalongo longo I le tūlanga ele na o Sāmoa ai ma le Pasifika. E whawhena so se e vaenga lava e a fiai ia le tiusiumanga ia o loo tau ave lava e Sāmoa ele ngata ia tātou Sāmoa ai whapena ma le Pasifika atoa I whawhita auli nei
o loo tau mo whai lai al Pasifika i se whainga e tō sina o mai ai atu nu te tele ia o lea ua iai lo tātou tali tanunga i su enga whaasai nisi. O lea ti nae, po whalenga o si mea watu nu mau o loa ne iai a Amerika ma saina ma lato umai e Europa ia industrialized countries. Mali. O le mafua ai ona leanga le tau. Ona o le ona o kasa ie mafua mai i le ngau singa o lato o loa. Le masua i le si o manga. Ona te lea i leo la whaina. Ia o loo soifua le leila tau ma milionea. Ai pangalea o tātou la iti i le vasa Pasifika. Ia o lea ai e tā lai e le Palestine a Amerika o se tala ole po o se mea le sao. Ia le tulanga o whaafita uli e tātou te whi nau atuai e mafua mai ona o le climate change. I le tali tonu i ei la tau, wai le masani ai, e le so i fua i ni atu nuu la iti e pe o tātou. Ia tu valu i se whaate ita inga. Ia ele o sisila iata, ia la tau fo i ua mwhaio no o iai i atu motu o le Pasifika. E motu aha motu tia le mea o iai, o le la au, sa ta ua stasi o tātou polo kalame. I le si lima se furu tau sanga ai longa e to iai se lau ele o to toe e sila iai nisi o si o tunu ule o tu varu. E pei o mawatianga o ngaonga ia, e le tai malama iai o tunu milionea. Ia pei la o leo ngā leo le fono, leo o tā o ilwaanga lea, ona e whaailoa atu ai i tai o mālo ia, se ia lolofo ia. Mali. Fiso ni mai ia mātou i se tupe, e tau whai eini pon kalame, mani me pui ai a whaina ia ua amatau nā lieri mai leo o so i fua ai nei, awa o le telitonunga le sa iai le se fulu tau sanga te ruai, ua na o se mea tala noa iai, ai ele i o mai, o le reality le o iai peia o na sirifia mari. O lea ua so i fua ai tātou le Pasifika, i tu langa wha le tonu swing o le tau. Ele ite i whaia tali ngaru si mala o iei nei Sāmoa. Ma fua, o tele ina ngoto i lalo, ma le i loa ia ele sa ia i aso ia. Ia ona, o swinga i o le tau, o mahu o runga le si ia e o le swatai. Mali. Ona ua amata, ia pe ua leva, ona melt, ia maliu swa waia, ia poloka aisa ia sa i le pole i saute, ai whape ho i le pole i mātu. Lea la o masaa mai, mo sua mai le swa wai lea, ma mau o runga ai le tai. Ai, ta ua ia tau sa unoanga a le sui pāre mio Sāmoa, i le tūlanga lea a tālo sanga atu tātou mā tiva, ini se leni mai a la tau, ona o mata upu ia. Ia. E fia tau sanga o whatatari, whainga tāo na maua o mai se tāri. Ai tau loni mea tau au penga o taua, iu i peia o le e mo le mata. Mali. Awa fo i mawai ala tutupe, o le production of weapons, i e wha o ngā i taua i e te inga o Ukraine ma Rusia. Ia lai, o ma lau atu i aia o penga, tunu ui o le NATO, so soanga ni ia Ukraine. Ia, ma te lai atu pe atu, a malo ia, e whape fo i la, ia tunu lango ia Rusia, la tau wai le whaifua. Ia, pei o le tūlanga tā ua le nā, a le e pei la o tātala no, le sāu nā ngālo, ia le malo Sāmoa, le o mo mōli atu mana onga o si o tātu o tino, i se tūlanga tāla whengai, whaalo, ia i tūlanga whaale wāo malo, ia au ia, o se sāu nā mātango fia tele, ia u whonasia le tātu tino, ia i le whona tele a malo au whaatasi le neitu sanga tātu tālo sia, ia la whapenao na langona ho i isi tai o malo, ia ma awala mai ai se fesoro swani, o ai pe o le anganga au tū wale nā, e tātou te le fia misa i isi tai o malo, o ai, e leiso tātou malo si vo i nei po seisi mea tātou te whaalangolango i ai, ai Sāmoa ia malana foreign policy, e ta ua tātou o le non-aligned country, ia po o sitasi o tunuu, o le whaalaputunga fo i le au i sifo pe sai. Ia ai pe tau mwhai an tātou se tūlanga tū maoti. E mo moli atu ai o tātou mana. Mali. Ia pe o se o se mai tauna ia i sāu noanga fo i o le tātou malo i New York i le nei whai unga vai aso o vai atu. Mana ia lau fionga lau wanu. O tui ngā launga whampea lau fionga e tele se teimi e tāpena ai ia
Wai laina pala whakalafa. Ia mawhaupunga le ngana pio na e saunoa. Ia whaftai fo i le matanga luenga le mai fafo, le ofisili ma le pulenga mai la tau na ngā lulue. Ia whapena fo ma le tātua mpasa lea, ma nei o le ata le wawai atoi. Ia le tātua delegation tātua au sufono le na iei. Ia i la tau ia na whitai tūnga tau. Te wa whai mai o le a foi, o launga lea Sāmoa. Ia wa o le sao lea alu tātua malo. Ia i upu whai o malo i malo o whatasi. Ia pio na e saunoa. Ia le ua moli le tātua sāvani. Ia mai o le hanga whaafitai nā ma le nganga fia. Ia pio Sāmoa e pia mo ne lau saunanga e tua le vai le teleu o mata upu. Ia e ono tupu mai. Mo ili leilama, mo le aho ili wha malo, ili wha aururunga o mtanga luenga o le Foreign Affairs, po le vai whafoma wha tewa inga Sāmoa, fionga ia pestano me simi, ia malona ofisa, awa pia ono zilo fia mare. O mta upu nei, ia o tāpenanga ia le tātu mtanga luenga lea, pe o mtanga luenga tonu lea, e whea ngai, ma mata upu ia tau le vā i whafo, o le vā whea ngai maisi mano lo langi, o ina lae tāpena ina ia sāunoanga au tū nei, po ai ale pāle mia, po ai le sui o le tātu tinu e mautinoa lava, e iai le speech wa umona te pena, e ui ala ina pupu le taimi a taluona wha tautoina ia le whainga malo, ai o lona winga na iloa le taimi o le aso le wha tautoina o le malo, e le malanga le pāle mia, a lona winga la o na tūsa o lola lea, o tāpenanga la ia, tāpena atua i loto i whale, au i malanga, pele i masi atu i New York le usunga whono, o lewa na uma na whaila i ma le sui pālimia, ma tu i aile kopi o le speech, ia ma tūlanga uma, o le saola na o le mtanga luenga, ili iwa pe se ngā luenga sto dasi, pe ia on silvio fo ia ele manu ua ia i tu aingo ngā luenga, ia pe o le mtanga fo ioi le a le Foreign Affairs la tau, o lo ia ila o whainga luenga ua uma na awa o ina le lei, i tūlanga la ia o meo mta upu tau vā o mālo, ia e tā pena la, ia ile tātou speech, e tusa o le foreign policy e Sāmoa, ia po le whainga whawai, alu tātou tunu sāsa wai, se io o mai i le so, ia pe ia o tūlanga nā, o le mai le teimi i le teimi, ia e mawhai au na whesu iai, ia po aile means tā e tūla i mai, e tau aveina foreign affairs, po foreign relations o se tunu ia peo i nasa wai mai il kabineta, ia se tūlanga wai pēwha pē fia sui, ia le foreign policy le tunu. Ai o leo te tala no atu mari le tūlanga sasa wai talua na tūto tasi Sāmoa. Mali. O le e non-aligned ala tātou foreign policy. Mali. Tātou tonga whai, fo i tūpē tātou le wā, ai e le whape au i o mai, ina ia ona o le tūlanga la na iei mafuanga te tele, e le mawhai ai ona tātou au i seisi tū, ai pei o le tūlanga la na, ai o le tāpena i na o le sānuanga la tau, ia o le official Foreign Affairs, ia pei o le swinga le ua iai i nei ona pōfo i pei o tātou moli mawina i le tau o fianga. Masalo le manatua ia le saunoanga al Palestine Amerika. O Donald Trump. Mali. Le na ia whai tio i nai, walu le aho i le speech a Donald Trump. Pe ia le masini le tau o le teleprompter. O le masini le, e le i loa atu o le camera. Mali. E tai pe ia le whaonga ho e la tau e whai ngā luenga i TV. E whai tau mai e le news. Mali. O la ICC la tau i upu. Ai tātou te le o ilo apa, le tātou si la atu le au mai moa. O le li whaitau news, po o le tamai tai whaitau news. Ai o lai pe ua tau loto i ai le ai. O lai whaitau. Ai o le whaonga aina la o le musini lea. Lea lai whaonga ho i tonu o le United Nations ia na tau o fiang. Lea lai, o ke le lopena ta pe se si le taimi o le laua Donald Trump. Lea na matua whai tio i alto ina. O na ole ina whapea. E wale lei fo i le pe. Le la whaila o la haunga i le mea o te loto i ai. Masalo le ilo hai le mori mau. O upu na wha o ngā Donald Trump. Ina ua pe la le musini lea le sa tauna si lai i upu.
o lana sa speech sa ni ho I e la tau means ta ma la tau tanga ruenga o le vai fa fo fa tau I ai o le sa no nga sa mo ia le ai mo se me no fa le ton la sa si la ai si la I le si tu le si tu le fio le means ta I upu la wa e pe le si me a rifo le si me e le lo es ya pe ya o la tātou te whapea tātou, e wo tau roto a toi le minsta, ia le speech, ai le o le tūlanga le nā, ai o masini nā le wha ngai whasoa soani ai, e pei le o le winga le lau talamari, o se a fo I saunoanga mātango fie ia le delivery le neitu sanga, a fo I mo I o le ngana ese, ia ai ma eulo fo il ta pena o le mtanga luenga ia mai se ale fio le minsta ele taimi fo I na fa Sāmoa ai pe sa fa ngale tatunga ngana Sāmoa I tonu o le fono le ile taimi tonu ale sa o ia ila I New York ile taimi le a pale mia le fio ngai la lo li ia va ai koloni ia na fa Sāmoa e watu la le speech o la o te iei o I nai mata o fu sa malanga ai le United Nations e fai si umi ia si le fia foi e fa tapu la taimi pe se fulu tolu e minute le umi de tau le max ia atawaila o le speech Sāmoa na fa peltania ona tau mo fai le fa ali liu I le fa Sāmoa ia mo le fionga ho I pale mia I nao no po e fai ele na saunoanga I le tātou ngana. Mali. Ia e tele a fo I se taimi nālu ai o le a fo I o ma'ua ma a poloma se I tulo a fo I o Sweden al Foreign Affairs I sa mātou ia I na e tau whaapupu I lano. Le, e tau whaapupu. Ina ia meet le timeline. Io na ole ina o toiti umbal na po a Taeao speech o tau mo fai e sui ina ia na ola le taimi sa no iva ai o na rule o foi va sa tia ia le so foi o le uso tu lo ia sunga ya poloma o foi lo tusi o le foi o le kabineta ina taimi na rule I lunga ile a hoi ile booth e a hoi ensure o lai il te mile sa wai wa sa wai fa Sāmoa le fa le liula Iwe e tu sala o yele a hoi e voicing al fa palang o hoi mo sunga fono al fa Sāmoa la sa no ye ile fionga ya va ai pe la o winga le o tala I ona no po elengi I teleprompters. E fai kau ai le pepa skoi. Ia, a tongo mantu hui lau mātua sa ia I nao no po I Sāmoa. Na sau laiva, sa o lifo, al tevi na onga lue ai le United Nations, ia stasio alo Sāmoa mai o Kilani, o le sunga ia le leile lau. Sa I tonu lau le ofisa le e ta o le Information Department, o le United Nations. O na mawhai e leo na ma organisinga, le sau live, o le sau noanga le fionga wa ai, au laiki liva I New York I le taimi na. Ia, e pei o lau lea moli mau I le tūlanga lea, e sanga wha manino ai le tūlanga lea tātala noa na I le tāpena ina o le sau noanga au tū. E watu alala ia leu sunga whono I le nā taimi. Ma amatu ia le speech wo umona ta pena I le ngana Peretania, wha pēr ma le ngana Sāmoa. Pauru ma ngā luenga na whai ia I mawa a sa tia. O le wha pupu o le wha Sāmoa, ina ia mautinoa, e umona saunoa ia I le fionga le pānemia, I le taimi a tau whaina, ia e pei ona allocate mai mo leu sunga whono an tātou. Ia a o le neu sunga whono I lau mai tau, mātango fie tele, matua mātango fie ia le saunoanga a le sui pānemia. Ia moi se a fo I le speech a toi la au whaalongolong. Ma lo fa te lo fionga la wano, ma le foi le ua e fa so foi. Ia I si taimi, ia I foi la ua fionga, ia I tono ma lo fa tasi. Ia o te mi tono foi le o lo pānemia, ia la fionga la lo li ia vai koloni. Ma le foi.
ia o le te sa lovo i mta puni ia na ia i fo il veitaulia ia i se temi fo se fono tanga fa pe fono tele ia malo au fa tasi ia ma ne fo ia se tala fa sorpite fo lai lo sui fo tu tu ia lo fio la wan ia ma ne ia tele ia disio o a fo io o fa so e o mo mai ia wale anga i luma ia o por kiki mo fa yo lo tato ia a le fio ka ia Donald Trump le president ia pe le tato wa ia tu fo ia pe ni mea vo ia fa fo se no tu ia o le si le sila fa o po fa yo malo pe fa por kiki i mai tau ia pe ni stand fo ia po ni mea na faia fo ile ia te ilo plas fa Sāmoa ia ni mea na fai ia pe se fe au tau pole e vo le taimi na tau sausi president ia nga ilunga ia i vanga fo ia nga ilunga ile no fo nga nga ia por escalator ia sa voi pe fa le tonu le mfaina na nga inu e pe e sau fai la unga mana sau no i o fa le tonu vai foi machine ia le la na alo i lona o ia na lava upuma ma lava manatu ia le pe mai tau fu ia pe o se fi au o tau molis pristin ia i malo fa ta si na ia moi e pe ona sisila ia a fo ia o me ai o porkiki ai le tonu io o malo o vatas Montu foi ole United Nations ole fono ole lolangi ale e fai so el Palestine America ia la fonga ma fa opunga e folinga e pe e sifi America i lola le na u in no forma o tengia se i tu lo ia le United Nations mal fa le tonu mo la fa le tonu le pe o le masini le teleprompter le fa ia la unga ia toi ta pel tangata ma le escalator le alua i lo ma sa ia ona i mea uma e ta o tu wai ia Trump le pule America i le United Nations le foi santa o ni so tato por kalame fo ia tu ngalunga o lo ia i pe fa mata pe por kalame to lo nei o le fo io o le lalangi fa o fesili le fa tu lai mai pe fa mata e a whaina ai i ngā luenga whai le United Nations malanga budget. Pe a withdraw. Pe a tu umuli ese mai le malo Amerika, mai le toe a wai i tu tonu o le UN. O le teimi nei e fitu ia whanamo tonga le United Nations le wa. O le toe ai Amerika. E au fi ai le WHO ia mo le tele wisi. O la ua ame ese mai. O le toe a vea mo sui. O le toe iaiso na sao tau tupe ame iai. Ia peitai o le a e avea ia le malo Amerika ma sui alo ia o le se lawi wa tolu o malo lolangi ia e avea ma sui po member state o le United Nations il temi nei ona o la e ai malo malama Donald Trump e ta ua ia le whalawo toka le nei si sila fo ia i le no fuanga le tu wai i lunga o le vai ia le no fuanga tu tono le UN. Ia nisi fo i wo ia i fo i mo sila ia i mari. I me o por kiki a fa le ngata i le me fa Amerika la valato me fa le va io malo. O le e fa sanga i ma le main door e ulu fale ai de tonu po le main entrance i de tonu o malo o atasi le driveway le alu la lo ka pa ka malu lu. A le si tu ala. E ele fale tele ala na ai mati le tila ia ma le wha opunga o le Boy Scouts of America. O le peo le ea o le mea lai mali ai por kiki a ho i e wha Amerika. Hoi mai le wha opunga. E le haingi Boy Scouts o iai. O ina la iai le FBI. Ia si pai uma Amerika ia maka. Ia tangata e uru whale, ma uru whafo mai i tonu o malo o wadas. O le headquarters le o malo, e kai fōlinga i le mela i le Vatican i Loma. Peo se sia tunu i le tonu, se sia tunu. E matua malu pui puia, ona la peo na o wheat. E mo i lai tu i Amerika, e le pule i Amerika e le United Nations. O le whalapo tonga, ale lalo langi a toa.
Ia ai ele tu ua ia i por kiki ia la na la fia i lo Amerika po. Ia tangata ia yo tonu mo i fafo mo me ia le foi sa datu si sila ile polo ka ino le awala. Lela aluatu le li Palestine o Amerika fai langa launga. Ai fa le tonu il Palestine fa la. Ele foi o ia va vasa il tato mi sta vai fa na afia ile polo ka le awala. O por kiki a foi mo tulanga ta o tuai pe sifi Amerika. Ele yo lai o se tasio malo e fatasi se lo iba tolu e ton ia ma on le leilo fionga la won a tai pelfon tanga le malo fatasi mani o wai e felata ia mata puni le na ta weste mo sola ia saunoanga foi malaunga ta ia tatu pasifika ia na ia i fiti ia palau na ruma la tu solbon ale e foi martalo sanga le na ave ia po le se fa tu Australia lo fionga la won e tatu te il fai tu le tatu il Pasifika e la tu te fa tu te ile fontanga fu ile fontele le mole swing o tau COP31 ia le mai tau atu inicio saunuanga malaunga na tu te tau atu e tatu te ia Pasifika le mawale mana ila mai tatu i Australia ia o mai il fai tu langi nei o lo afia te lele matang pule o swing o tau ia le mai tau atu o take ia po Turkey le alisi tunu ia po lesi malo le mana na o vui lanto ia vatu ia lato e fai o le mai tau atu la e pēran te wei ini a vanoa fui e la te whaafoi nai whaatasi ia le fontanga lea ia e whaahui mai lalo i pokala me hui pe o le Anzac le wei ia ngā New Zealand Australia ma Turkey e te miani ia e pei e mana ia le maulea mai Australia ia o mai e se o mai fo ia malo atu i faitune a tantu ia sila i sui ngol tau ma afianga ia mo i le lei ia pe o le tulanga na sa o le ia le sa no mari o lango malo si a si o tatu tunu po le sunga fono Sāmoa ia le fa mo le Australia fa pe fo i mai si sunga fono o ma le Pasifika mali ia ai pangalia ele lava tatu ele lava tatu foi no mela e fu si ai se palota mali ai ia por kiki lava me fa o pufai o le vao malo awa ia benefiti pe a host se tunu se ia se fono mali fa marianga tau tupe uma 4 biliona e aluatu ai mai se fono te tele nei ai e tala fe ngai le fi na o Australia ele leile au mai tatu i tulangi mau mai la ia ilanto si la ia wa e pe ia onda ta o la matanga le tata faso o le mele tupu e na o la fa pe Amerika ia ma Europa ai il Pasifika ia pe fa le ta u tanto fa tinga lava na sila mai ia ta ia o ngoto i fo ilalo le nu le nu ai le ia ai fa le warrior ia ila to ia wa la mo tu la to nu mali ele eini fa fita huli pe o me fe ngai nei mo tanto a o le fina la ma le mau Australia au mai la le fono e fai nei i le nei tu langi na to malanga mai le ia a wa tele vo ta mai mo tu Australia la to la o ngoto i foi la a fa ina la to rift u mi vo ile le i le langi a to po la au ia ai le ma fai ana wa se longa o ele upu fo ile mai le tuspo ile fo ia to male to se lo va ai mata ngo se fa longa antonu ole fina unga na le mana o Australia mai la le fono o no to si la le pe ato malanga mai ile mau fa fita o ia le fe ngai nei o pe Australia le o fa atama fa atina ia ina i tunu la i o Pasifika i mata upua nei le foi sa ta o stati o tatu Porkalame i el Porkalame le o ia Australia o te tala ia va no mo tanga tu var fa no foina e o atu e no fo mau ai i o i Australia i ona la o mafuanga i o swinga wa fia i swinga o le tau o le tunu mo le langi o te tala i ona tua o i mon istangata ona o fa fita uli ma fu i swinga o le tau o Australia mai malo ia I'm so no si va vai foi le fa fo vai tatu tunu
Ia ona toe whaawa toi leo le tātou tala mara. Ile toe whaawawina la le tātou polo kalame le nei, tā upu tau i upwhai o malo. Ia pei o se vainga nai nei vai aso i mano o whatasi, ia mo le phone telefo i leo ua mai e nei, ia mai o te la ho ina toe to liu i o lātu o tunu ia usu ngā whono ese sa a wai. Ai, a tonu o stasi o mata upu mari mo le silfia foi, maru si o tātou tunu i New Zealand nei. Ia lea o maita watu ili nei vai aso a whea ngai i tātou mo tātou whai ngā pālota, po whai ngā whilinga mo po tātou local elections. Ia o lea o wha ai loa mai ele whai ngā mālo lea o loo tū nei le foe. O le a sila do toa i ale mālo i se fuafuanga e whapea tu ina atu i le komisi fo le nei o whai ngā pālota po le Electoral Commission le e whea ngai ma whai ngā pālota te tele o le parlemene a po to whinga o whipule o le parlemene. O le la o le a taun whai le mālo le i nei sa ili. Ia pe ua tāla whea ngai ma te tau o na tuu ia i le komisi lea le pūlenga ma le whaafoe ina a toa lawa fo'i o tātou whai ngā pālota ia whaaloto i whale, whai tū mālo, local elections. E pei o le whaapunga le au mai. E mo umia se taimi, e whapeo na sila to toa ai iai. Ua e le whai ngō fie. E pei o le mafu anga, ua lai o na la ngā le neima tā upu e pei o na tā ua fo i stasi o tātou polkalame ua sola. Ia ona ai whaafi tāuli ia o loo ali mai pēr. E le ni whaafi tāuli fau. Ai o le whaafi tāuli lea la tau mai nei. O i tū mano e tolu ia ua le i au fia ai a profiles o sui o tangata Māori. Po o wānta Māori. I pepalo ia fo i nei po o pamphlet ia e lomi ai ata ma whaamatanga o sui tau wā. O i South Wairarapa, whanganui ma o Potiki, ia pei o tū mālo Māori o misi ele i au fia ai, ia suafo sui tau wā Māori. Māli. Ia mantua la, leo o mantua wha i tio ia, fo i tangata Māori, i se whainga le tāla whengai. Ai pei la o le la utoe au mai ai e le whainga mālo, ia tātou tāla sia, ai pe o le alawa le mei ai. Ia, o te leilo i ai, ai pei a tonu a tāla whea ngai, fo ina toi sila i ai. I le tūlanga wae, pei au na sila whia mare. O pālota ia tātou te whea ngai nei local elections. E tofu wā le council ia ma lātou a fo i ofisa pālota. Ia, e whaia e le council lātou pālota. Mali.
Ia pe o le whaupunga lau tele le na. Ai, o le reality le ia, o le hadi di mai. E iei company tua. Le lai. Ia la tau te whaafoina. Ia alo no inga. E le o manino mai foi a o lau masu salo. Ia pe e le ise me foi fu. Luinga o le 4 miliona le e milionea aina company. I le whaatino ina o pālota nei. Ea ai tau le sia la o le a iei se swinga. Ai ele whape o le aha whape o le ua au mai le whaapunga. Ia o le whape le o le a whaia il tau sang fau po leisi pālota. A le o le whaapunga le au mai. Fo il asisila te to. Iai careful consideration and time o mei o le a mana o mia. O no inga la e umisi na taimi. Ia e le tau mate ina fo i la o masu salo. E whisilingia fo i le mamalu o le tunu. Tātou le community. Tātou o tangata pālota. Ini o tātou manatu pe whai pe a. Ona no inga la pe o wawe ona tātā o iai ona o le o tupu mai. Se ele lei ale tātou sisila te toa iai. O la le taimi e whai loa mai ai e mo mia i a saufina ngalo. Ia, o le tātou wawa noa lea i loo loa. Whaali manatu ai. Tātou tau whai e ave ia i o tātou manatu. I se tūlanga a le tustusia, ia peo ia i e sau noa ia i a mea lae o mātou e whapea me mātou te manatu e tau anu whai. Mahalo whaptailo fionga la wano. O le si vanga mana ia i le au mai lano lo fisale o komisio whenga pālota. Wa o la tau fo i le fitai tunga lo liwino le lola pālota. Mo. Tu sa lai le o le pe o le singa luenga le whaatino ino le pālota le whai e pule ngānu. Ia alo le pālota le whai pālota. O i la tau le general row ia po le lola le whalau i tele. Ma le lola Maori. O le lalo pe o le komisio whenga pālota lola le. O le vaianga le na e sau noa i tāpenanga i e tau na ave i wha maunga o sui tau wā. It's a legal requirements la i e lalo tu la whono i e wha i loa. Ia pe o lele muni ta i o le sila nā papo lenga. Ia lele ua toe whaitu i nai ia inisho o company e whakong karate e au mai whaatino i na whenga pālota whaalo tūwhati. Ia e pe e mana ia o se tūlanga le lei. Ia le la tātou māta i tūina. Ia si teimo lumanai. Ia ono au mai. Ia a mea sile o wha amatale mai olo o sila aile. Whenga mālolo tūne ni teimini. Ia o te lolo whenga pālota fōa tātou tausanga fōa lo lumanai ni. Ia oi lava le malo e tūrai mai. La tau sila toa i pia. Ia i nei suinga wale anga inu. Ia alo tātou e vai aso nei. Vai aso fau e tau lungai whenga pālota i whali. Ia mata i tū atu lau fionga lau wano. Ia ua tele ai la tau leu whaatino la tū pālota. Ia e daily returns ia au mai lunga o penga tawai langi e pule ngā nu. Ia o le aso a ma tu i lunga. Ia fianu whainu mera i la tau na pālota i lunga la lu penga tawai langi ale. Pororoa City Council. Olo ia daily returns o pālota ia ua tau au maua i tonu. Ia o se ata whanoa ai di te mini. O le mai tau atu. Ele tele ai la tau. Ia o le whautuanga nai mana ia. Ia a whaio nai ia te oelau pe pālota te mini whaatomu. Ia mamamoli tonu o se pusa pālota lo whiongala wan. Mo i le leilawa. O le ia le toi tasi il vaias a wala so fulu tasi le muta ia le pālota ia o lo whanga solo ia ai o le tasi na whaafi tau li lau mai tau ona o le whaanga o le meli a tonu ia na o nai maso salonga pe a tonu stasi le o vaianga e alai ona le tele ni pepa pālota e toi foi o le umo foi o na whaatumu, ia toe ave e lafo i le meli. Ia pe o le alava le whainga, ia ai i loo maso salo. A tonu stasi lea o mafuanga o le pālo teo nisi, ia le whaonga ina le avanoa. Ia ona o le aunga tāse i tu lou, ia e whaatumu mo toe lafo i le meli. O le si whaafi tauli mari la o mai tau ia i le system le ia i. Ese ai councils o isi pulenga o lo whaonga le FPP ia po o le ai mua pe tele no pālota o tangata nai malo ia o isi foi ia o le STV
Ia pe o stasi fo il nava enga I lao mai tau e ono le fi ai nisi e fai ala tau palota. Ia ai pe o le mātou wha manatu ma manu le tātou tunu a mauala nei a manoa pe ia ona tala no so foi ma wha manatu atu. Ia e li lea le tātou ono sai e wha ali o tātou langona e awala. Ia I le tau whai e wha tumu palota ma toi wha foi I le meli. A o le I tapuni ia le tātou a wanoa e a foi o le la e foi te mile e le foi ai ona toe la foi le meli mari Tu so la so fitu. Yo tu la so fitu ia wa te la so fitu le mfaina to moli to moli. Fa ngal pusa meli. Ia ai lo no vinga te tau a loi pusa palota pe te alu pulenga no. Lo fionga la wano e foi numero yo te fia fa ilo te mini mo porua la to ia. Tangata palota mo porua tu sanga nei fast food to luafe ma le tolus fulua tangata palota. Ai o mai la so nafi la so tolus fulo se tema. Na ole lima afe valu se lau sulfitu la tu palota. So. Na ole sfuru tolu te sima lima lua pasene leo palota nei a porua la tu ia. Ia lela o to e tasirva yaso te o lunga whenga palota. A tata wo mai nei a one poto le te le sui. O I lātou e te tauna pālota I lusu tasi afi. Ia ai I whaumaunga I lunga lupenga te whailangi mai laso anafi. Na le lua afi whase lau lua suluono tangata pālota. Ia na le suru tasi te sima limpa sene. O whai numero whanua noa na lipena o tāu. Lona winga e le o ho tangata pālota whaatinoina. A le ua silia nei mai laso iwa o se te mana amata o moli ei a pe pālota itu. Ia o whai numero na lima afi mon tupu nei a porua ia. Ia ai fast food tolu afe mon tupu e tauna palota. Ia o ata na ia low voter turnout ia ia timini le sila le tula. Ia pe mana I wata ua tuai. O nai lunga lupenga te whailangi e porurua. Te le uloa isi pule ngā nuu pe latu te publishinga ia latu daily returns. Ia palota le ua ma taunu mai. Tā ua ia o whainu mela ia pe on Sāmoa Mari. Ia mai tātou tālusia o loo whaafonga mai ia o tātou tunu e lalai pōrurua e le I whaia au tau pālota. Ia o whainu melana. E moni lau hoi e le matua toa tele na ua ia le a whainga o tātou Sāmoa. Ai e mauti noa lawa. E te le ia o leo ngā pe a tātou pālota uma. Ia ai o se tūlanga pa u tele la au mai tau. A whai o le whainga lea pe a umanei la so sfutasi o ke topa. O no inga o se pānota pito mawa e lea le mawa lalo la whainga o tangata ua pānota I poruru. Ai o te langona o no o whapena fo isi pūlenga a Wellingtone mo le Heart Valley lanto I le Heart City whaasolatu I Upper Heart. O no o available fo I maua mai le whaamtalanga ma le information a tole nei ia pauala mea, o leo o iai te tonu a lātou upenga o sota inga. Ia masila sila iai le aso ma le aso. Ai, e lea ia ma se au ngā, pe a whaina o le tātou mai mō masila sila iai, ai le whai al pālota. Mali. O le mātou ia whautuanga. Si whaau ngā le tātou a ia tau, whaau ngā ia le tātou a whanoa. E iai, ia alo ma tama whanau o se tātou tunu. O loo tau mo whai I te whinga I te tonu o pūlenga nei. Ia mai tātou tāno sia o le a maua so lātou a wanoa. Ia whapea ona mo moli atu ai o tōu whinangalo. Ia moni o tātou langona. I whai ngā tonu nei au ai te le lava la a fia ai o loutu soifua mo le mātou ola. I nuu ma ai o tātou iai. E le whapea e whiorolo le whono le pālemene. Nei lo o tātou whonutanga ia, te le la whai ina I loutou soifua, ma I le aso ma le aso, I pūlenga ma whai unga e whai, ia tātou City Council, ia tātou te alala, ma nofo ai, ia iso se vaenga lavo New Zealand, pei o le tāua nao nei mea. Mali, lau whionga la wana moni lelei, ia tātou mātai tūpea, ia la tātou whai, ia toi long pui li, pelu tātou tinu ina yaso toi, ia au vai se fo tau lunga ia palo te falo tu fale lo fionga la wano a tau lunga ta por kala mel ni Taeao o le ua la lunga fo ia tu lango le
faasisilanga le al malo New Zealand la tau ia wai o lena na fai fui sau noa ngā wawasa mālai Winston Peters I lasu tō nai. Ia ma lena tātara no le aso ni tēnei. Po o whea la atu ai New Zealand ma tāo pune ia Israelu ma le amana ia ina pol whaatula ina le o se malo ai o Palestina. Ia le la ua lau liu fo ia le fina ngalo i o New Zealand. Ia o mai fo ile whaasoa ia a New Zealand la tau ia I lea fo I tūlanga. E le tātou fesili lea na o mai lau fionga lau ano le tātou po I whaasoa le aso ni tēnei. I senga o Israelu yaso mo mai Israelu ia man Israelu teimi nei ia I te ingolo ia nei ia mai se fo ila ia le vaanga fo ile le o ia nei la so nafi ia le fasoa le president United States ia Donald Trump ia ma Benjamin Netanyahu I se tūlanga o se ni tu unga e ono ia I mo file mu le fa ata mai ia ile ilanga ia tu lumana Moi, e pe o le tasi le vaenga mtau tio fo u tātou mau e le ne vai aso. O le meo le fuafuanga le mo se file mu o Donald Trump, ma le pāle mia Israelu o Netanyahu. O le ua whae lo mai, o le e lua se fulu la whae o manga o le fuafuanga po le plan. Ai o le autula ma. E iai se komisi o le a filifilia, Aia fo ile nei e whaururu la ia Donald Trump. Mali. E whapea o lantou ia o le a whea ngai ma le tausinga o le plan po le fuafuanga le nei. Ia mō se file mū ma tā whia le taua o lo whaia nei Gaza. O le la, ua umona io iai Israel I le whasisilanga lena tu ina mai, a nafi, le ua Joel malo Israelu I le plan lea Donald Trump, mō se file mū ma tā whia le taua, ia a le ua tu watu I Palestina, ia mō sa la tau whina ngalo peila o le e whaatali nei la, po le ase tali mai tangata Palestina, ia mantu fo ia le whainga malo a Palestina, le tau o le PLO, Palestine Liberation Organization, o le lato pulenga lea, e se ai la le Hamas le pule I Gaza, o le ala leo le sanga umi o le taua, e ona o le involvement o le a po le a fia ai, o le whala poutonga le manatu Israelu o le Hamas, o se whala poutonga o tangata whaatupu whala me lawe, whasioti tangata se itulou, o ina la po la tau na e pulea ia le vaenga le o Gaza. Ia alea la ufa ani mai nei la le plan. Talia Israelu, o lo talia se manatu o Palestina. Ia tātou tālusia, o le a umai le taua. Ma wa ainga matautia ia tātou te mōni mauina nei. Le ae folo mai ia el pāle mia mal te tai Israelu. A fai wa ole o tu unga ole au tu le ai ele to a fia le Hamas I se fainga malo atangata Palestina Mari ole mana ole o Amerika fa pe o Israelu le la ufa tu langa ile por kala me le a le fa mo Israelu a fai ele to lia Palestina ele ai la fa maliatu ya Donald Trump ole a fa wa Israelu ia lona fa mo e mutua soli pala ia le Hamas. Ia le o tātou wa ai ai, o le ititi asi vaenga o Hamas, o lo te toi o umona nuti I lalo e Israelu. Ia na o se whainga, ia whale te tele, ia mano whaanga I mawhai ona, no whaini te ngata I le vaenga o le a whai o sai tu tonu. Ia e pei o le tūlanga tonu alna, mantua, o ia, o whaafita hauri tu wai a nei mai ana mua le a tau awe. Le maa lea o tangata Utaia, ia mo tangata Palestina. Ia e historical. E pepe o siri fo I talo le tuspa ia, le tātou te malmalama ia. I so tanga ia o Palestina mo Israelu. Ia e pei o le, ia ai, o le tuainga talitonunga ia whaale lotu, e whaangale au penga, ia maisi tūlanga e whaatau nuu ai o lātou talitonunga. O se mea e matautia e fau ia tātou te le māsani ai, wa e le whapena, e le whapea, ia ni
tūlanga e ali di mai isi o tātou tunu. Ia lea o sanga tātou wa aia pēr nei winga. O le whaapunga ma le tel tununga e mafuli ai tātou o Israelu o le nu o le li. E pēia o na whai mailitus pa ia. Ia o le fusili. E whaapea la o nu o le li o na whaatanga ai lea o na whasiotia istangata. Pēia o le mena o lo o whete e nai e nei tel tununga. Ia ona pei on Silvia Mari. E se haia le au le tel tununga whaakerisiano. E se le tel tununga whaaiutaia. Jewish. O le peo le lātou ia lotu. Ma le tel tununga. Sao. Tel tonu i le li. E se fo i le lātou whainga whaatusa i le tātou tel tununga whaakerisiano. E peo o le esenga tele le nā le hoi e ali mai. Ia o tele ina whapeaini si a mela o tātou le au i le nuu o le tua pe a tātou te ia Israel. Le o whaamanino a el malo New Zealand lātou mō le taiwi nei. O lona manatu. Ia e li de tau na whaia se malo o Palestina. Ia ona o mafuanga e patino le whainga malo New Zealand ia. Le lango ai i le manatu a Amerika, maisi, a Japani, mo le tele o isia tunu uia e le fia i e whaise maa lo whapea. A sisila fo i le tala whaasulu pito. O tele taimi e eile awha i Palestina, e whaise lātou malo, ai te ena, e le mana o ai. E o leilo lama lāne sao. Le fo i, sao i fo i, pālimia i se la elu lātou, o lea o folo langa lava ale Hamas lātou, e le tu ua fo ila lātou tau mawhai e wha umatia, whasiutia tangata iutaia. Po le haltu langa o le lātou mau ale na, ia aua lava nei toi to toi se iutaia le laulang. Ia la wha whelanga maua se file mu, ia whai nei, whai se malo, ia ono inga tua oi. Ia. E mauti noa e vevesi lava. Ia e tātou tārasia, e tātou te leo mai loa, le whina ngalo le li. Ia e pei o tūlanga i o leo tātou te mai tau ina i ia fo i whaafi tāuli o ngaonga. Ia o te lea ina le ngata i le rātou alo toi whale i o i le Middle East. Ia leo pei o le a te tai atu wai maisi atu nuu o le larolangi. E tai fōlinga e le tau a Lucia mo Ukraine. Mali. Na o la ua e tua oi. E ale la te o se taimi a fia tu ai tu o le NATO. Ia mo no tupu mai i se tau alo na tolu o le larolangi. Ia ona o le tulanga lava o le pule. Ia ma le malosi whaaliali. Ia po le alava ma le tele o isi mahafua. Ma alofa tailo fionga la wano ma leir tātou por kala me le Taeao ma le tātou whaasoa. Ia leua ta se e atu i tūlanga o ma ta upu tau whai o vai whawhu i tūlanga o le malo whaatasi. Ia tātou tano fo i niso ma tau pua waia whai ngā pālota whaalotu i whale o loo wha ngā solo nei teimi. Ia leo tāta ua fo i niso tūlanga. Ia i le lalolangi o lo tātou nofo mau wai. Te loe te mua se isi au te lenga il por kalai mo lalolangi o aso nei. Ia e mo le tūlanga whawtai man wha malo i lau fionga la wano. Ia au te whi au wale muli le tātou tinu. Tau tua nā le tātou whai ngā pālota o lo i teimi nei. Nisi nau foi numero na por rua lātou ia. Ia a whai o le ata lea. Ia tau te talo lava le tātou por kalame ia. Whao ngā lea wanoa. Ia o lau sao fui lea. Lau leo. Ia e whai lau pālota wā ia. Pālota whaalotu i whale. Malo, wha taimari. Ia wha penao no whai i oe. Wha malua tuo i le wha whonga se tātou tunu o no le tātou taimi. Ia o la wha muta mai e ile nei wha poponga o le tātou por kalame le nei. Ia se ia o lia fo i taimi lava le nei le vāsa o mua. Ia tau ina munui lava. Ia whi au fo i ma tiute o whenga iai le nei aso. Ia ma leanga ia tu le whai unga o le vai aso. Whato whai ia whaso i fua.
O te whatalo whātu le pa i o Sāmoa, i le nei fo i Taeao fōu ma le Taeao mātango fie. Whapai atu ma whapai atu fo i se ngang whatalofa. Mai tumutumu maunga se i pa ia lua lata. Talofa lau whainga luenga tofi i whatai fia. Whatalofa le tapo inga maua tu asina sina. Whatalofa fo i ma tu tausi o lo whata o tolia ile. Whalaefu ma le apulupulu o tō whanga. Ma lole on sa i ti ngā ma whaingtā. Ia o lo wha solo mai pēr le wha malolonga pa ia le matai. Ia pa iatu i lo wha tafa. Wha maisi atu foi ni nei Taeao. Ia inga. Ia po o iai foi ni wha noanoanga. Ona oe ua moftusia maftanga e ala le vala au o le atua wha mawhanawhanatu lo na nganga wa o lana pule tātou te whaalolongo iai o e foi o le to ese ia anga le atu le atua whatalo fatu i le ofiso le leitio ia o le a tātou te talo le atua o maunga le atua o vanu mua pea oe le atua o le vavau le atua o le whaavavau tu mau pea oe le atua o le amatanga le atua o le ngataanga e pule au oe le lingifo lo wanganga e taitai ai o mātou manatu wha malamala mai wa fionga. A ia maua lunga ai sovi inga. Wha mangalo lau whanau. Amene. Tato por kalame le nei Taeao. O le a maua se tusi. Tatou te tō manatu iai ma tatou. Whai fina ngalo fo ima manatu iai. Ile tusi ale Evangelia Mareko. Mareko lona mata upo e valu. A mata maila ile whai upu mua. Ia se ia o ile whai upo iwa. Tusia Mareko. Ia lona mata upo e valu. Maile whai upu mua. Se ia whaamuta maile whai upo iwa. Ia o la o whai tawina. Ia ai mun taifo pe a whai o iei lau tusi au taftafa. O ia o na aso ua matuato o tele aile motu tangata. Wale ai foi ni ala tau mea ai. O na val au atu lea o Yesu i ona soo. Ua fetalai atu ia te ila tau.
O te alo fatu le motu tangata. Awa, o le aso tolu le nei o mātou ono nofo mao. I le ai foi ni ala atou mea ai. A fai foi o te tuina atu i ate i la atou e o, i o la atou a inga. E mate la aina, malai loa i la atou i le ala. A wai mamau mea e o mai ei nisi o i la atou. O na tali mai leo na so o mai ate ia. Mai fea e mawhai ai se tasi o na fafanga i ate i la atou i a reto i le nei vao. O le fisiri atu le o ia i ate i la atou. Pe fia ea ni a outou a reto. O na la atou fai mai lea e fitu. O na fetalai atu le o ia i le motu tangata ua la atou ta oto, ia la atou ta oto i lalo. O na tango le o ia i a reto e fitu. Ua whaafitai, ua tofi tofi. Ma avane i o na soo, la atou te lau ina atu. O na la atou lau ina atu ai lea i le motu tangata. Ua ia te i la atou foi, na i arai lawiti. Ua ia whaafitai foi. O na fetalai atu lea, ia lau ina atu foi. Ia mea. O na lātou ai lea, ua mā o ona. O na lātou fue lea, o toi ainga, ua fitu ete. O i lātou foi na ai, pe wha afe. O na ia tu ina atu ai lea, ia te i lātou e o. O le tātou mtaupule na, na te tale nātu foi. Whai mai ei so fina ngalo. Ia, tātou fatu manatu iai. Ina ia whaamatanga o fia i foi ma whaamamaina fo. Ia me se foi i foi ni i tau. Mo oe, ia mai tātou mo le so i fuanga. Ia, i tufa mai foi, ia, tufa whaatupu, tufa whaatamali. Tufa whaale atua. Ia le ngata ia ngai le isi tangata. Ia siri foi ona ngai ia te oe lava. Ia ma, ia latu inatu tātou. Insinia mo sina pese. Ia ona au te tala atu le tātou lainga, na ua ti atu le tātou mta upu. Ia whai me eiso fina ngalo, ia whamni atu le atua i lau whaafonga le nei Taeao. Ia au whateltali sau vili mai po so fina ngalo. Na ona toi oto atu nisi o vaenga nei e. O lo o ta ua le tatum ta upu ia po o le tusile nei a mareko. A whai e toi fo i tua lau whai tau i nai mata upu o mawai atu. E te mawai nisi nei o urutala. E tanga i le mareko e ono, whai upu e tolu tasi o le fasu ma le faa. Ia lo ta ua il fafanga ina o le motu tangata pe lima afe. Fasol solo mai lunga i le mata upo le nai ono ma le fasu ma lima se o le lima su ma le ono. O lo o whamatale na ile sopo ia o le isi tu o le vai e Yesu ma lo na au soo. I le mata upo e fitu fai upo mua mua tau le lua suma le tolu. O le mata upo o le tusial nei a mareko ia o lo o ta ua mai nani fe upo inga
a Yesu ma le au Farisaio. Ia po ni nai tu ua inga fo ia Yesu o ia le au Farisaio. Ona o Yesu ma na o onga. Ina mta au pole na e fitu fai upelusu ma le faa se ia o le tolus fulu. Ia o lo tala noa i le falawa po le tau mafa a le whanau. Ona so ai lea ma nu ese. Po o lea tala fo lea i le fafine nu ese. Ia masiana tama lea na wha malolo na haungani mo le wha malolonga. Na ina mta au pue fitu fai upelusu ma le faa se ia o le tolus fulu. Ta upal na fitu fai upe tolsu mal tasi sei o le tolsu mo le ono. I o le wha malolonga pa ia le nā le kiriso. Fai upe tolsu mo le ono. Ia ua wha ali ai. Le ta watu le wha tua tua. Ono wha malolonga. Ua whaia e le alii. A tau mai lola ili mta upu le valu. Fai upu momo tau le iwa lea e wha au tūla e le tatu tal noanga le nei Taeao. Ia ona tatu wawa aile i ilo na o te lenga na i o nei fai upu nei. Ia o te nofa mo fai ngoina. Mo tu una ese ufa Sāmoa fo ilea. Ua o ai, ua o maona. Ua o ai, ua o maona. A o wawa ai atula ia i nei fai upu ia manai mta upu ia. Ia ona whamanatu mai lea. Ua tau mwhai Yesu e whaatonu le motu tangata. E fo'i o latou ainga. Ai se i maua se malolonga mo lona au so. Ia ai whapea fo'i ia. Ma se i whai fo'i sa latou tausa minga. Ia ua mantua fo'i taimi ia i tutonu o Palestina o atunu e vevela i toafa. Ia e mana o mia le vai taimi uma. Ia ele ngata fo'i leo le tau mafa. Ia ua fia maua fo'i la se malolonga ua halu whaasolo atoa le tala inga le kiriso malona au soo. Ai le ngata leo ua wha malolonga i soo se ngase ngase. Lo ta ua le mta upulai e ono whapeo na folau lea i le isi tu. Lona winga ua ele manatu o le kiriso e folau watu le isi pito. Ia aiva ai atu, olo muri tai mai pele motu tangata e fia whanongolongo. Na tau nuu Yesu male au soo, i le isi tu, ai tau nuu atu fo i male savalinga tangata. Fai maile tu sipa ia, ona muti vale leo le alofa o Yesu. O le taimi tonu lea na fetalai a Yesu, talo fai i nei tangata. Ua pei o mamoe, ua feseai, ua le aiso lātou tai. Ua vai a fo i el au soo, ia ua te tau na ami, o na aile motu tangata. Aile i mawhai e Yesu o na tu watu, e o. Ta ua nem ta upwhai mai o Yesu, me le au soo. Pea tu Yesu le au soo, fafanga tangata nei. Ua uma le tau mawhitanga, ona whaata ape fo'i lea Yesu le motu tangata. Ai fo'i lona au soo i le vaa. Ma folau loa i le vai o pitisaita. Ai wanga atu o ia i le maunga te talo. O le mta upu lea e onu te tala noa atu ai ma le fitu. Umalan te talo. O le folaunga fo'i lea na latou ma ai atu ai lea li. Ua savali i lungo o le sami. I lungo o le vai. Tau nuu i le isi tu o le nuu o Kinsareta. O le lewa na whaatari mai le motu tangata. Ai maise i e mamai. O whaa tumuina. Mai a ai ma whawa a ai. O le tala fia. E le aise tasi na foifua. Na matua maua i la tau mea uma. Na maua tangata uma le wha malolonga. O le tele o ngase, o le tawaso, o le ngungu, o le tuturi, o le punatoto. Ai maise o mai a ngangaleanga, po te moni, e le aise mai na foifua. Ma tau tia le angalilei o le atua.
Mata utia fo le alofa muti vale o le keriso. Tusia mareko o le rua tusile tusia o fai evangelia. Pea o le tusile na tusia mareko. Ona o maile o mataio maluka. Wa si atu ai le tele o tusinga. Lona winga e aliali mai mafaa. Loa mai ai tātou. O rua i wavenga umanei. Na whaia e lo tātou keriso. O le tūlanga fu le nā o lo iai ma le mta upue e fitu. Tu ua Yesu kalilaia. Ai anga iatu le itu mātū o le aioturo masaitonu. Masaia wha malolo ina i fo i le tama le fafine. Tu ua turo masaitonu ai toi malanga atu anga i kalilaia. Tasi fo i o wha malolo nga tele na ia whaia. Le tutuli wala ngona ma ua tautala lei ua matua whaatumuina le fia ma le fia mafuta o tangata ia Yesu. Tala pele ava noa i eiso fina ngalo i fia whaalia ta ua tele nemta upe esele matango fie a oina maia i tātou ina ia whaapeona tātou malama ma tātou i loa le ano moni o le fina ngalo lo tātou atua. Au tau amatamataina o le ngaluenga whaatala i al keriso. E le ngata ina fesoasoani i tangata i utaia. Ai wanga i atu lana tufa anga inu ese. Se wata fia ai foi. Te lo le wata ula foi. Ono le amana ia o i ta ua el keriso. Me manu ai longa ta te maua le whaamalo longa pa ia le atua. Ta te maua le tusi pa ia o lo fola mai ia ilona fina ngalo. Pe ana le whaamalosi le keriso malona au soo. E anga le lei mai mo i tātou. Whaau ai lana whaamalo longa. Le ngata i le tino. Ai whaafonga. E iai fo'i mal whaamalo longa. O le anganga. Tatu telefoni o le tolu valu lima lua o fatasi. Tolu valu lima lua o fatasi. Ama iai so fina ngalo mo le tatu watinu. Ia se ito tu atu e tāmel tatu pese lea. Ia whatalitali ai ia le na iwala au ia ona o ia le ua taunu umaile si tatu telefoni le o tua ina ia tua ina o le ua maua lo wa vanoa sa unua maia talofa ia whaatalo fatu talofa rau sunga whaafeanga inga ma te sau ni tau mate atu ia Papetai a mo la vano tu ina mai mo lo matua i lo soka. Ia saunoa. Ioe. Ia o se tala matango fia fo tatu ia ni Taeao o no. Tu ngala vai va venga na fai ra tatu ri pa ola. Ani. Ia mo tatu teritono o Yesu la vo le lofa a. Tele lo na lofa. Ia pe ona va ia tu ai pe ona e sauno ia ni ia fia pilano ano. Ona fa malo longa a. Ia, peilas ni natu vai ia tatu matau. Ole, tūlanga lewa tue sau noi vai mua mole, le va venga Yesu le na pai ia reto lima, Mali. Ma ia ke lua, e lua. Olo na lua na va venga. Ia lewa fetela ia tu po Yesu ilo na auso. Ia pe me auso po pe mo me se me, ole va ole iai. Mali. Ai te teletonua o se toponga tele leo lo natu. E Yesu ilo na au so, Ia. Wa le la to te fewa ima. Wa ai te fora na mafau le va venga le ilo wa manatu. Ena fai a reto e lima mai ai te luo lau. Ale fo o to tari mai femai. Po fea mo mai ni me o le va o le iai. Ali. Ia le te ua mai wa so tolu o te ofo po ini tangata tuta. O le ana pongi Ali. A so tolu le fela na pongi ni tangata le
Wa fa mai fia ma fia le muri a Yesu. Io a taula wa tolu wato ele tama. Ona winga la wana pongi me faletino. Ala wa ma ona me falenga. Io na fekta wina mai lo stunga le tiva venga le naile. Tangata ngungu pipili mumotu a. Na ya no fa pele la utala. Le foto le lio na so. Ile te tau ona la to yela la to fa to tua. Ya Yesu o te manatu lava la pe yone. Me foi le na fatili ia. Ia Filippo ile Ioane na mta pa. Le na fatili ia Filippo ya Yesu. E fai lo atu tama ya te la toa. Ona fetaletro Yesu. Filippo waloa ona o ia tu. Ai tele lo o le vai mai ate o vai o ia tama e fa pe foi la mene le te lo o lo pe tatte ati da Filippo io lenta tu va ia fa una ina foi o Filippo e ni stai me le tu o la botari ton me tu la me tu vai mai o lo o ia tu o le vai mai ate o vai o ia tama sa te fa tari tonu le o so nei I va venga le sa ba ye la to. Ya te ma fo la va le tu langa ya toma Te va fo ye ele te toma Ya o me mana fa mata o te taringa Yesu ya toma. Pa pa pe. Toma. Oi. Amo ia ele va ai mai tali tonu mai pe Ia fa pe la lo ma po lo la tangata ma lo vai fa. Ai, le tam faiasina manatu iai, o tolu waso, o whaaraina pepe ana pongi ne tangata, o na ole mea ai whaalea nganga o panga ina i e tato li, o Yesu Keriso le vau. Le ana whaiana na wavenga li nei, I a reto fitu. Manai a te lua lau. Ai toi mai ato, ete, e fitu meu ete, o ke le marmona mala u iai, o le tele marmona pula meta o ete. Awa le va venga mo le na fai. Pe me o ato se fulu male lua. Ia le va fai va venga ia reto ia fitu na ia la uti. Ai pe me na le fitu. Pia. Ja. Pia foi. Ali e fitu. Me te toi me ia ete na Ona na tu ai lea o ma ona na tu foi lea. O Io e fe me ete, e ainga o fitu ete. Nā te to e ai lale o ainga I fa me fitu ete. E pe e whai lo mai e lo lava manatu. E leise me whinga tai le atua. Peia le mau, peia le mau a Paulo le sau le konito lua. Le mau nā Paulo le veo te mafa Paulo wala iai. Le mau nā Paulo. Te pea nela le I va venga I Yesu. Le mau Paulo il konito lua. A lona mata upu e iva. A le foi pe valu fa perta la Paulo. E ma fai fo I le tu ona fa Paula I atu tu. O me alo fa uma. O lo fa lava ina. Me uma lava ina ia. Paula I atu tu o ngā ruenga le uma Pela o te fatu sa iai. O le atua la iai le oa ma le mea uma lava. I le tangata wha maoni pela ona whai mai etara le a Paulo. E ma whai po I le atua ona wha ulai. Ia te utou o mea ro wha uma te bai. Oka Ia o loo wha lava ina mea uma lava. O loo wha lava ina o loo Whaalawaina aso uma o mea uma I a te utou mea uma lava. Ina ia whaula I a te utou ngā ruenga le rei uma. Ia pese ila o si o manatu puna tatua. E te kane tatu mta upu amne mole. Ma lo whaftai a te oile. Pasta, mana ia tatu mta upu. Tua ina. Ia msalpo le upu lena e tala no mai o le ete.
Masalo poni ele o lava foi so Malo la ngona le ya tulo tu ponga. Ele o lava foi so mama maktele upulo le ete ai pe o na oni nai upu e maua mai pe a su e mai le whapapala i po le large basket. Lunga poni atu tele atu no ini so la tunu e malama e to mai le upu Sāmoa le o le ete. Ia ai pe o lau vavaina ia i male su e atu le tusi. Ia pe o wanga o ile matai o ngai ta wai o ato. Es fuluma le lua ia i o ete fitu. Ia olo na winga ai su e akungo fuele le whapapalangi ia pe furinga mai o ni ato la popoa. Longa winga e ke kele ini ato na fu ia ia ato ingo me. Ai whaftai tele tua ina malo fina ngalo. Ia. Ton fu e se. Ia. O tali ma vea tua pae tai ta o viri nisi. Ia ia manuia lava lau sunga le whapenga inga mo nipta upu ia o ngā i le matou whanango longo. Whaftai ia. Ia whai ma o ngā i tau e poi o lango Sāmoa uma titono netu. Whaftai. Ia mutua whātua ina le atua i mea uma. La i ele whauga i ole oa. Mea uma i mana na oai lai le atua. Ia le li. Ia le li. Ia whaftai. Ia amani o lolo tua lua. Whaftai. Ia tamarina. Ia. Ia whātua i poa. Ia soifua ia. Soifua. Ia whaatalo whatu ia. Iulai. Ia whaatalo whatu i lau sunga. I whawhengai ngau. Whengai malutato mta upu ni Taeao. Whaatalo whatu fo i lau whafonga. Talo whalangi ma. Ia. A loro soifua maua. Ia, ole a si tamu whai atu fo i se mta upe pupu lava se manatu e tu sole. Tato tu si whai tau, wa whanga ina le motu o tangata i Yesu. Ia, wa uwa mai fo i mo whai tau atu tato mta upu nei Taeao. Ia, o se tala lava wa whata tau wina e lo tato wali. E whai lo aile si le ese o le tua e alai. Ngā luenga o le aia saunia. Mo le tato mta upu nei Taeao, e pe o le tato whai tawina le whai mua se yo le whai upu. Eiva. O se whai tau o lo wawai mo uwa manatu iei. O lo fitala iei le li. O te alo fatu le moto tangata. Awa o le astolu le ne o mato nofu mao. E le ei fo ni ala tau me e ai. A fai foi o te tu ina tu ia te la to e o i o la to ainga e ma te la ina e la i loa i la to i le ala a wai ma mau mea na o mai ai nisi o i la to o le vaenga la lea o lo vai mo mata iai i nei Taeao na o mana tu lo lea i le teimi nei mo lo tatou so i fuanga e peo na o mai lea utala o whangaina le motu tangata e Yesu tatou mana natu mo i tatou o se tala o whataatia mai e suetaitai nei lo tatou wola mo lo tatou soifua o tatou wola i mana natu iai le matau tia ma le sisili ese o whiungu pa ia le tua wha o ngā lea mo ta iala mo i tatou i le aso ma le aso pe atu sa iei mo lona whina ngalo anu whai upu le wha whapea mai ele au so o na tali mai le ona so ia te ia mai whea e ma fai e se tasi o na whanga ia te ila atau ia retu e maho. O na o manatu le ma o mawhau whau i le au so nei o i tātou fo ia ua vea fo i tātou maso o lo tātou ali i so se mea tātou te whai e whati no e le sisiri e se malu matau tia o le tua e ala ia e suke viso ia o ngā mea o tu ina mai tātou te olo masawa wali e le au noa o se fesiri leo e fai a o mawhawhau e no whapele. Walewa na mafuta le au so o mai Yesu. Ai lato te leita tonuina lava le, sesili e sema le matau tia o lo lato wali. E tusa o ia vaenga o waia whetalaia i a te lato. I sa manatu i a te ona o manatu ele whapea. Wale whatua tua ina. Wale, watele mea o lo manatu i le whai o le fisili nei. O le tangata o taritun, moni mai loa, moni lato wali, i mea tele wai e whaia mo i lato, e le masao salo. E whapena wola tātou wola whala sau whanga o tātou iai. E tātou tele masao salo si me tasi. Awa o Yesu ke riso lo tātou wali. E pei fo na mali e fo i le whangatu i whainga lotu le Taeao. I le Taeao, ma le sisi le ese
o lo tātou ri o Iesu Keriso. Ali. Na una fo le moto sa ili tono le fion pa ia le tua. Po le ase o nga Iesu o mai o na so. Ona o va ia ile o mo wese tarifa pa Iesu. Ona fetala ile o Iesu yo so. Ia o to mutua alo ese le me fa fetela o fariseo mo le au sa tu kai o le pepelo. Awa o le pepelo ale na ia te o to. O lo fa le anga ina i mea umo lo tato mafutanga. Ia o sa fa so atu le nei Taeao i mani tele. La sunga ma le au whainga luenga. Ia fa pe fo i le au fa fonga. So fua mai ia. Ia, so fua ia. Malo le whaafonga i tatu watunu, e se le tāua o nisi o finangalo pe ona tō lau mai, pe ona whaamamafa mai nisi manatu le aso tolu o whaalongolongo le motu tangata. Umi kele ni ei whaalongolongo. Ia le ngata fo i lea. Ia, ele ise fiu, ele e fiu le whaalongo. Salo pe anga o nisi o i tātou, ia. E ka umi lole la unga ili a kosi tolu se tolu i tū lao, ia ua umi kere ngā la unga. Ai a tātou bava ai whaalea ngangam tātou toi tepa i nei, e ali mai ai i, o lewa na fia tau mamawhale nei wahenga o le lalolangi, unu ese, i le afionga le atua. Le si fo i wahenga le wha mamafa mai i peon tā ua le tō te atu nei. Ma mau ale meo mai ai, fa mai Yesu ele i manao Yesu e tuu la tau e o. Ne i lai loa i la tau pe mate la ina i le ala. Lo fa manatu mai i tātou, ona e ma mau le meo mai ai nisi. O e sa ili le atua, e sa ili i maunga, sa ili i vanu. O i tātou e ki ngā anga ku mai i whaisai au ta whai e halu al ta vale. Ale alu ta vale wale lotu lesi. Ia ale alu ta vale wale a o ngā sāta maiti. Ai a tātou manatu ma wa ai whaale tino, whaale mafofau iai i tū maanga ai e na fia maua le whaale tanga mai mo tuai na mua i whaafonga i le whalongolongo i whina ngalo le atua. Pe se mea ai lea mo i la tau, wale popole le ai o le tino. A o le tau mafa whaale anganga. Tala tu pele tātou laina, ala tu natu tātou insinia mo sina tātou pese.
O le mtaupule nei e valu lea e whaautu i ele tātou talanoanga le nei Taeao. E mawhaina o whaingoina whapea pe ona o tā ua le teimua sola. Ua o ai ua o maona. Pe whapea foi ua malie le whangaifoa. Pe ua malie mata e vaai. Po ua malie le papa i ngalangala. Ia peo te whapea foi o le a o foi ma le mama ua lomi ma le vaa ua ngoto. O ni upuia o te manatu e wha au tu iai palakalafa lea na tātou whaita wina. O lo tā uele neima tā upu ua atu tolu waso le sauninga. Ua te tau foi ona whaia se malolonga. Matu ua le moto tangata e o. Ai tasilona e le i whaia se tau saminga le moto tangata. Ai le mwhai foi ona tuuina Yesu e o. Ai le i whaia se talisuanga. Ona taluai wa atu tolu waso le lato mafutanga. O ie tau mai ia i tātou e po le ale pisi ma le tele o fuafuanga le atua soifua. Ana fuafuanga lo loto ma le maululunga mo lona finangalo mo le whaasauina o le tangata ma ia whaolaina o le tangata. Lona finangalo ia whaapea o na oawina i tātou e tusa ma lona finangalo. Ai le mawhai lava o na whaangaloina i fo'i e le atua. Lana tantangai mai i la le tino. O lona winga so se mana ongo ia i tātou o le atua na te wha atua toaina. Po le alo ngā lala malo ngā lala i le fia inu ma le fia ai e sila fia e le atua. O le ala le nā o le i momotuina e le atua le lato mafutanga o le a whaatu ua tangata o lai fia maua e tangata se mea ai o le tino. O le tū ma le anga wha Palestina ma lana anga nuu a tātou whaitau i emi tātou wawa ai ai a fea Palestina e se malanga pe ni tangata po ni malo e mua mua mulu mulu vai o na se soo ai lea ma le tau mafutanga e pe ona whaia e Abrahamo ma Sarai ina ua malo tia lo la mauta o lo ta ua e le tusi o kenese na fea e le atua po o malo ia e to atolu le fale o Abrahamo a le fale o Abrahamo ma Sarai o na whaafe lea e le toia ina mulu mulu vai o le tala muli muli se i whai sina mea te tau ai i le whaaua wale malanga a tonu fo se ata lea na i le keriso ua uma le upu whaaleanganga ai ua te tau o na tuina atuloa i ai se mea ai o le tino ai sea e mamao le ala fai mai e mamao le mena malanga mamao mai ei nisi fia maua le keriso fai mai le atonu e ei taimi tātou te whaapea i foi wa tātou nau lava i mea wha leanganga le soifuanga o leanganga ai tātou te nisi o vaenga o ngā luenga le tino o mea mo o mia leu soifua ma lo tātou ola ai le talitonunga o mea uma ia wa uma na aputi puti uma e le atua e leise me tasi e misi lana silafanga ma lana ano o le soifua o le atua o lon soifuanga a atua na au mai na ia tātou maua ai le ola ma tātou maua a tili tonu foi o ia vai taimi i Palestina
e vela. Ia na tau fituli lea I maunga. Ina ia maua ai sina malu. Pe alu fo ia nga ilungo le liti taipo le sami. Ina ia maua ai foi ia sina malu mai le sami. O le soifuanga le na malu pui pui ai le soifua o tangata Israelu po tangata Palestina ia o na po. Ia awa lava le fina ngalo le atua ia malo losi ai mama. Awa ne foi lo lato wala lofa. Wali al mai foi le nei tala. Fai mai o le tonga vao le mea nei. A o fea e whaata waini a reto. Ua alu le launga Yesu. I la uia foi talitonunga sa te tau foi le au so. Una whaasauni tulanga whaapea wai pe o le tūmale anga tātou. So se mea iele tātou whaapotopotonga Sāmoa. Ia e muli muli a foi le tau samaanga. E te tauana iei se I puti. E te tauana iei sina suati po sina masi. Awa ua talitonu I tātou. So se mea tātou te tala noa ai, ma whaasoa ai, po le fono, po le lotu, po le alava. Pei o le tātou tū, ma le tātou wanga, ma le tātou whaalo alo. E whai ulava I le iputi. Tonu se anganga fo ilea na ile keriso. E mānaia le la aunga ino le finangalo le atua. Ai ia na avatula ia o se mea mo ia. Pei ho le tala no le tusi pa ia. Ia na e tā lai. Ia ave ia ilo ofu. A na whaia ia whawhanga ia te ia. Ai sea o le ala le nao le wha. O le mana onga le nao le keriso. Ma le whainga le nao lana tala inga. Whai maile au so o fea e mau maini a reto. O le tonga vao le mea nei. Te loa mai mau pe ana malama le au so. O le tangata lea tala no atu. O le keriso le atua. Mai mau pe ana malama le to se fulu ma le to alua. O le keriso le ale atua o lo tala no atu ma fesiri atu. O le Yesu le malia ai le ngā lala. O Yesu le malia ai le loto. O Yesu le ai osa ai o tatou mana onga. O le keriso le ale atua na te whawhangaina I tatou. Whawhitai nei ta maa e toa fitu na mawai a reto e fitu. Ia whapea foi mana I ta maa a wao le tala whai mai e whaafi ta maa po tane. Ia pia foi o le tūmaleanga whaa Palestina a tawina ia whaitau lao whai ia ua tauata maa. Ai a tawina na I tina ia pia ta wala to whaatasi matamaiti ia o le tūwama leanga ia na telefo in tau mulmuli ta ia I foi tātou Sāmoa. Pita iane ia ele ai ua lavatasia I tātou Sāmoa ile. Ua tasi I tātou. Luinga la utala al whawhitai nei ta mai to a fitu o na sai ai ia a reto e fitu. Ia mani ia. Ni na ia na iai. Wale mea moni ana whaapea ele ai ni a reto. Ia wale I loa fo ila uso ole si mea a whai. Ai a whai fo I o a reto ia o lo ta ua o a reto ale au so. Ia a tonu fo I ua. O tala fea unga fo I le whaamtalanga ale au so. O fea a au maiaini mea ai. A wā ua wawa I atu lātou. Ia a whaina le fitu a reto. Ia manai whasi. Ai whaafi tangata. Oi, ia o aila a maona. Ia e maua mea fuilele o aila a ai a o aila a sila sila. Ia po ai foi o le a maua.
Ia a oila a le ai. Ia ua moni fuila le upu le ua le a waile whaasoa. Tono o meia na manatu iai le au soo. Ai awa ai ai i le ata a toa le neima tā upu. Ua whaamali e ina uma vaenga uma o e na o atu na mulmurita i le keriso. Leisi tu tā ua a whai na iloa le au soo. O a reto ne ye fitu mō le latu taitai. Ia o le mea monia le na fesiri a Yesu. Ina ia le o ia ai mō oe mau. Au mai le a reto mō le tangata. Mō lana whanau. Mō e whaalongolongo. A wana sila fia Yesu mai le mata upo e ono. Whai mai wa alu le lato malanga i lungo le vai. A ua sau le solo a tangata e solo a uta. Ua muli tai ma vava ai po o fea la atuta i ailo lato vaa. Na uta ua le taimi mua. E al watu Yesu e mali watu Yesu. Ai va ai le motu tangata whai mai ua muti vale lo na lofa. Aisea ua pei o ma moe ua feseai. Ua le aiso la tau taitai. O le a ano fo le nā o le keriso. Ina ia whaapea o na wha malie ina lo fina ngalo malo uloto. Ina ima whaatumu ina oe. Whaatumu mea o lo ngao. Tali o mana onga. Whaila na wha malo longa ia te oe maau. Ina ia tā maua le saulo tonga o wha sauloto ai tā ua ele keriso. O mai uma na o mai a Yesu i lea taimi. Na o tā ua ele aise mai na foifua. Na matua foi male malio la tō loto. Ua whaiva venga le atua. Mana tua foi pe na tā ua ele tina ia tua ina. E ese le va venga na whai o le mata upe ono. Na whangai le motu tangata e li mafe. Ma fu e ma ato e se furu ma le lua. Ai ese fo le va venga leo wa whai ai i. Na whangai tane fas e to a whaafe. Ma ete e fitu. Ai na whangai i whalawa e fitu. O le ese senga o va venga i e lua. O le va venga na whai ai oel mata upe ono. O le to tele o i la tau e mai utaia. O tangata malama, o tangata na whaafafonga i a keriso. O tangata ua lewa na lato e loa le tala i le whaoletanga a le atua. Ua malama i le keriso, malana minifeso. Malana tala inga, malana mata upu. O le mata upu le nei. O loo mātele le numero i lato whaalongolongo o tangata nu ese. E fau le lato whaalongo. E fau le lato vaai. E fau i o lato talinga. Le tala Yesu ma le fautuanga Yesu ma le awa onga Yesu ma le whaamalo longa al keriso. E fau ia i lato. Ai o le vavenga na mātele i nu ese. O le vea o i tātou ma e mulimuri tai le keriso. E whai e i tātou ma muri mau. Le tele o taimi o le keriso a umala na vāvenga, umal wha amalo longa, e tā fiofi tangata, aua ne i ta watu. Aua ne o tō tala i atu aisea, e le a ano keriso ia maua sona vi inga, a ia maua le fe au na i sau maia i le lalolangi. Ia maua le fe au mo oe, ia maua le fe au mo hau. O le tala ale tusipa ia, ua wha amalo loina, ua wha amalo loina. Liwa tu ilea nuu, fai maile tusipa ia, ua wha amalo loina. So se mai, so se ngase, ese. Atonu fo i ole moli mau fo ilea mareko, le tusitala o mareko.
O lona nau ta inga na maia au maia ai. Taimi uma na malanga ai Yesu ma whaia lana wha amalo longa pa ia. Iso se vaenga o nu ese. Ua maea, ua maua a reto e lima, e fitu maia. Ona a mata lea o le tatalo, ua tatalo le keriso. Ua tufa le au soo, ua tau mamafa le motu tangata. Ua a mata le tali ngā sua. Mai a e fitu, mai a reto e fitu mana ia. Ua whai aile va venga. Whai maile upu papalangi, le whai upu papalangi, they ate until they were full. There were 7 large baskets of food left over. E whaafe i la tau na ai. Na matua lau le lei matau i alo le tali ngā sua. Ma eu le kukalo tātou atua. Wa toi a toa ai ato e fitu. O le keriso le atua tātou te mali lie ai. Le tioa pe pese tua a ua mawai. Ua au ai, ua au maona. Ua malie le whanga i foa. Ua malie le whanga i lalau. Ua malie le papa i ngala ngala. O le a o foi ma le mama ua lomi. Ma le vaa ua ngoto. Fed to the full. E whawhanga i tātou. E whaatuuina i tātou. E whaasaolotoina i tātou. E whaamaloloina i tātou. Ia ato atoa lo tātou malolonga. La tātou te talo. Whaafitai le atua lo mātou tamā. Oe o le atua e malia i o mātou loto. Ma tiva i mātou i te leo taimi. Tiva i mawhauwhaunga. Ma tiva i le tino. Ma tiva i le whatuatua. Ma tiva i so se mea. Ai a mātou wa ai i a te oe ma mātou whatuatua atu i a te oe. Mātou pipi i a te oe. Ma taumuli muli i a te oe. Whaalongo longo i a te oe. Ma ua o onga. Ona malie leo mātou loto. Whaafetai lo mātou atua iau a fionga. Whaamalama i o mātou loto ma lo mātou atunuu. Ina ia whaapea na tō whatu moana ina lo whina ngalo i te tonu te ito atasi. A vea lau upo e whai ma vai mālu. Ie o whaanoa noa. Whai ma areto ie o fia maua le ola mo oe. Ia malia i o mātou manao i so se mea. Whaamangalo lau whanau. Whaamluia Sāmoa poto poto. Au whaingaluenga le atua. O e o iei lau wala au pa ia. Toi whaamawhanawhana e lau o fio. Whaamluia le nei ofisa. Whaamluia le lau umo Sāmoa. O le o atu iei sa matu whaamtalanga. Ia fo iatu le vi inga i ate oe. Ona o lou lava suafa Yesu Keriso. Whaamangalo i mātou. Amene ma amene. Ia, la nāmu whaafonga le tātou tunu ule pōna kalame o le mōri o lewa ia na whonga ina le sunga le whaafenga Reverend Fono i moana whaatangi whaaita o le Ekalesia Pentecost Sāmoa i taua mo le langa whaaftaima le whaamalo la wauna le tua sport kalame o maea ia ona wina atu ia le ua toe tu ina atu ilungo le tātou pōna kalame ia wha ngā solo atu pēr ia nei fi au mana nei nei ia ala le upo le tua il polo kalame fa le nganga o moli o le ava le uta tonu li tu la sfuma lua no mai o tatu telefone tatu tele mai Sāmoa il nei a woli Toi whaatala whaatol whaapoponga o tala whauma le si ufonga le lau mua mo le nei au au le.
Ua maliu se tasi o li i whaasala lau ilonga o Nigel Lata, safi nau malanga singasi o le kānesa, i se li Potel TV tasi le sona tā uai, na tūsia i le Facebook e lona ainga e whaapea o ana nafi lea na maliwai. O le lua whilua whana whaamaoni e lea a fia o Lata i le ngā singasi o le kānesa i lona manaba, mai le mawhaiona tonga fitia, e tusai ma le tustusinga, o le amisia o ia lona to olua Natalie, malala whanau o Rina McCarran, whaapea i malana whanau whai e to tolu. Sa whaailua ia lana fō mai, e le o toi ato se tausanga o tutoi o lona soifua. Mana ia tu sia i lunga o le Facebook lona ngase i le lua whilua wha, o se tiu mai lona manaba, ma e le vao leono ma le sifulu lua ma sino o tutoi o lai. E le mawhai o na whai se ta o tonga, ma e le mawhai fo o na tonga fitia. Na ia wha amatala ina, le tutu i whafo matoi manato i le tala le fō mai, wale i lole me o le a whai. Peita i le ma sino o mati lua whilua lima, na ia tu sia i lunga upenga sota inga ua toi whaalea ngā ina le kānesa mai te le tausango le a soifuai. Na le leile tali atu alona tino i tonga fitinga o le kimo mai le ia whaina ai tele ma sao ngā fo i whala au. Ma ualu ese atole tiuma ma uma whaiona inu tō mauan whala au. O Lata o se tusitala mana te whaia ni ata whaamatala ma sailonga i le loloto ana su e ngai whainga whaasolutu la fono o mātua matupulanga e a fia i whaafitauli whaapea fo i mata upatau i le tino puta, mativa, masawanga i tamaiti. Na ia whaamatala ina ni ata e yaile Beyond the Darklands o le polo kalame o le politically incorrect whaapea fo i mani tusi na ia tusia ina ia lava mata upu. O se polo kalame talua ina ia whaatautai e lungol GVN said o le You've Been Scammed o la natusi pito la tamai o le Lessons on Living e amata ona whaatauina i le masino o ke topa e maliu lata ua 5 tausanga o lona soifua. O le taimi nei o lo oilo mo whaafonga i le komiti whaapale mene mo whaamasinonga. Whina ngalo whaali e winga le tautaunga o le pili mo whaasalanga i tangata solo te i tawhatafa o whale a lala manonofo i tangata le Summary Offences Demonstrations near Residential Premises Amendment Bill. O lo whaali ele manatu e iei nisi i tu ainga te ua ova masolia le vata puia, mai tele lava i tu ai ngā mionga le mi ngāo, o lo oa a fia atu ai male soifua maasani o tangata lau tele, ai maise o le i tu pao tama i tae matina, ma tangata mai whaala potopotonga, po i tu ai ngā tangata nuu to ai titi. A le taimi fo i lava i tasi, wa mawhaina whaasala ina e ala i tu la fono lo i ai, whainga whaavevesi, whainga tau whaamatau, ma le whaaleanga o mea to tino, whaapena fo i whaatasinga ma potopotonga e sai le tu la fono, whaapea mai tu ainga ngaio i ngai mawhai ona whewhewhe tangata lau tele. O lo anga i fo i le palemene e ilo se tu la fono e whaasala i nai tangata tau muli po le stalking. Whaapea i maamionga tu whanua e a whiela ngono isi tangata o le harassment. Ua whaasilisila le malolo na whaanau nau ngai lango i polo ke te tele o le eletise au fieni inevesi fau e ui ele o mailoa po o a whea ai o le a foi le tele o ia polo keti. O se tasi leo tau maunga le whainga malo so whaatasi. I se ilo ilonga tele company eletise, lea na afua ina ualu ilunga tau o le pawa ina ua le lava matau whaasosoa le eletise. I se pepo whaamatalanga na whaalaulo ina le Taeao na leila, na sauno ele minister tupe Nicola Willis, na tusi I company te tele tolu ia e iai ni ona vaenga e umia le malo, le Genesis, le Mercury, ma le Meridian, ina ia whaamanino atu I le malo, o le a awai le malo I so se fufuanga I si iti ai tupe whaavai, po o tupe e whau whaangalue ina ma whaatao lao laini fufuanga, pe amo o mia, a wale whaatinonga oni polo ke tifo te tele. O lea fuafuanga ma fola sanga, ia whaamutaini tūlanga le mautonu, pe e fiso soani le malo e whaapoponi si tupe, ma o le whaanaunanga lea, ina ia whaasa o lea masalonga, po o se manatu le mautonu, pe o na whaalia le minsta o tupe, na sauno le minsta mo malo si anga Simon Watts, e mo mia ni usila nisi langolango whaapopo e ala I tupe, mo tausanga le mautinoa, pe a le whaamalia ina e le pawa mai le sua vai ma le savili, le tele o le eletise mo mia ina, pe tai e le o whaailoaina, pe e ni suinga te tele ia au nanga, e tu sai malafola sanga le malo le Taeao na le la. Ua amataina le hapai te hau ora, po o le soifua maloloina lau tele a Maori, se polo kalame ta ua le block
October. O le whaamoemoenga ina ia tali e tuwai i le lu i tau tele o whiangai ma le whaala potopotonga o le whaatuptupla ia vave o le ulaula o le vaping a e maise lava i tupulanga Māori. O le masina mo mole nei wa ave le whaatawa ina ia awane i vape i Aotearoa. Ma o lo whaatule nei polkala me whaatosina i tupulanga talavou. O le asiani tu malo se ono le masina o Kitopa ini polkala me au fieni siva anganu Māori ma o ongai whaamalo si awai i tupulanga talavou ina ia maulo lato sila fia ia afianga leanga o le vaping. Whaapeai mani mea whaingaluenga i langolangoina i lato i whai ungai tatau na whaia e winga i le vaping. E to samale lua se fulu afe tāla le tau na whileleia e ai ilunga le malai ta alo le Eden Park i au Kilani i le taimio le ta alonga le olipeleki ma Australia ni vaalele al whaava atau a New Zealand i le whai unga le vai aso taluai. E tasi le tau sanga le matua se Hercules ma se Boeing fitu lima fitu na whilelei ilunga ane o le malai ta alo a o le amataina le ta alonga na whaalia le matanga alwenga le malu si anga whaafita fita. E le aini si tau whaapopo whaalu e le au whaila fonga ona e mo mia la vai vaalelo na tuli i tō la e tatau na whelele iai e mawhai na whaatino lea ngā luenga al matanga luenga i seisi vaenga po i tō e tō sai ma whaatino ngā māsani o lato ngā luenga sa o atu le lakapia New Zealand matalo sa ngā atu pe mawhai na whaalau i loa i a lato vaalele ma o sawa noe whasanga i eima New Zealand whaapia fo i matangata mata mai whafo. E whaalau i loa i fo i tō mai o lau whai ngā luenga ma malo si angol whaava atau a New Zealand e tō sai ma sa lato pe pau whaamatalanga. Na whaate ia se ulunga li i na ualawa aia la mea whai ngā luenga e lima se fulu a whetala le tau a whai. Ua whaatautu ia leo ina utua na i le lua tau sanga. Talo na ngau ia mai salata a wale whai ngā luenga i kalai estete. O mea whai ngā luenga ale Piranha Tools i Tasman. O ni mea tau tino a Caston, ma Louise Monch Crasy. Mai la te whaatau i nātu ni mea whai ngā luenga i whaonga aina. Mo le whaungo whale, ma ni mea whai ngā luenga anangata. Mai vaenga ese o le laulangi. E whai tau se lau mea whai ngā luenga na ngau i kalai estete. I le lua whelua tolu. Mai le ta avale whai ngā luenga, na li poti leo whaapea malana company ini siua. Na tatongi le ini siua tupina ngā upeitai, e tolu māsina sāto e tau su eini mea whai ngā luenga i sui ai, ona ole te leo ia mea whai ngā luenga, sa ngōsi i apani ma siamani. Na whaali e Caston, sa whai ngōwhio na i loa la mea whai ngā luenga, ona e na ola ue whaatau i nātu ia i tu ainga, i totono New Zealand. Na ia whaasalala wina fo ilunga upenga sota inga ma whaailoa i leo i le numera tasi o lima se masini po e atau le CCTV e whaasanga i le awala e iloa i le ngāio inga na tupu whaatase ma se tasi o mea whai ngā luenga na whaatau i lungo le Facebook peita ina o tali otometi na o la maua ina mai leo ai o le masina o kuson whaafsota i atuai o ie se kā muta ina uawa aia na mea whai ngā luenga i lungo le Trade Me o whaatau atuai e le Turners Christchurch Trucks and Machinery na ta o e Caston o nisi o ia mea whai ngā luenga o lo pipi e le ngola na pisinisi o le Piranha Tools o na nalolomi i le ngangana siamani. O le whaupunga na tusi ai, o ni mea whai ngā luenga na ngau ia maua toe maua, sāto i li poti fo i leo beitai, ele i maua se fisota inga i se tasi o le ofise i le soni. Na tau mawhai Caston e tu atula na ofo ina ia toe maua mai nisi o na mea whai ngā luenga, ia na ngau ia, ma na alusa na woi piki mai mea whai ngā luenga ia na ia whaatau ina ma le whaatau tui. Ai whaailoane, e te leisi pusa i o le ato i whaatau tui na whaao o ato i leo. O le whaanonoanga tele le tau lea, o na e tele taimi na tau mawhai aina ia sota i leo, beita ai ele i manuia. I taalonga, na whaalia se tasi na whaia o ngai le au ne tipola New Zealand i Von Willering, lona le fifia i le ngungu, pole le aio se pisa, o nisi le mata upu na whaamalolo ai Dame Nolin taurua, mai fōlinga mai, na o se vaenga e tasi o ni teine ta a alo, o lo mata i tuele asosia le au ta alo ne tipola New Zealand, o na nafi lea na fuafua e toifi na wai Dame Nolin. Ina ia toi whaafoi o ia le tofinga whaia onga le Silver Ferns e ala se whilo inga po o se whonutanga ma le whaalapo tapatonga ne tipolo a New Zealand sa mawele poti ale leito New Zealand e nisi o e sa whaia onga le Silver Ferns na whaini ala tautu se langolango ina i taurua o le tolu wai asutaluai na whaasilsila ele ne tipolo New Zealand e whaase e tuangalo Dame Nolin mai le taamilusanga ma Afrika i saute. Tasi le aso talu na whaamalo lo taurua ai whaali le manato se tasi o ka peteni i longa le Silver Ferns i tausanga o tuanai Laura Langman na ia ta wai o se aso pito silo na whaanono i le tala whaasolopito o le neti polo New Zealand.
Na Sāmoa Willering, ua ngungu uma tangata o le whaala potopotonga ne te polo New Zealand o le asosia le auta alo o le High Performance Sport New Zealand ma se tase o whaala potopotonga sa awa iai le nei mata upo ma sa tatau o na fofo ma maua le tali I ma sina ua tuanai. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O te whiawhia lawa I tui whātano whātulu tātua te nuu, I le o ngā tutono le neiva yaso I whiau ma tiu te lo whenga iai, ai alo mai e leisi whao poponga o talafau mai Sāmoa. Wa whaalia manino I se whōla sanga a le whionga le teitai o le tuangai, tui le e palu pe soli ai sa ile le madia le ngaoi, I le wheilua inga ma se vaengo le utu stala, o lana tui pāia inga le nei, I le avea ai o ia o se suifai pule, o lo nei tu malo o le pā. Pe o de se le fia o le tausanga le nei e atoa iai le fase fuma le wha tausanga o a vea le nei tamali o le atunu o masui fai puli o lo nei tu malo. Ai o se teitei foi po o se pāle mie le tau wha amatala ina lo na tala anga a o tūlai e a vea ma teitai o le atunu. E le o mai loa se aso a e o loma le fono a le vaenga wha o pufai le HRPP. E toe fili ai o na teitai o le vaenga wha o pufai. O tu le epa o lo wha mawina, o le pāle mia lo na lua le wha solonga o tangata e pāle mia I atunu o le laulangi, e umi tausanga e avea I ma teitai o se atunu. O lo tu langa mua le di pāle mia Hansen o le atunu o Cambodia, le e tolu se funmare onu tausanga o avea ma pāle mia. O tu le epa e lua se funmare lua tausanga, na se e le no fō le pālemi o Sāmoa. Mai o le pālemi lo no no fo leo le atunu, talo mai o le tuto tasi le malo Sāmoa. Le ana amata mai lana tautua whāteitai, I le tausanga e awhiwa se lauiwa se fulu ma le valu, se I aulia le tausanga e lua awhe lua se fulu ma le tasi, na suia ai le whainga malo. Wailonga I ngā ruenga le fo I tamali o le atunu, mai manatua fo I lona teimi whāteitai, le swinga o le tu awale le tausanga e lua fe maliva, o le swinga o le teimi e lua fe se funmaltasi, le lawa foi na ye toe wha malama, o le swinga na ye whaia, e le o se swinga e suiai mo e ka le sia, ai o le swinga mo le tūlanga e tau whiwhātau wa inga maloia tunu o I whafo I whaipaanga ma Sāmoa, e ui ina ua toe whitu na I e le ngō aso, ai o lo tu maulava le whaitaunga o aso mai le tuspa ia. O nisi o ati na e te tele e le toi tau wha amtalaina I le pa ia malmamalo le atunu o Sāmoa na mawhai o na whaataunuina I le teimi o le nei tamali I au avea mataitai. Mai o le teimi nei, wa valu se formaltasi tausanga o le soifua o le whionga le teitai o le tuangai. O lo wha mai a mōrianga le tua leo leo whaasanga I le li a Michael Vincent te sing, o lo masalo mia leo lea li ilo na wha au fale meo whala au whaasai nei lea tunuu po le aisa. O le amatanga o le vaiaso nei na wala au waila na mata au pui lumo le wha amsinonga maa walunga. O le aso wha o le maasi no se tema le ua whato a mawai, na tau fie le ofisa le tiu te tanga reisa e wha, lea sa whawhao mai e tutonu I a tanga pepa o le aisa po whala au whaasaina. Wha I loe le tua leo, na whaatua tusi mai o se uta whaamo moli, e au mai Amerika mo le tangata o lo nofo I Sāmoa. Pei o le tui nā tu e tātu telefou I nisi o teimi umawai, le tasi tesi ma le valu miliona tā la le whaatu penga atoa, o le afe valu se lau tolu se fun ma le 5 kalama, po le 2 kilo kalama o aisa, na whauru fale mai I le atunu. O le aso 2 se fulu o Okitopa, e toe wala awela na mata aupo, e luma o le whamastonga. O le li o mai ko le whas whamaleono tausanga e mai I le awhio anga o whangalii. Wa whamawina e le sosa iete le ka nesa le atunu, le lua se fulu e tu ai ngā ka nesa le olo a awhia I tangata Sāmoa.
Ai ole ka anesa ta tele e au fia le ka anesa o le susu mo tamaitai. O le ka anesa le prostate e a fia le tupa o lii. Ma e iei fo i tamaitai po tina wa a fia ai. Ma o wha ilunga ina pea le masina o ki topa. O se masina whaatulanga ina mole una ia o pol kalame whaalau iloa. E le ngata e whaata ue na i pui puinga mō tātou tangata. Ai whaamanatu e pia lava le whi o siaki masani. E nei a vave o na tongwhitia malawe ina se soi fua. Pe a whai e maua se siaki whaan soi fua maa lolo ina. Wa a mata on se solo siama o lea fo i tu ai nganga se ngase. I le reporti le mtanga luengo le soi fua maa lolo ina. E mai le tausanga e lua awhilu se fun malitolu. O loo wha li ai pea lava le si i lunga o le whaitau au wha i o le mamalu o le atunu. O loa a fia pea i le ka nesa. E toa tele atu tama i ta i o loa a fia nailo le tupa o lii. Ma i wha maumunga foi o si tia mai ai i le lua se funma le 20%, i le ono se funma le 5%, wa wha au popo i tangata wa a fia le ka nesa. O nisi ne i lato o loa nga i ai i a se leni mai la fonga ale au whinga ruenga le atunu. O loo tutongi ai o lato pasese mga se ngase, e awina atu ia tunu i whafo mō tong fitinga. O le tausanga e rua whelu se fulmaltasi, na sili ai i le tolu se la wafe tā la New Zealand. E le lua whelu se fulmalua, e tasi tesi ma le tolu miliona tā la New Zealand, i ele se leni na wha wina. Ai le lua whelu se fulmaltolu, lea e ngata mai ai le reporti. Mai e silia fo i le miliona tā la tupe New Zealand, sa wha alwina ai. Na toe wha ai loa le soi fo malolo ina na reporti, e leo iai lava se suinga mai le whaafita au leo lo tupu pea, o le whato anga i ato i lato wa a fia e whaia siaki, ai ua whainga tā pe ua le ma whai fo i ana toe whaia i ese tong fitinga, e lave ina i le soi fua. O anga masani a le sosa iete wha amanatu e pea lava le nei masina i tausanga te itasi, o le la e ina lea o le lanu piniki, e wha ai loa ma wha amanatu i pe le atunoo, le una ia o le wheau, ia pui puia ma vave tong fitia. O le lona tolo le neo wha lau i loa ma tau mwhainga, a le matanga luenga o puna o wha le natura ma le siusio manga, ua fuafua e ala e se malienga, sa whaia lea i pale i wharani, le na wha alia e le pule siri o le matanga luenga o puna o wha le natura, le ala i sa le Noah Francis Brown Raupena, e lena o se ngā ruenga wha ale tūla whono le nei, ai o le au te lenga mon manui o le atunu, ia tu i titia kasa o ona. Sau noa le ale sa noa mo sa mola vaia, e titi fo i le o tesi o tasi pasene, le au whai o kasa o ona e maua mai i o loa wha au ngā, ma o le vaiaso le nei na wha alau i loa i fuafuanga, ale matanga ruenga i lea Paul Kalame. O tala fawia, whamanuia tele le tue fuafuanga mala asango le ni aso, whasaifuia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fuafuanga o le launua. Se fulma leva minuti le utena ili tula se fulma lua nei a wauli o la salulu la se momola nei o ke topa lua anfe lua se fulma lima ia te ulu fo inai wanga le nei teimo la wauli la tau ia pe ona ita tu talo le tau ia ona te ulu timunga ma mafa ini so teimi fa malu ma wo wingo le tau fa solo tu la fia na nei ia au le teimo nei o la wauli o ta te se fulma le lua ia o teimo vai inga ma tau maftango la wauli ile malo le tatu tunu na yo tatu mātua tu asina sina ia au taimi foi o malolo mai ngā luenga ila tolo fai ngā luenga nei aso malolo fai faiva malolo na sai ia o le atau maftango nei taimi o le asi kuka mānei lau ngā sese lau kuka le asau tau maftanga mānei na uta pina morto ina malolo matua ia awane ngalo ia le H2O o le ale H2O ia o le vai uli awane nalo tamana le vai uli ia tau mafai foi mali a te mawtanga tu ina malo matua a wane ngalo la tu whala au tātou ia leise lunch o le fia man happy a wane a vea leo sau lunch ia ma mea te hita i fuama
Pai te tangata na ila na lunch Ya, le nei vai ngole woli ma futa mai fa fifianga ma musika su fifilo le tatu ala le su fongo lo mua. Tatu ma futa taula veli tu lai tasi tatu fa ma mai le lungon frequency. Ya tatu fa wo lungon Facebook ma le YouTube. Ya mo le nei fo ya woli se pa le tu lai lua. Ya la tatu ma lo le la mo le asulu la to ya umma foi la yo le aso mo mo yo o ke topa Ya Papasi ya oktopa la to ila sumo mua ya tatu talu si le aso Taeao mo le to ile tolo to se fu mo foi tala yo la solua la solulu la to ya malulu ya so o ke topa Pabala to la tolo ma futa man le temi le woli fatalo fatia tupu va vayangi ma lo se fu mo wi lu mo YouTube Pasco Cap ma lo se fu mo wi Johnston ma lo fatal ma futa mai Amelia fa moana ma lo se fu mo wi Kevin Chwoka good afternoon Malo ya silulu pouten le mafuta mai ya le ngata fulia fata manu ene teria lupe o manu ya sio situ sani malo se fo manuia fa vale le fu semi fa talo fatu fa ya mosa Penelopa leota ya sauvao ni la tofa ya malo after le mafuta mai ile tatu pul kalame pesbisanga nei mai se uso ya ete wati ete tene matama fa vifianga le temo la wo ma faina la fi oh fatamala wala ilava lo leanga peo se tala malie itene matama wale ma failava ona tao file olanga waso ona fa Fai sei unga mai ulelei mamana ya se taunu unga fa amalo si wa ole masi asi wali ali ole ma faina la fi Vivianga mai le sunga ya ete wati ete ya si uso ya ete ya malfa vivianga na teine matama pesisenga ne ya muli ya vivianga mai ato fanga meke to love somebody ya tato mawale lofa ha lofa ilitasi ya lofa ivolisha uso na avisa na lunch to do
You don't know what it's like to love somebody, to love somebody. Hey, I love you. Vivian on later when I wooly to love somebody to whakabeke pesena le Bee Gees. Yeah, na. Sāmoa, get what's radio. Tātou iei waienga matau au tango nei a wūli te wha malo atu la tō lo ngā lulue, ia, malo ma nei teimo le a wūli, ia, manuia, ia, malo longo nei teimi, mo is whaasina ngā malosi, ia wāle, wha maha eina o ngā luengo nei a so lulu whai maarie, ia, whai matiu te nei a so, ia, lo tūlu nei wanga, ma si se fwoi la wala niso teimi, ia, tau tō nāra saonga le mu, wha o tātou wha viaga musika so whiwhiloi, ina nei teimi o le a wūli, pese ne olo whātua nei o tātou tu a sina, ia mata ma tua tina ma tua lo tapo me mota malawa nei teimo le aso ia malo fai va fai tapuai ia ia ma tu auto talo sanga lo manuia I pe tuti ia olo al fai velu tatu tunu fa tai fu tapu ia fai va si fonga lo mua I le nei aso puni ala va mo onga o lo no ia nga
Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Wow.
Fafatisina, Ringaluenga Uamaea, Uasetongela Matila, Fa Apulo Wile Tualima, Lingongo Ole Tuasibi, Ualele Mawalunga Ilunga, Biele Tua. Saolo totabua Ungalua fafatisina Nengaluenga uamaea Uasetongela ngatila Fa apulo ile tualima Lingongo ole tuasibi Ualele mawalunga Biele tua Faasa oloto tabua Lo utofi o esa uia la upele Siva fata upatile otele Soia o sevi ingalea uma Biele tua faiva venga Lo tautinga Lo ola ilenga luenga La utautua Fa afeta itausifea gainga Malole ko Malole kau Malole pale Malole kau Misefalute ua solo Ya fenoa lo fina malo Mo'onga ole loto Ya faita ua maona so Vetua ole alofa Ua susulu malama lama Yesu ole ola Beto tieleto famanino Isefalute ua solo Ya fenoa lo fina ngalo Mo'onga ole loto Ya faita ua maona so Tofa manino Lo utofi oe saui ala upele Isiva fata upati leo tele Soia osevi ingalea uma Ialea tua faiva venga Lo utautinga Lo ola ilenga luenga La utautua Fa afeta itausifea ngainga Lo utofi oe saui ala upe Siva fa ataupati leo tele Soia osevi ingalea uma Ialea tua faiva
Sekia, Sāmoa, Ketbata, Video. Ai pole a ele mafuanga wata le soe fuanga le atunu lo changi maiala tai usio tamalo chalinga fear follow so see for fonga say ma way vai
teme teme ba ana mao le lau tele olo o tau fatso alota la wele ele sil tau fear Sāmoa au tau mawhane I soloa o la e wala wiloa wa so ai le la lo la nia to o a o si fa I leve to ai le moa ma le miti le patua moa Masina ia I teu le mea atoa Ama fau ia soanu I nai tua wa mava atu le tau mawhainga pela ea e lava singanu le whilinga ma le alufa I a Sāmoa ne I polonga va ailo fa vai o le suafa oh yeah Sāmoa au tau mawhane I soloa o la e wala wiloa wa so ai le la langi ato a o si wha I leve to ai le moa ma le miti I le patua moa Masina ia I teu le mea atoa Whawiwianga nei teime o le a woli, ia, o le uto e 5 minutu tōne on tāleo li tu le tasi, ia, i ele manatu. Ia o tātou tō mai i le tau lunga o le tātou tau tua, ia lunga o le tātou frequency tasi ono tes mara tasi wha mo le nei a solulu le lua i aso nei masino ki topa, ia, mātou te wha malulu atu asu atu vai malu I puenga le whina ngalo le tātou tino, ia, i se tau tō wale tau ta mali. Pao pampa I lau wha mai Sāmoa, ia, mai lunga o le tātou frequency ma li tu lai fitu, ia se o man le te mo le wuli.
ia mātou te whaamālulu atu lafu nule ai nāsi whale tono le tātou au nanga, te whilo i lea soantana te masani li tu lai fitu. Hale la tātou whaua le tātou Facebook ma le YouTube si pa ili tu lai lua i lea wuli nei. Whawe fianga o le teimo lea wuli, tu tuar si fonga lo mui wini tone, ia whaftaile mafuta mai. Let's see,
o tālai. Awane i na mai le se, ne i e whakea. Ua o whai o se tala se se, ai pia tali tonu a fio mai e mai moa masila sila. E angiele sa vili e aunga, i fiele la watoia i ei, ho!
maya Taeao. So
feel my you say it's a fantasy. My lea tole foi oli oli ayo umanao. La upele oya woyele fiwele pangalo. No ualofa ile makutanga. Wana oe animo a ulaba. La upele le ua matalasi. I feel my you say it's a fantasy. Sa ili ile vao, sa ili ile sami po fea oyai. E mana mea se I e fusi mai o po mai. Na ngona fia na umati ea, po o ayu ana upu e sea. No upatu mau unai manatu mo oe moa u. Mo oe moa u. Mai lea tuale a foi oli oli ayo umanao. La upele oya woyele fiwele pangalo. No ualofa ile makutanga. Wana oe animo a ulaba. La upele le ua matalasi. I feel my you say it's a fantasy. Se tuas wa e sawia, se o le vaona o misia. Ua alu o le pole mo sau moe o mitia o e lautia. Le ala so mga ku se waka kaunga e sawia. Ua o fiu foi kuri kuri oe, ua le mawai fo sau moe. Tuas wa e sawia, se o le vaona o misia. Ua alu o le pole mo sau moe o mitia o e lautia. Le ala so mga ku se waka kaunga e sawia. Ua o fiu foi kuri kuri oe, ua le mawai fo sau moe. Mai lea tuale a foi oli oli ayo umanao. La upele oya woyele fiwele pangalo. No ualofa ile makutanga. Wana oe animo a ulaba. La upele le ua matalasi. I feel my you say it's a fantasy.
sugar baby, my love for you and never ending. No, I like you crazy. Thinking of you every time I'm wishing you my day. I want you baby by my side and love me till I die.
Se talo posa mai mai pole a te bola bona la male pangata. Le aduano chapati wa fe kula fe mo te kulato male tama. Si ona ulu ena uni po wa ena malu si lo ai tama. E io tama wai ua la po a tele ua soso wa le toi au na. Ale tamo su, ile puki e kuluku. Ale tamo su, e kuluku. Ale tamo su, ile puki e kuluku. Ale tamo su, e kuluku. E soso. Ema ie fai mani e o langa maona suina. A toa tele lo fai se kua fuanga tuka solo isi a inga. A tele mai tala pala mai le ata ena na yo le matanga. E le ila e se isi ni pa matala le asili o le maona. Awe te musu, i le pupi e kuruku. Awe te musu, e kuruku. Awe te musu. Il est bien con le coup, avec ta mousson, et con le coup, et sans son. Amo le país a poate, te iwa e poate, ti poti e Sāmoa. Mea nei ala ni vale puni paa vale e isa o te oko no le maa. Ie mali e fai mali e leo langa mona suina. A toa te loa fai se pua fuana poa se ioi le au ala. Awe te mosu, i le pupi e kuruku. Awe te mosu, e kuruku. Awe te mosu, i le pupi e kuruku. Awe te mosu, e kuruku. E soso. Awe te mosu, i le pupi e kuluku. Awe te mosu, e kuluku. Awe te mosu, i le pupi e kuluku. Awe te mosu, e kuluku. E soso.
ai so fa moe moe, le ai se toto toe, o te avatu lo uali I a te oe. A e a fio I lo malo, mana tua mai Yesu, o ita. Awawa o bativa, le lalo langi nei uatubu, ia ufaina. Ai se tu atu I lo mamalu, wana ole e ai lima mama, male lotu mama. O ai se tu atu I lo mamalu, wana ole e ai lima mama, male lotu mama. A e a fio I lo malo, mana tua mai Yesu, o ita. Awawa o bativa, le lalo langi nei uatubu, ia ufaina. A e a fio I lo malo, mana tua mai Yesu, o ita. Awawa o bativa, le lalo langi nei uatubu, ia ufaina. A e a fio I lo malo, mana tua mai Yesu, o ita. Thank you, thank you. Yeah. Se
Talule mafutala Uamotusia Talule mafutala Uamotusia Sietafana ue Eleano ilo uangana Na e tau toai Mauroi mata E o ile o ti ele whaalua Ina le alofa Ae se pala Wa e tatalaina Ae se pala Wa e tatalaina Awe tania ile oona ole leiku Salilo imanatu Ole a Le tatang tonga Ole a tualava Olo na paavai Ai ua faatu saina Veo se rosa wa mamai Ai ua faatu saina Veo se rosa wa mamai Ani e a ua e tau Ole pua ma e la mai Ai olo ufa asalala Ua mapuai Ai ui inea o te ono Sa i verse ia o malalo O te tata